taua fiafi le ai mai o le atua o se pe au whaana tinati o wano ana ua taulu o whaina ma foi wa tutuku a o se pe au mo oe o la talea fio mai ala tuku tatangi le no le wati o la taina taua fiafi le ai mai o le atua o se pe au whaana tinati o wano ana ua taulu o whaina ma foi wa tutuku a o se pe au mo oe o la talea fio mai o le tuku talia nei usoe o la tala lele ye tumaru ile atua e o nai oe e whaababau Tatalo pea mamatana Ipia tupea ileba Awa te whama amuru Ua matutuata ua ile urugu Pesa ufaa pefea Itau pea whatamana Leo la tamai matua tele Na sauni ele tuele amatana Tatalo pea mamatana Ipia tupea ileba Awa e te whama amuru Ua matutuata ua ile urugu Talia nei Usoe o le tala lele Ye tumaru Ile atua e o lai oe e whaababau Talia nei Usoe o le tala lele Ye tumaru Ile atua e o lai oe e whaababau
O te whatalo whātu le nganga whiwhia tele nei tai au le sua whamana malo Yesu lo tātua li ima lo tātua whaola o tātua uria le tai au le nei o le aso lua o le aso fitu o a perila lua a whilua sifuru mole ono o le aunanga ma le tautua amata le nei le si ufonga le lau mua tālo whalawa. Ai alo mai loa o le tātou sānu ngā lotu ta tālai wha asala launga nei aso te ia le sunga le whaawhirenga pasta Mateia Samuelu no fo inga mai le ekalesia le Assembly of God Church of Sāmoa i Mangri East i au Gilani. Iau si mai loa le whaafonga. O te toe whaatalo whaatu Sāmoa ma lau whaakautaunga i le leitu la o le tai au. Tālofa lava. Whaatalo whaatu le sua whamanu maro Yesu Keriso le ao le kalesia. Ai o meia se o tātou tāpo i atu i le atua. I le sua whamamalu o le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia. I o vai e vivi i atu i ata oe o tupu umalava o le lalolangi. Le alatou whaalongo i a fionga alo fufonga. E pepese fo i latou i alo Iova. A wae tele le mamalu o Iova. A walo o mau alunga Iova. A e siri mai o ia i le ua whaamau lalo. A o le ua whaamau alunga e siri fia mamau mai e ia lava. Au te vivi atu i ate oe malo uloto atoa. Au te whaipe senga i ate oe lumo isi atua. Au te ifo atu i lo malu pa ia. Au te vivi atu i lo swafa o no lo walofa ma lo whaamaoni. Au wawa e whaasiri sili au a fionga. I au lava swafa. O le atatou te talo. Mato iai i le neitu la le atua. Ina ua amata le nei aso i lo walofa ma lo wanga le lei. A matou sauni atu matou te tapo i atu i ate oe. Matou toi whaafera i atu i lo pa ia ma lo mamalu siri ese. Fio mai oe anganga pa ia i le tapo inga lau whanau. Se ia o i lona whae wina. E ala lava lea i le sua whapelo i Yesu Keriso, lo mātou wali ma lo mātou whaola. Amene. Tātou vi atu le vi inga o le atua o saumia.
O le faitauina o afionga pa ia lo tātou wali. O le amaua mai lea i le whenga tuai o le tusi na tusia le perfecto tānielu. A lona mata upo e lua. Faitauina mai le fai upo e fast food ma le ono. Se ia whangata mai le fai upo e fast food ma le iwa. O le faitauina o afionga pa ia lo tātou wali. O le tusi mai le whenga tuai. O le tusi na tusia le perfecto tānielu. A lona mata upo e lua. Faitauina mai le fai upo e fast food ma le ono. Whaangata mai le fai upo e fast food ma le iwa. Whaafonga mai le faitauina o afionga pa ia lo tātou wari. O na whaapa ufa o ai leo ne pukanesa le tupu. Wa ifo ia tānielu. Wa ia fai atu. La tau te avatu ia te ia se taulanga a toa ma me manongi. O na fai atu leo le tupu ia tānielu. Wa whape atu e moni. O lo o tau atua o le atua ia. Ma le li o tupu. O le faali fo i mea o lilo. A wawa e mawhaia o na faali o le nei mea sa lilo. O na watu ai le tupu o le mamalu tele i a tānielu. O na fo ai atu fo i a te ia mea alofa i tele ma le sili. Ma ia tōwhia fo i o ia e pule i le tu malo umo paparania. Ia sili foi o ia e pule le au papoto uma o paperonia. O whātonga atu tānielu i le tupu. O nei a tōwhia leo sa taraka. O me sako ma apateniko. La tau te pule i sauninga o le tūmalo o paperonia. A tānielu sa nofo o ia i le whaitutoa o le tupu. Whamaria mai le atua e ala le tātou whaalongolonga ma whaitau i ana fionga pa ia. Ia te ia pelo na viinga, nei maaso umalava. E o atu le whaavavau, e whaavavau lava. O te fia whaunga ina le mau o le kālena, le tusia le kālesia o au. E whai ma au o le nei tai au. O roi le whai upo e whaasuma le fitu e whaapea. E lo na whai tawina. O na whai atu leo le tupu i a tānielu. O whaapea atu. E moni. O lo o tau atua, o le atua o atua ia. Ma le li o tupu. O le whaali fo i mea lilo. Wa e mawhaia o na whaali o le nei mea sa lilo. O le autu o le nei tai au. O mea lilo o le atua o whaali. E la vea i ai le ola o le tangata. O mea lilo o le atua o whaali. E la vea i ai le ola o le tangata. The secrets of God are revealed to save the life of man. The secrets of God are revealed to save the life of man. O lo o tato iai i le teimi o miti ma whaalinga. E pe ona iai me lilo e pe ona whaalia i a tānielu i le neitai au. E pe o upo le tusi a ioelu. E perfentane o tau antali i ma wafini. E whai miti o tau ina e lo whaalinga e o tau tau lelea. O upu ia na whaitawina nei, o upu na tāpua i aile tupu le alofa leo ne pukanesa. O upu na tāpua inga, na ia vi ia aile atua i lumo tānielu, ma luma fo i o le atua. O upu na ia whainoa atua i a tānielu, le malu ma le siri ese. O le tūranga atua o le atua o tua ma le tupu o tupu, ma le li o li. Whamai na whapa ufa o, ma tāpuai, ma wala au atuai i le atua, a whaalongolongo o le perfecta o tānielu. Na tūsia tānielu nei whaamau maunga, i mea na tupu, a whaunu ua tānielu i paparania. Whape fo i male au mai o le whaamoe moi tangata i uteia. Na whaunu ua e whaatatau le puapuanga le atua, mō le lumanai. O le whaawa onga tānielu mana ua e totolu. Na o foi nā tuai se whaawa onga le lei mō tangata i uteia. O lo ola i se anga nu whaapau pau. Ai o ana walo anga na whaala e au inai le au whaitau. Ma e whaalongolongo i le whaamoe moi o le atua i le lumanai mō na tangata. O le wingo le ngō tānielu o le whaamsinonga le atua. Ana le la foina tānielu le lua o leona, e le tau nuu le wingo lona ingoa. Ai foi nisi e ingoa ia tānielu, a le la foina o le lua o leona.
e le tau nuu le winga o lo wingoa. O lona winga wha le anganga. A le ui ti ngam wha fita uli o ngaonga e toi a umai le ola. E le tau nuu le winga o le ngoa tani elu. O le au te lenga mta upune sfulua le tu se tani elu. E au fia ile tu wha ta singa o mea na tutupu li tala wha asolo pito ma walo anga ile numana. A le mta upu mua. O lo taula i atu le tala anga o le tangata le neo tani elu. O ia o se ali tala vau ina ua wha umatia Yerusalema. Ai ave wha tangata o tawa ina I Paparonia. Ma o au ina wha atasi mana ua e tolu. O Santa Raka o mea sako ma apitiniko. E au auna ile mauta o le tupu. O nei ali e ese o la tau ingoa. Ai na wha ingoa wha Paparonia. Ina ia o wha atasi eile wha atua tuanga ia tua ese ma atua wha pau. O nei la li e toa wha na sa ili aua nei wha aleanga ina ila tau. I mea aile ma le tupu. Ma sa wha manu e ina o se taunu unga le filia mo tō whinga ma ua lulunga te tonu le maro. O le mata upu e lua lo I eile mata upu le tai ao le nei. O lo o au fia I wha fita uli ma varo anga. E wha te tau ia tunu upu onu ese. Lea ua whea ngai nei le tupu o ne pukanesa. Ma se wha fita uli o le ma whai o na wha matala ina o lana miti. Ma ua sauni ai tani elu mo ana o le poto le tu e wha matala le wha le po. Ale nei tupu wha pau wha maualunga. Watu atu vale le tupu o Paparonia. Talu ele miti sa wha ali ya teia. Lai lo le na ona fisiri atu I tangata wha taula itu. E wha matala mai. Nei e whai esu suenga. Mai whai ngō fiele na tala na whai. A whai ele ma whai o na lātou ta watu ya teia le miti. O lona winga o le ana o le lātou ta utinonga. E pe pelo lea. So se tasi ma whai ona whatuina se wha matalanga. Ai na o le mana moni ma whai ona ta watu I se tasi a lātou lava miti. Ina ua umona tau tana atu ne pukanesa le tupu. Whai maile au whai tonga fiti wha ataula itu ma le au papoto e whetu ma wa atau. Ele ma whai. Ele ma whai ele tala whea ngai le tau sanga le tupu. Ona sa tau ona wha matalina atu le miti. Mana tua mai Sāmoa. E ese miti nei e lua. O le miti a wharau, na whai ngō fie o na wha matala. A le miti a le tamalolea, e whai si whai ngata. Ona o le miti a wharau, na whai loa mai e wharau, le miti a wha matala atu e o sefa. A o le miti a nipukanisa, na ngalo le tamalo le miti. A o le su esesi, na te mawhai o na wha matala ina. O le se senga I o miti, a o miti e lua. E le o tautana I le atua I tupu nei. Ai ona whaunga ina tala whaafata oto I miti. E whai loa ai le mea ua tupu te tonu o le maro. Lela, e le este maro si ma se poto. Ma se I loa e ma whai ona whaamatala mea ia. Se I vanga nā le atua o miti ma whaalinga. O le ana whaatonu ina I ne puka nesa ona tangata. A le ma whai ona whaamatala ina le miti. O le a whasi o tia uma I lātou. Na whaalongo tani elu. I lea mea. Ona uru whale whaafua se ia I lea le mauta o le tupu. Ma tāro sanga I le tupu ina I whaatua tuairo na whina Ai tu umai se avanoa. E ui lava ele ia ia tani elu se poto whaapena I li liu ai ma whaamatala I le miti. Ai ua ia mautinoa. Wa saunia ele atua ne awala. Le ala lea na ungani e tani elu. I ona uso a e peru. Na whaunu ua mo tāro sanga atu mo se tatalo. Ina ia lātou sa iri loa I le atua I se temi wapi. O lea na tali mai ai ma avatu ai a tani elu se whaalinga e whaamatala I le miti le tupu malona winga. Lea na tali atua I le tamalo le neo tani elu le perfecta ne atua. Ma ua lave ina I le ola o I lātou umana tu e whasi o tia. O lea na whaamatala ina I loa le atua. E I a tani elu le miti le tamalo ne pukanisa. Ua whirifiri le atua. E whailo mai le winga le miti. E ala I a tani elu. O walo I ai le mea le a tupu le numanai. I a tani elu ma le tupu. O le miti le tupu. Na whaalia ai se whaatangata tele. Mana matautia o le nei whaatusa. Sa iailo na ulu e whaia I le auho. O se pusa malima o le ario. O le o ngā tutonu o le apa me mea. O vai o le ua mea. Ma vai na whaia le ua mea. E whewhiloi ma le o mea. E taia ese maa. Winga ese le whaatangata I o na vai maa le ali. O le ata e pa uma maa le pelepe. E a vea ma mea maa ma mo watu o na toenga o le aiai. O le maa e tupu se ia ufitia le lalolangi atoa. O le mea moni.
O mea lo tonu al whaatangata, o le ma rosi, ma whaititia le tāua, pe a alu mai lunga e ngā ilalo. E ese mai ai o leo mea lea matua palapau, ma ele mwhai na tu whaatasia ata o toa ma leo mea. Wa whaamatala mai e tani elu o nei whaatusa, wa whai masui o le lunga nai, I fōringa o malo o le a o mai. Wa whaalia le tala whaasolo pito, le sao ata o toa le nei whaamatalanga. Ma whaatumu e whaamatalanga e le iloa mulimuliani. O le uru au o le whaatusa leo le tamalo ne pukanesa. Ma lana pūleanga tau tupu ata o toa. O le pusa siliva ma lima, wa whai masui o le nātura tuta atasi, o me taima presia, leo ta ua nei o Iran e teminei, leo lo whai iai nei le taua. O na soa I lea ma le vairuanga le mua le apa mea, o lo valo I aile malo e leni, muli ane, o vai o mea, o lo whaali aile malo Roma. Leo matua whewaiwai ai ma pā u whewaiwai inga, ma whainga pio pio. O le maa e motu si aile nei leina, o lo whaali ai se malo na whai aile atua, o le a manu malo I le nalolangi, ma e le ma whai o na whaato I laloina, o le malo lea o Keriso. I le tali atu le nei whaalinga, o le atamai whaalelangi, na whaamamalu I nai e nepukanesa tani edu, na ilo le tapo I atu I tani edu. E fōlinga mai na talia e le tupu, o lo ngalue tani edu, o se awala mo le mana tau I le atua. Pei ta ina whaasino atu le tupu I le atua o tani edu, o le sili I tangata umalava. Na tofi ai loa e nepukanesa tani edu, I se tūlanga o le taita inga mawalunga o lo na maro. I le talosanga tali edu, na tofi ai fo I le tupu, I ana wo e to'otolu, e whai ma matafa I o I longa. Sāmoa malau whaafongafonga I le nei taia. O lo whaamamawhaina I le mata upu le nei. Le pule siri ese, ma le pule a le atua I tupu mātonu. I le nei whai upu, wa whaailoa mai ai le tupu o ne pukane sai whaapea, o lo auto o tua. O le atua o atua ia. Ma le li o tupu, ma le whaali mai o mea lilo. Ma whaamati le tila ai le to mai o tani elu. E whaamatala ai le miti whaapopole ina le tupu. O le nei whaailoanga, wa whaailoa mai ai, se suinga lo loto o le malamalama. Wa whaali ai le mana o le atua. E whaailoa ai mea lilo o lona malo. O le au le nei tai au. Wa whaali le atua mea lilo. E la vea iai le ola o le tangata. E iai le se senga o miti ma whaalinga. O mea lilo o le malo le atua. E le so ona te tala. E le so ona te tala ina mea o le malo le atua I tangata. E se tangata e whaali ai le atua mea lilo o lona malo. Ta mele mātai o su tasi whai upo e luafi. Watu ina mai a tau mea uma e lo utama. E le ai fo se tasi wana I loa le atari I wana o tama. E le ai fo se tasi wana I loa le tama wana o le atari. Ma se ua loto le atari e whaai loa iai. Visions reveal God's nature. Dreams reveal God's plan. O whaalinga. E whaali ele nā tūro o le atua, po ai le atua I ante I tātou. O miti, e whaali ai ma whaai loa mai ai. Le poro kalame ma le fuafuanga le atua I le tangata. E le tuspa ia. E le o miti uma fo I ma whaalinga e au mai le atua. Sa me le tuspa ia e ai miti e mafua ona o le malosi o le aitele. Tu lou lau whaafonga Sāmoa. O isi miti ma whaalinga e mafua ona o le malosi o le pisi. Ma isi miti, whamaitana tuspa ia, o isi miti ma whaalinga e mafua ona au mai ona o le malosi o le tautala so. A o le miti lea, o mea monia mai le atua. O le miti na lave ina ai le ola o le pukanisa. O le mea lilo na mai le atua, le miti na lave ai le tupu api meleko. O le miti fo ima le mea lilo na lave ai le tupu farao mai le ongi. Sāmoa, a matale nei tai au ilo waru e whaamatala atu se miti. O se whaalinga na avatu e le atua o e lave ai se ola o se tangata. Whameritana tuspa ia. A whai e whaatasi na whailo atu le atua ia te oe. Ai te le alu e whai pe whaamatala. Whameritana tuspa ia e te mai lunga o lo muenga. A whaatoru na whailo atu le atua ai te le alu e whaamatala.
pe ta watu le fe au pe te le fa nga yo ile me o fa ilo atu le tua fa mel tana tu spa ia ali o wibi lunga o lo muenga ma e o ai lava ina ia e o atu le tunga mau o le tana le fionga le tua o miti ma fa linga e vi ia ile tua e pe ona fai mai ne puka ne sa matani e ai le vi ia ai le tangata na fa ali ia ile tua le fo ina fai e Josefa ina ua ai atu farao o sa vali mai Josefa fa mai upo le tupu o oe lea na ia fa matala ina miti ai fa mai le tala Josefa ele o au a o le atua o le mea lilo le atua e fa atali le atua o a fea le ase taimi e te ui mai ai e fa matala atu ia toe a wale fa unga ina o i tātou o le fa unga ina le atua o mea lilo mamiti ma fa alinga e au mai e lave ai se ola o se tangata. Sāmoa. Sa tu fe siri le lalolangi. O fe au wala mai ai. O fe fo ia ui mai ai le mea lilo le atua. Aina whaunga e le atua le fafine mativa. O Maria le tau pou. E au wala mai ai le mea lilo le atua. O ai. O Yesu Keriso. Le mea lilo le atua na lave ai lo tau soifua mo lo tātou wola. Le o tātou manui ai le te ele i lewa o na whamanatu atu i le nawa yaso o tua na yatu. O le au leo le tala lele mo i tātou le kālesia mai se i lātou o maua mai le nei ala leo. I le nei tai au manino ma le tai au tutoa. A vele me lilo le o failo mai o Yesu Keriso tātou te talia. E vea mali ma whaola i o tātou wolanga. E lawe iai tātou mai whaingata. E whaunga e le atua me lilo o miti ma whaalinga e whailo mai. E au mai ailo tātou whaasino manga, e au mai ailo tātou wala uina. E au mai aila na upumoni e whailo ai Keriso, ma lana e kālesia. A ele ngata fo ilea, e lawe iai o tātou wanganga. Amene. O le tātou tatalo. Lo mātou ta mai o i le langi. Le whaamasino ami o tonu. Le atua siri ese. Le atua paia. Le atua oe o lo mātou talita. Le atua oe o lo mātou olo mawalunga. Le atua oe o lo mātou malua papa. E whaalangolango i ante oe me uma. E ia te oe fo i tau alo manga uma o le ola. Mātou toi whaafero i atu le atua i loupa ia malo mamalu. I le neitu la o le tai ao. Mātou whaafitai i lou alofa. I lou lave ina maio i mātou le pō na pō. Sa mātou ta oto i o mātou muenga ma le vai ma le le vāmalo mātou le ilo o sa mea. E mātou whaafitai le atua o e lave ai o mātou wola mai ngā luenga le pō liuli. O ngā luenga le pō i sao santani ma na au. A leo o mātou maua ire nei aso fau e whao popo i aso whaita wina o la mātou wola. Mā lota mā, wā fua wa maua le nei tai au fau i loa lofa, ma lo wanga le lei. Whaafitai whaapale pale mai. Whaafitai ono sai mai o na o mātou wā mio ma mātou me whai. Whaafitai loa lofa i le li liu o ananafi, o le aso māsa umalawa e o ato le whaavavau. Whaafitai siri le taulanga na e saunia. E ala la vale ya Yesu Keriso lo mātou ali i ma lo mātou whaola. Mātou te talo whaamangalo lo whanau ma lo nu. Mātou te talo fo i le atua i le nei tai au. Alo whangia le nei ala leo wa whaunga e whai ma ave whiau. O le whiau o le tala le lei. Anga le lei fo i tapo inga i mauta malawa. I leo whai ngā luenga le atua i ta māma tina mātutua o a inga. O i la tau fo i tono mauta ngase ngase. So se whale o suru wha inga o fia maua lo so sani. A o maua ai le nei se au le nei tai au. A patu e eilo wanga le leilo mātou atua. Mātou te talo lea ta mai le nei tai au. Wha manui le toi taime le nei asu. A wala atu ai le nei te talo le sua whapele o Yesu Keriso. Lo mātou ali ma lo mātou whaola. Amene. O le na ua whaafonga na tunu i tātou saunga notu te tāna i whaasana launga le nei tai au, te itai e le sunga le whaawhengainga, pasta matai a Samuelu no fo inga,
mai le kalesia le Assembly of God Church of Sāmoa i Mangere East i Augilani e mole tūle nganga o le whaafitai tele whaamano tā pena whaafitai mo le tātou sānu nganotu o le upolofola le tua e amtelia i ngā luenga matiuti o nene yaso anga le leia tu le tua i fuafuanga o le awhenga iai whaafitai tele lava. A mai alpese ia malisunga ia nuritia whaafu ulalo ia ona sole mo le tātou porokanami mo le atalu tai au tālofa lava. Hi Sāmoa, this Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the pavel, sufong alo mua, atau le tayao. Ata, 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 fifia, olu kala
le tato por kala mele ata le taia o le nei o tato te felo i lungo pe o e pe na mano lo mai por kala mele son na fi mano so fu mano fo lau ha o mai le nai tu o tato tunu lo e ai e me se so se tu lo langi lo e mo mai tato fa salunga e pe on fai lo atu le usul te mini usila e te mini le uto i 2 minuti il valu e mano fo lau fa tai le tu fa popol nei aso lo so fu mo lo tato te felo ai ya mo le toi fa murianga ma fa malo le tunu la tu sanga lu el pon pole o fo i mai ainga ia o to telo tato ia le wanga ia tu monga ngol ni yaso ma na ia ni va yaso e duo tu o ita mai te malo lo ia ila to e tapina ina fa nau ya ai finga ta fo i monisi ma tu po ia ta mai ti o ia lu finga luenga ya le langa na ni ia tunu ia Australia mai sia tunu lo langi lo wa mau nei o tatu tangata sunga fa fenga ma fale tua o folo fatul por kalame nei tatu matua tausi u malava ma lo fa ftai ya ole ngang fa ftai ile tua ile e soifua ma aso fa popo ile soifua ia ole nei te mi tau te tatu mautino le nei lo langi ile tu mau fa ma lo fo ila tolo fa yenga lo ole tausingo nei matua la tolo nga lu le fale lo ine matua tausi fa felo ya tu ile ma lo se le tuno maduia ya le nei aso ya na itato paanga ma wo so se tu lo langi mi usile nei lunga tato Facebook o YouTube o tato website ya ma tato frequency o tasi ono tesi ma tasi fa mo fatalo fatu ya mati malanga o ma ya lo fteatu zunga ya vayonga ma lo so ivua ma duele ne yaso ya telsia o luiva ya va pefo ya fitu o masina fa ftai lo fteatu ne yaso zunga ne mia ya o Amelia after itele sunga fafowina ya malo e va pe Simeona Terini lo ftelatu ya epi malo la verso ifua sunga ya live Terini o pali ya masiutua a pe le fiona futiano a mai al tato fa fianga le nei ne ona sole mal tato tala le tau e me fanga solo to tato por kala mese o tau le valu tato tala fo matala mai Sāmoa o si fonga le nei o le no mua o to lua se furu mal tolu minuti ana tando le valu talo falava Amai e matalasi Ua taua oi Sāmoa i nei lalolani So o se tā alonga ua lau tele ai mo ta whawhalua Sa tau au tiro tau leilo amai e aia so ana mua Oi Sāmoa sa oloto Wala no mau mai ele tua a ole tawa O ila tawia na sa ili malo Nenei ua mawa Oi Sāmoa se itato ame ole whaamua mua Mali e toa e lauto finalea ua mailea tua E mua langa le sala lele Uma so o aile lalolani Ole na Sāmoa lauta pua ina tusa o ile lani Le manu Sāmoa o le toa Sāmoa Ta si o mo uingoa A o te ireto
so o ai le la 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 o le na Sāmoa lau tāpua inga tusa o i le la o le na Sāmoa lau tāpua inga tusa o i le la Tatu tala le tau mo le nei tai au fa melo official vai tau ma tele no fa malu le asolo nei le tatu te ia ile asolua ne vai aso pe ma tele no paolo ia elangi le tau i se taimi le aso tai au ina timu ona mata vole na langi le tau fa solo tu le stofia so for really malasto night tatu ia nei vai tau tatu folau swing o le taimi manga ia tu tau manulu lo nga tono le tau sanga kapiti le so e matele na ua to lute munga i mana watu whanganui ma Taranaki ka pena Marlborough Taupo Hawke's Bay ma Wairarapa e na i timu i le nei aso le malulu le eolo whamawina i tu malone sifuru whaanga i turunga sifuru male ono ea mawhanwhana ea ono o iai i le sifuru male walu whaasolo i dunga lua sifuru male lua au kilani le so e wha malu nei aso mto uluina i timu o le motu i saute le valo ia o invekako ia e matele na paolo in invekako le la le aso nei o Dunedin matele na paolo Queenstown ina i timu amba ia le matele la ni siu taimi to uluti munga le pito ilunga le motu i saute fa solo tua i kala estete fa malu nei aso o le malulu le le motu i saute se fuluanga ilunga sfulu lima e ma fanfana lo ia i sfulu fitu fa solo ilunga lus fulu maletasi ona vavaile ile au telenga o le atunu nei aso ia e matele ina timunga te le vaenga o le atunu o ile nei aso. O le vavai Sāmoa ile so ia pia, au oa luas furuiva le fua le vela lu fulu ono le fua o le ea mawhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington ile 5 minute te ai leono na ni ile afiafi. E osoa ele la tai au ile toe se furuiva minute ile fitu i tai au. Fua le malulu i Wellington mauna nu tua oi. Amata malifitu fa solo ilunga le sifuru malilua. E mawhanwhana sifuru fitu anga ilunga lua sifuru malilua. Ona vavailea ile au telenga e au le tūlanga o le tau nei aso ia maise o le tatu utala o le tai. Wellington sua le tai nei to e tasi minute le iwa le tai au. Pe le tai le 4 minute te e le tolu i le au auli. E ona to e sua le o le tai 2 minute te e le iwa na nei. I le afiafi. Ia o le tala o le tai mo polirua pe le tai le te o le ono le tai au sua le tai to e 2 minute i le i tula tasi le au auli to e pe le o le tai to e 2 minute le fitu na nei. Tala na o le tau mo le tala o le tai mo le sirifia le atu no. Ia o i lava e la fulan se eleni ne yaso ia malo. E lo pola wo o tu fanga se eleni o le se lauri masfulta la tu malo e fai o tonu pe malo lo ne va yaso. Tasi tala ni sila mola tu pe Australia e valu tasi sene tu pe Amerika e 5 sene. Tala fiti tala lua sene. O le tu pe Sāmoa i le sole o tala fas fulu male iwa sene. Ia ma le paanga tonga e tasi ma le lua ono sene pe lua ono le paanga tonga i le so. Tala Sāmoa le utala fast fulu iwa sene i le aso nei. Ia mo e la fola useileni ia fa malola valeanga le lei nei a inga i Sāmoa. O le amaro fa manianga o aso soifua mas whanau o tatu au ria nei tae ao o le aso lona fitu o le fola unga le masina o a perila. Au e fa fonga maina o nei lo was whanau po lo aso soifua. Ia manuia te le was whanau. Fa popo le tua nista usanga te le amo oi. Ia o tato i meli level na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia peafia mai se whamanuianga. O le tusi fai tau o nei tae ao ia le na mai e le ufolfola mo tato amtalia i whasalunga. O tusi le atani elum ta upo e lua fe upe whafitu. Ona fai mai leo le tupu ia tani e lua whape atu. E moni o lo o toa tua o le atua o atua ia. Ma le ali i o tupu. O le whaali fo i mea ua lilo. A wā ua e mawhai o na whaali o le nei mea sa lilo.
tautia le atua le tātou te au na ia. Ia al meo foi, o tangata I tautala iupu, o tangata whapaupau. Ana lau te iloa mai, ia ere mawhai o nātua tua whapaupau, o na whai mea ia whai le atua leo tātou. Whahali me lilo. Ia, whawhitai le atua na taitai mailo soifua, ile nei vasa lao, po nei vasa sau na isa uai. Ile ua ulia nei tai. Mwana wina ua soifua, pese malawe pese ale St. Anne's Catholic Church. Ia po le Kalesia Katoliko I sangata ana New Town. Ia male pese whaamanuia ilo was whanau. tala fatu nei taimi fa malona va soifua o tala fa solpito lo langi tala foi na tupu I tausanga mo vai le sofito le masina wa perila o le so tausanga tasi fitu I valima ia na faanga ina ia le tunu le falani le tuainga fua le ta o le metric system of measurement le faanga I tesi male ia pa fua ia le umi pol mamafa foi ia le foi masani ne fa liu tasi le kilomita o tusale maafe ya mole afe mita ia pe tasi le kilo kalama o tusale mole afe kalama o le fua foi le eta o le metric system o le so na faonga ai faonga ai le tunu le falani te usanga te fitu I valima o le aso nei te usanga e tasi valu no fitu o le tangata suafa ia John Walker o stangata peltania o ia e ilo no tomai fa pitoa I ngā luenga fa asai nisi
ia pe tau fo yo chemist ia o le sona ia whatawina i mo le taimi mua le tu ai ngā afi na ina ia fausia le tausanga te sivalu ono. Ai whatoa ia whatawina atu i le asone nei tausanga te sivalu fitu. Io ia na ia fausia o le afi fo i lea tai peise afi tusi e tutu o whaola i afi. O le sona tausanga te sivalu iwa o le na whaavaina le karesia le aupa ia wase ngatai o Josefa ia po Joseph Smith. O le so ia na ia amata whaaliluina i le tusi lea o le Book of Mormon e po le tusi a mamona. Na fisosani il tangata suafa ia Oliver Cowdery. Ia ila ui to lua le fisosani whaaliliu le tusi o nei na amata whaaliliu e tausanga te sivalu iwa. O le so i le tausanga e tasi iwa whaono ia na amana ia il tuto tasi e suria mai pulenga falani. O le aso nei tausanga tasi iwa lima ia o le palemia o Peletania le nawa i tau o Winston Churchill o le so na wha mawaya i malon tofinga palemia ona o le tūlanga o lona soifua maloloina. O le aso nei tausanga tasi iwa ono tolu o le tangata e suafa ia Joseph Broz Tito. O avea nei o ia ma Palestine o le malo Yugoslavia mo le olanga atoa. Le olanga atoa se ilonga e maliuto a Swiss Palestine le turu. O le asole nei i le talafasol pito New Zealand i le tausanga e tasivalu limono na fatu afa avai ai le urua ia onga tūlanga lua ia po le onga le ta o le secondary school i le primary school o secondary school o le secondary school mua lava lea le malo New Zealand whavaina lai la lor nu leo Nelsoni i le aso fitu a perila tausanga tasivalu limono o le onga foilia ia le whanau mai ai ia le Nelson College le na whaia le lato ta alonga lakapi i tausanga tasivalu fitu sfulu ma le kalapu lakapi a Nelsoni ia le whamawina e whapea o whamaumaunga lava i o lakapi a New Zealand o le onga mua le na ta alo ma se kalapu ma o le urua i ta alonga lakapi fo ile tono New Zealand tausanga tasivalu fitu sfulu ai o le aso fitu a perila tausanga tasivalu limono na whaavaya i lea onga lea le malo i Nelsoni. Le onga mua lava lea whaingoina o le Nelson College. Na amata na to avalu tama na amata ai na whaatu i le wala lea Trafalgar Street i Nelsoni. Ia mulmuriane ia walolofia 12 i taufia se lau tama ma isi nuo New Zealand. E na o le valu tama na whaavaya i le ne ia onga. I le talafasol pito Sāmoa le sol tausanga e tasi iwa tasi fitu te mile le ua whalau loa Amerika o le asi taua lo ia siamani ia na pue vai lua i loa e Amerika ia vaa te tele lua siamani na taula i ngā tai o pango i le tausanga tasi iwa tasi fitu i le aso fitu a Berila ia o le aso fitu a Berila tausanga tasi iwa lima lua tu whaatasi e le au whainga o le tongi e tangata whainga ruenga o le malo Amerika Sāmoa tu sa lea ma le valu se lau ma le fitu afe fitu se lau ma le whātā la ma le fitu walu sene. Ia ma le tātou tala muli o le sol tausanga e tasi iwa whāwalu na whaavaya e ni whaalapu pitonga e tau o le WHO ia po le World Health Organization. O le sol tausanga e tasi iwa whāwalu na whaavaya i. Ia le lau whaamamalu i le aso fitu a perila e tausanga umalava le aso le soifua maaloloina po le World Health Day. Ia se lau iwa tasi atunu la tau te whamana tuina. Ia alo si i pei lunga le whainu mera whaata ua i le soifua maloloina. Tato tala nātou e maul whapoponga le taimasani, whaftai lava. O le whawhonga le tautua le siufonga le raumua le nei tūna le tai au le wato e ono minuti o na tai le o le walu tala whawhonga i tātou tala mai Sāmoa. Ia lo whātou i le sunga ia William Tolefoa, Eon Sila, sunga ia Mulivai Pale So'o. Ia pale so'o manoto i fua tina ia Epi Merna, ia lo ftele atu Roni. Manuia le tai au mafoe, whaftai saulo manuia ngā luenga le iaso, sunga tangwai. Kevin Swalka, lo ftele atu Polkalami, whaftai le mafuta mai. Ia whasoa hatu tātou au nanga i lau YouTube page, i po lau i tū lau whasale launga. Ia ai whawhonga me peti whonga la mua. Nei miruti an whawhonga le tātou tala mai Sāmoa me telefou. O le nei tai au, ia, maa lori so i fo maua malangi ma. Ia, manuia whiau ngā luenga mātalo ni aso. Manuia te le whai ngā malanga i la tau o le a malanga. Ia, ngā teirea.
Ya whawhira ea tui nātou leu tau numai Wellington mālo malanga manuia. Ya mai seo nisi sa malanga e se atu na o yasi a inga isi tuoni usila leu tau foi mai. Mālo malanga manuia. Ya mo tau la tu ua Wellington e la foi ta whaonga le aso. Ya manuia whainga malanga o le ea sami malau ele. Ya whamele tala ia e ia le maatui e whaalawe lave le awala. Ya e la fola ele tua le maa le lei tau te malanga ele le aso. Taminei, ia usmel whaafonga le whaafianga me le sunga ia tolu maa na ave misiru kisua. Ia o tāpena mai tātu telefou le la tā le walu si ufonga le lomoa. Pamalo Sāmoa, ua o wino, wala wino, lo wingoa. Ila mone, mare vasa atoa, ilo wano, fafua mea. Lea se hoi, lea se popole, lea umai fai mufie, ile fa mole mole. Tau fima, lo pale Sāmoa, ole ano fala u Sāmoa. Tau fima, lo pale Sāmoa, ole ano fala u Sāmoa. Sāmoa, ala mai no, sapai, lo wingoa. Mea e te whai, wai a mawhai, tamo pei ona e ai. Lo wha a vai, ia wha a mua, tamo ole manuia le nau tā ua. Pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Pea u whani, Sāmoa, talo langi ato, lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, ile wa au mani, malo, whai o fie. E lima fetu, o lau fu a Sāmoa, ua ngia, ile ea. O tu puta ma se tu ua e file au Sāmoa, o le tama a inga la u Sāmoa lea. O tu puta ma se tu ua e file au Sāmoa, o le tama a inga la u Sāmoa lea. Fifi lava te whatala whātu le nei aso lua lo tātua tanu mana whaafonga e nei si foi le nei whaapoponga tala fau mai Sāmoa o se mai ele whaafonga.
Ua wha maunia leo le wha o ngā lima na wha tino e se li tala votots from le lua tau sanga I se ta māmatua I le wha ai unga le vai yaso. O se wha lawe lawe na wheto ai eita a vale I le anga I whaleolo. Na anga ia nei le li tala vau le ua maulia. Ma wha o lima le ta māmatua le a sa wha fuhina le ta vale sa iei malana whanau la iti te tonu. Ma o oi ina matapungia le ta maa. O atana po e ina matuina nisi lunga o penga te whailangi sa mōni mawina le whaala lawen tupo. Na maua I le mtanga rengo leo matali anei, matao fia I le ali tala vau. Ma wā mai e fwoi fautuanga ma le ofiso leo, e ono sai te mea whaala lawe te tupo mai, mata tia tu pea mata opo wha pia nei le mtanga renga lato te tau lima ina, ona so o se wha o ngā lima, e le mawhai lava na tau sisia I le sa o le tangata, ona ole soria lava leo le tula fono. O le aso mua le masina fau me ua whātu langa o le a whātino inai, le whainga pālota la ititia le tu malo vei maunga numero tolu, le ua mai a whaasala lau whaala wai tele inai leo fiso whainga pālota. E leo toi pōse lilo le whaafunga anga le atano, le wha maa vai me o le fionga le whai pule sa manu malo mai le whainga pālota tele umawai, ai suia le vainga wha opu whaianga I atu iai. Mai so se whiliwhilinga wha penei e wha atenu e so se sui whai pule manu malo maini whainga pālota. E au lavon wha amalieina I a ingo le tula whono whainga pālota, e toi a ngai e se sui whai pule e wha atenu le whainga pālota lai titi, e toi sa ili mai e se sui o le no fōli tu malo le pāle mene. O le aso se fulu o le masina le neo a perila mai le iwa I le tu lahe whai le a fiafi, e te talai nei la avanoma le ofiso whainga pālota, e whaolu I nei sua whausui o le antau wā. Mai I le whainga pālota tele ia au kuso o le tausanga umawai. Na manu malo eita I le seu fiti ai masu I pālota se lau lua se fulmal tolu. I le sa avema minista o tupe le whainga malo te ruai, le whiunga lau timu ia a fōwele se wā ai. E tō tasi le sui o le vaeng whaapufai le HRPP ua whaalau I lolo na swafa I tau wā. Tua mali I tupu ola fō mai whaaniniva sa polu. Whata seima le whionga le sui whai pule o le tu malo le ua whaamawai. E leo mauti nope iei manisi o le a whaulu o lātou swafa pe ata tala le restala. O le whaamasino mai New Zealand, Casey Harrison, o le atu lai mo le tāro sanga le whionga le whai pule o le tu malo whale a lili numere tasi, e toi ilo le whaai unga le whaamasinonga, le ua whaale au ngai nei le no fō le whionga le whai pule lo nei tu malo, o no whainga wha la tua po ni whainga piu o whaato sina le whainga pālota. E le whailo inga le whaipule ma le autu stala le vaiaso ua mawai, na wha mao nia mai ai lo na toe lui no le whaai unga le whaamasinonga. E ala I se whautuanga na tu inatu e le whionga le teitai o le atu no. O le whinau o le whionga toe lupe, o na o le a whianga o na ia wha al whaavai. Ma le toe ilo I o le whaai unga le whaamasinonga, na tu ina mai le aso tolu se fulu le masina o mati le neitau sanga. Ma wata le sanga fo I le whionga toe lupe, mo le tau fia le tu mau le whaatinonga o le whaai unga le whaamasinonga. Ma o le tau sanga wata lia ina, ma watu ina mai ei ma le polo inga. O le a whaatu mawina o na whaonga ina pēle no fō o le tumalo e le pāle mene mō le nei teimi. Pei tai ua mai o na wha vai le whionga le whaipule mailon to whinga wha sui pāle mia, ma se sui o le kāpeneta. O I lato umalo a fia le nei mata opu, e le ngata le whionga le whaipule le watalo sanga. Tui loma lan selota, ma le whionga le whonga whetalai o le pāle mene. O le mata opu pe o na lawina le whaai unga, sa tauli maina le whionga I le whaamasina sili, le whionga sa tiusi mativa perese, ma le whionga le whaamasino I a le ia taua le sa Darryl Clark. Pei tai e le o maa mai le whionga le teitai o le atunu o le whaai unga o le whaamasinonga, ma ua whaase e o mātua ilana taita inga, ia tiute ma tō whinga sa taua veina le whionga toe lupe, ma oi au tele po mune nuku on semo. Se ia tā lia le whaai unga o le mata au pua toi loi le whaai unga le whaamasinonga. O lo li lifa lava le talito nunga o le matanga luenga o leo ma le malo, o a wala o fe malanga inga mail manai wa lele I whaleolo, ma le wafu whaavao malo I mata autu, o lo ofi mai I le atunu u le tele o whala au whaasaina, o lo awina mai atunu I whafo,
O lo whaatino ni su engai nisi se toa fitu mai le ofiso le tiute, o lo masalomia lo iailo lātou sotanga i le au maia leo whala au whaasai na le aisa i Sāmoa, e pei o na whaamawina i le vai aso ma vai. O tala fawia, manuia tele nei aso le tātou tino, whaasoi fwia. Talofa lava i le nei foi vaenga o telefou. Ua tele le pensini ta vale ma le swau u mo vale le ai whaai titia le titi ia le a whaai o le swau ta vale po le diesel i le tonu o New Zealand i le taimi nei. O le lipoti au pito lata mai le mtanga adwenga o pisnisi ma ti na e whapea mga adwenga le ambi na ta awai e tusa ma le onos fultasi tesi ma le iwa aso e le tau na whaau ngā ai ia le pensini, ai limas fultasi ma le afa aso mo le diesel, ma le limas furu tesi ma le tasi aso mo le swau uvale le ia o loo iai nei le tonu o le tunu. Sa wha mawhaina mai le mtanga aluenga nei, o ia wha maunga e atangi ai o loo lava matotoe le swau ma le pensini mo mana onga o New Zealand atoa i le teimi nei. Whaalia mai fo i e whaala a whae o ni waaswa o ia ua o mai i o ngā sami o New Zealand. O lo au mai ai pensini mo le umi e tolu tesi mo le lua aso, valu tesi mo le lua aso mo le diesel, ma le tasi tesi mo le lua aso o le swa uwa lele. Ai se furu mo le lua ia isi waaswa ua ilunga nei o le vasa, o lo au mai ai ia la whainga, e tolus fultasi tesi mo le lima aso o le pensini, luas furu lima tesi ma le varu aso le swa upo o le diesel, ai luas furu tolu tesi wha aso mo le swa uva lele. O se whailo inga ma le autu stala sa wha ailo ai le wha apapole ina o le whainga malo, i le tūlanga wha te telepeo le taua i se sa e tū tonu, ma ona a fianga i le tamao a inga o le laulangi. Whaalia le minister tupe i lea whailo inga, e ono wha wau pea ona iai New Zealand, i le vaenga mua po le phase 1 o le polkalame whaataatia e tali atuai i a whaina o swao uma pensini ona o le taua i Iran. Ta ua e tamaita i minister o lo ngā lue wāwāla lata le malo ma kompani o lo au mai le swao uma le pensini mai whafo ina ia waweai o nei loa se tūlanga whaale tonu e ono tūlai mai i ni uta e ono tāo fia pe le mawhai ona au maia i le tonu o le tunu u ona o le taua. Whaalia fōi e le minister tupe, e leo iai se wha moi o le malo New Zealand, e tā hofi pe whaapawhala le la fonga o le pensini, ma le tau e whaonga ai, ia le awala po o road user charges, ai e mō le teimi nei, ua whailonga vesili, pe tau nuu ona si tia le se fururua sene i le lita, o le la fonga o le pensini, e pei ona fuafuaina mo le masina o Januari le tausanga a sao. Ta ua e Nicola Willis, e le iwhaia se whaai unga mautu e tusa o lea ma ta aupu. Ai e mauti noa, e mana o mia se tu la fono e so loia ai, ia le sitanga lea na fuafuaina mo le la fonga le nei o le pensini a mata ia Januari le tausanga fau. Ua whailo mai le tūlanga o iai swau mo pensini mo New Zealand e le whainga malo. Ona o tūlanga le mauti noa wa a fiai le whela o inga wha le vāo malo. Ona o le taua i Iran. O le teimi nei ma le tūlanga wādi mai e lei loa ni aso e ono tāo fia ma umai ia le taua. Ai o New Zealand lava e whaalango lango tele lona tamau ainga i le swau ma le pensini mai whafo e au mai ua uma ona wha mama, ona e le aisona no fuanga e mawhai ona wha mamai na i le sua o. Ai o nei o loa i le teimi nei, ua matua i longa lava o nāru i lunga le tau i so o se vaenga o le lololangi, ona o le taua i sa sa e tūt tonu.
O le a whaila ai Washington e le vai so nei le whailu tusi au au le malo a Amerika o Marco Rubio, ma le minister le mai whafo New Zealand, ma wasa mana i o Winston Peters. Whailo mai e wawasa, o le wha moi o le whailo e ngā, o le fia wha le lea tidi lea ma wha malo sia pea, o le wā whenga iai o le malo New Zealand, ma le malo tele o Amerika. Ai mai se i mata upu a fia ili saunga le mu, wha pele ati na el tamau a inga, a toa ma whe wha atau inga. E le ngata i le li whai lautusi o Amerika, ai o wha moi foi, e whailo i atu i le li minstau New Zealand nisi o tai si nia o Amerika, a o iai o ia i Washington. Nā ta ua wa wasa mana ia, o le ao fia i taranoanga nei, vaenga ma whai una ngā lulue, whelangolango mai ai New Zealand ma le United States ai maise i le tonu o le Pasifika, a to ai maisi vaenga o le Kelope, e le ngata i lea, o le a fia ai fo i hia taranoanga, e a le tūlanga o le taua i se sa e tūru tonu, ma le file mu, ma le saunga le mu o le vasa Pasifika. Whai lo fo e o vasa manaia, o le tūlanga ua i nei, ia le vā whealoaloa i o malo le lololangi, ua iai le se tūlanga sili o na whaale tonu, ua mōni mawina i le malo New Zealand, i le tonu o le walu se furu teu sanga ua tua nai atu nei. Sa ia wha mawhaina, o taimi whape nei, e tā ua tele ai ia whailoa inga mā wāla nata, ma tai o isi malo. Ua sa so o le malanga le nei i Amerika le minsta le vai fafo ia wawasa mana i Winston Peters ma le tūlanga manuia sa mori mawina taroi nei i le toe wha le leia leo so tanga i le wā o le malo New Zealand ma le malo o le atkuki lea sa tūla i mai ai se fe inga taroi nei. Lua ma le afa miliona tā la ua whaasala nai le whaamsinonga maolunga New Zealand ia le whale tupe le Cooperative Bank ona o le so ona maolunga o le tau o nisi o lātou au nanga mō te ngata o lo whaiaia lātou teo ngā tupe. O le nei mata upu sa i o ina e lea whale tupe le tau sanga na tenei i le taimi o se whetūna inga whaare tūlafono i le wā ma le komisio mea tau pisnisi le Commerce Commission. Whailo mai le komisi le nei e whapea e tusa ma le fast food ma le valuafe la wha inga o tangata na overcharge le whale tupe mai le wha o ngā ina o lātou au nanga. Sa awhi ai se vai ngā tupe tusa ma le fitu te si lua 5 miliona tā la le o umona toe wha fo i tangata na awhi ai. O ia wha le tonu sa liputia lava le whale tupe e tu sai o aia inga o le tu la fono o mea tau ai tā lafu le credit contracts wha pea ai ma le Consumer Finance Act mai sa i o ina i le Cooperative Bank le tu la mai o ia wha le tonu i le wha tiro ina o lana au o nanga. O se unga li sia mani ua ave nei mo tangata mua mai fafo ua wha manu ia ina i le porkalame fōa le malo New Zealand e ave ai ma tangata nuu e awala i le whaia o se la universite le i le whaatawina leo se whanua i le motu i saute. O le nei porkalame wha ingoina o le Active Investor Plus po o le AIP e whamoe e whaatou sina mai ai tangata mau mea mai fafo e universia la tutupe i le tono New Zealand ma ave ai ma tangata nuu. O le nei ainga e 5 miliona tā la le tau se whanua ua la whaatawina i le vaitu loto o le Lake Hayes i le ai o Queenstown. Ai e se ai le la universi na whaia mua i le vāo le 5 ma le se 5 miliona tā la i le tonu o nisi pisi nisi i New Zealand e tusai o aia inga o le nei polo kalame ale malo. E le i whaailo ina mai i ngoa o leo nungari i mai sia mani ai na whaalia i la agent sa whengai ma le whaatinoina o le la investment o Joe Eddington e whapea ua whaatolu o na malanga asia si mai leo nua ngāli i sia mani i te tonu o New Zealand. Na ia tā ua fōi ua tolu i leo nua ngāli i nei ia tangata mai fafo ua pasia la tau tārsanga i lalo o le visa auro po o le golden visa
o le polkalame fau o le malo New Zealand talu ona a matalia. I Amerika, ua fola ai le Palestine ya Donald Trump le ono wha umatia o Iran i se pō se tasi pe awhai e uma le pō le se lulu e le i oe mai le malo Iran i se fuafuanga i tau fi ai le taua o lo whai nei. O se teimi mō muatu sa whai lo mai ai whalau i tele Trump e te tau i le malo Iran o na i oe ane i se fuafuanga i tau fi ai le taua a o le i uma le pō o le aso lua teimi Amerika po le pō leo le aso lulu teimi New Zealand e le i whaia a le ai o le a whaia lose o se whainga a Amerika o whale e ngā o si ai le tise whapele malo si anga whape ai maisi no fuanga au tū i Iran. Ai o le la ua fola mai nei le li Palestine e mawhai o na wha umatia maolo palaina e Amerika le atunu atoa o Iran i se pō se tasi. Mai le Pasifika, e fiti ua pasi ai le kapeneta o lea malo se vanga tupe e tasi te si iwa ono miliona tā la e whaanganga e lango ai le ono ave e sea mai o na tangata mai du tonu o Israelu ma le United Arab Emirates, le UAE, whape ai maisi atunu ui le whangaloa Persia pe a whai o le a wha te telepea i le taua e pei o na adiari mai nei sa e tūru tonu. Ua mauti noa e fiti se lau limas futasi la whai o tangata fiti o lo o iei nei sa e tūru tonu whapea maisi no utua oi i lea i tūlangi o le kilope e au fi ai le UAE o Qatar ai maise o le fita fiti o lo o ngā lulue mō malo o whatasi i te tonu o Sinai whapea i ale Golan Heights. Whailoa se li poti alo i ale malo fiti le ai o suwa whapea o lo o saunga le mu uma i le tangata fiti nei o lo o iai le vaenga o le larolangi le teimi nei. I Tahiti po o French Polynesia e to se furuwha sui o le pati ingo o le tawini hui ratira o lo tu nei le foi le teita inga o le whainga malo a ia tu motu ua wha mawai mai i lea vaenga wha upwhai o malo. Li potia mai le wha adi tele ni fi ese inga i le tonu o lea pati i le taimi o aso malo lo o le seta le ana mafuai na wha mawai mai i a sui nei e to se furuwha o le fono whai tu la fono le Territorial Assembly e Tahiti. O le whamawai mai o ia sui o le fono ua whaaititi ai i le lua se furulua i le awha ingo no foa mo le whainu mele furisia o whaipule o lea pati i te tonu o le fono. O le stofi e tau o fi ai le fono whaitu la fono le nei a ia fo ia tumotu o Tahiti. I tālonga, i le basketball whaalewao malo a le tupao li ua manu malo New Zealand i le ipua Asia, le Asia Cup, i le tamusanga o le 3x3 basketball, le esa whaanga solo i Singapore i le whae unga le vai aso. Sailonga na malo si le tau mawhai o le aua New Zealand i le aso whahi ua le tamusanga, na malo ai la tau ia Australia le esa siampini i le tamusanga taruai i ai e luas fultasi i le se furuono i le quarter finals, ona toe malo ai lea i le semi-final i le aua i Japani i ai le waia e luas fultasi i le se furuono, ona su e fusi ai loa lea ma le aua ko lei saute, manu malo ai New Zealand e luas fultasi i le se furu lima. O le aua New Zealand na tau vai le tamusanga e au fi ai te Tuhi Lewis o Christian Martin, Aiden Tong, ma Josh Book. O se taimi mua le nei o manu ai le au le nei a New Zealand le ipu a Asia po le Asia Cup. Ai i le vaenga o te maitai o le aua Australia na siampini, ai o le aua te maitai mai New Zealand na tau vai i Singapore na tūlanga valu. I Amerika o ave ai le te maitai o Charlize Leisure Walker o se urua i New Zealand o malola na au i le siampini o tālonga basketball a kolisi te tonu o le United States e le tamunsanga tele o le NCAA. O le neita maita i New Zealand ta alo i le aua le University of California, le UCLA, i le ai o Los Angeles,
le na su e fusi ma le aua le University o South Carolina. O ai o le tālonga mata ina i le asonga fuan nafi, Fetus Fruiva le UCLA ai limas futasi South Carolina. Te le sao te maita i New Zealand nei o Charles Leisure Walker i lana au. Luas furuono minute sa iai o ie le tono le malae, mai na mawai o na ai e se furu, e au fi ai tongi e lua e ta i toru ai. Whaalia mai o le malo ai o le UCLA i le siampini o le NCAA i le neitausanga, o se tūlanga tā ua lea mo le tu pāo ta mai tai i le tālonga basketball i New Zealand ei. O le tamata i le nei o Charles Leisure Walker, luas fulfatu sanga le matua mai Hamilton, e tupunga o ia mai se a inga i longa i lea tā longa. O ia whaapelo na uso o Crystal, a mai se lona tina o Leanne, na tā ala uma mo le au basketball a tamaitai o New Zealand. O le whaiunga leo telefou. Whafong mali tātou atino ui tātou telefou a mata le nei tai au e a pe ona tāpina ina matu ina hatu le whionga la wano ati lawa tala mali si whonga la moe Wellington. Tātou tala mai Sāmoa sunga ya tāse Salem. Sam te whafonga le tula iwa mali tula sifuru mali lua i tātou telefou. O lewa se mali tātou taimi lua sifuru tasi minute te enei le tula valu. Ya, malo lama le usu. Malo fole mafuta mai tono ngā luenga le taimi tono a inga. Ya, whatau wat. Malo fwe. Alo, tasi o me le tai. Ya, o le tai awa ia o le emanuia. Alo. An mele e fou an mele lo whānau le ua mai mawhatua an mele oe. Ai o mawhatua fole mawhatua o mawhatua alu tau wanga. Nga lulu ato tato potu le lua e lau. Ia, mo ila tau ia tau ina mai au. Se tau fuafua le tau ta. E wa o le tele tau ta o le telefona mawhatua. Tai pia vai o nei tu te tau sia ia lau sau ngā ruenga. Wa tasina me te rina maftu. So o maftu na ilolea e tangata le talo mo. E wa le pa maftu ni ta fu. Le pa le fa tangata talo mo. Pa le ona mnatu e mo i sua vai sa fo pa maftu al tanga. Ia. Mo miale le langa ia. E tawana tu va peru a mo le va pepa maftu ai. Ia, fa nga ta tu tisi we mo. Malo ole pefa pe la ne e pefu se mesa e za oi tasina me mafatua tangata mo e pefu e malo si o malas malo lo nafi lo to telinga lo mtit ya o te fo tangata le sa malo lo na nafi ai le o sul tem ile aso ne ava pe ole we le usu ona we matua ile la va lo fia moi eu tiri lo pa men fa na Ate sila fieritas. Wa vele swingol temile wa masanina mawari tu la fa popole malolo itangata. Ia. Ia ai pe wa mawufoli tu lale umye fo yana na faia ngaluenga. Ia o temi malolo, ia pe ia la malolo temi tu ile wa umma. Ia. Ia al mane ia swingale la tingana umile fefi ve tu afto ate elvalu. Te aliva ele per meleza ele umye tu la tarse vu. Tas futas ia tona lu malolo. Sa uni to usu nga luenga ya mesela to nga lu amatali tonu va vea sa olele ole fa ole lima ya fa malo ya te utona fa malos yo ya fa malos mai ole o tato ya apelila me yuni ya ol si singafu au ita to ya fenga luenga ala un tongi pasa se alu singafu matemate tunga ma ayo fa me koleni ya ya fo yo esele nei vai tau i fa soa na ya inga o to fisu ya te lo me fai ya onore tulango le tau so ifuanga sa ole ya malo alon sa e fa tai ele i ola mo me ai tono da to ainga yo ai ele fa so manga le mai le ya fu ise tu no la langi lo fe ngai malo le motiva pule ngali le ya malo so inga le tau sa wanga ona ma fu me tol tonunga fa le lot ya ele o tupu ne le melna mele ne over ai tanga over ta mafa yo ya tulanga i tau me ai pe ona ta o ya o te mi fuli nei si au fu nau telefo ia tele me ai ngol lau o le ale me o fo ile aso ia fa tai le tua
E te sila fio e. A tasi la au tau mawhapale. Nā, Sili tonu, atu nei loa tele o istau mawhai e lolo tonga o. Se mai la se fate te ingal tau mawhapale. Supo. Voi lunga lau supo voi lele. Ma naia, ala li o e mo meo o le si poule i e kukama, o le si poule i tamato, o le si poule i e kapisi. E na tango aleo e asu lau supo i e mai tango wha o popo i tonu, e na iwa, a le supo la lea. Na wii tonu le aniani, e o le ninsaina, o le fiu, le mtua i ma naia le vevela o le supo. Ia, e pula o e isi me, ia isi whalau, whalau ina tuu i tonu lau supo. Ma naia te le so. O lau fai supo lea le wa amata o no tau mai tau atua. Aftaila. Ele Nal mai tau ati ka te tau. O va pe o alwa ni sia tala tu na fima ma nei te le fai ngo le mele o fai o kuka foi. Ama te o kuka te o fala au ina ia le o fai lau supo. O te le nei tau e tonu supo. Na. E tu esea. Apia. Oni ora tama le so le te na. Pela o le tate o mai le sona o pokala mele o so so masai nisi. Ia. Pero isi fuala au ina tu ulo to tonu ole vevela pa ai mal vevela. Ona le nga lo le tino o tangata. Le ku kama o tomato a pe tu ulo tonu ya u fa me gore nga u. Ole si me i la to fo lo fa ya fa nga i ku kama u fisi pa. A fisi pa u se me pito si ni na nga ku kama. Ai ole isi me na pa ya te le vai. Ya le pa u ko kama ya nga e le me pitsili na nga le ofisi ese hotel. Tawana le mela fai i la lo fai nga o te fai e tamale. Ya. Le ofisi o lumo ko kama na pe me masani vo lo la pulpulua. Tipi lo fas ko kama e tofo. A tofo tu ai le ona. Ya lu mal pa uton. Awa i ko kama i Sāmoa. Te fiu e fai se longa ofisi ese pa. Sa. O le matua ona ya. Pe la mo moi fisis fas ku kama to fo pe o ale ona lo ya lu mal pa uto al tele ku kama mo si la ile ona sa o le tala na ku kama sa mo e sa ale fisi e se pa o le tele ona wa ona yo na yo ele me fai na tau ma fasis ya ma lo la mo ni ta o ta no atu nei vaenga i va pe ta so ta ya po ta no la ulila ni ai ya ia langa e tau anta noi me ai wa tau na me ai ta yao uri fia na matua ia vai pole ase se la malu ta yao yo ale fatu ate le valu ia dale iva por se fulu ia o le si mele ma fu no ma fu ol tanga ta ilo pesa o tala no fa longa ma fu mo tuai na moi ke te wala ye le wotolu fa so e fa yal mele o matua patu yo lo ma fu ta office fa va vela moi ia va bailar mana ia mo tanga ta na yo le langa na meri mai mafuanga ya malo tato fai me fia ni ta yao ya faltu ya mafu Eric ya manuia lava ni ta yao after ma after mai es vanga le okilani le sunga tone tau ma oe ya manuia lava ni ta yao tapsori mai ama manuia nga luenga after ma after mai ya bal sunga ni la tofa ole si fonga ne la mo Wellington ya la tato es fa fia nei
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo lau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al Digicel. E la fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, Digicel. O le ua te luas fulwala minuti ana tale o le tula iwa. Alo lava le mafta mai, tono ngā luenga mainga, ma lunga le ta vale nai, whelo i le temi ngā luenga. Le whatatianga le porkalame le nei aso le afa le iwa le la tala noe marisunga whaaringa leota. Ia o suia l'Universite Victoria. E o le se fulu le la mola mano por kala mel soifua manoloina e ta ua tele e mta upune tau soifua manoloina o le mta upula le sope o le la tal noa il fatu ya vesi polo tai va vesi toilolo ia pe o le tele o mta upu ia le tau singa o le tina ia mal pepe ia masil tina le temile ua tau avele o lo ta ua fa solo in fa nau pepe ma nei nei fa mtalanga Whamtalanga i sāle i maua nei o tātou mātua yaso ia i wa inga o whanau mai tātou tulo. Ia lewa tā ua lava nei vai tau mese nei tina talavou. Ia poe mau mai nei tātou por kalame na e o whatatianga na por kalame le so. Malo, wai atu leo ngā li si amani leo whatau la whale la whanua la lo i Queenstown 5 miliona. Ia pio por kalame fo lea le maa lo lea tau whai e le to inga visa vo le lo le golden visa ya na o tangata te le tupe mfai ona nga va ai va pe ile ai lunga i Sāmoa mfai e Sāmoa e maua tupe fatau i me ya ile mana o ia o tangata te le wa na Sāmoa milione na i Sāmoa ai sa o le ne ile o te famtala mai e la ufana ya fa wa va longo le tala i le tele o tangata Amerika le ua le TikTok mo le TikTok le usala lau nei la langi ato tele tal no tangata Amerika la tu Amerika o mai New Zealand a tali o tangata New Zealand une yo mai sisi ne ya tele o tala o la te fa longo fa mtala ma tua i vai o tu so ma tua i ua le alu tala na te mine o vaso lente ne so o fa mai tala istangata la ese mai Amerika o mai nei ia e la tangata tu Amerika o mai nei la lana mana o tangata la yo e fa ku update po wa mai e tali o tangata nei au ana i tau mai e fa matala yo ni usila fake kan vole le fa la titi le ta o ni usila ya o ni fi o mai tangata la yo ale tala monia tasi ole nei tu e sel matang o fi mane tu ese yo e tala no matang sa mo le Australia ya ni usila wal to telo la to na uia tu ini mo te fasa o tala se tu no fi le mu pa wal te meta vesi ia ni usila te mile fa pa race real mete atala so mo plestene ya malanga e tawan ta operate on New Zealand wa se asa ta we misa awai foi lá para ir para o ele bateu alta sa le ya o te loa a fai oni vai va pena i lungo penga te fai langi TikTok o te loa e sa oha ia tangata Amerika ole a nga i mai nei New Zealand men no foi nei e pa me to foi el parade e la kate ma vo ta ite yo me yo parade po solo tava o la talvo a le tu ito ina ye tabla mo o te vai ia ta vale bubu ia se tu le ia wale foi ta pena wale polo lang o feli polo lang ile le liki te sang fo ia ele me le wanga longa meso te usanga nei fai un le a topa o ia vai la piuni ia ona utile o ano tele me na la kapinte le ngalo ma tu le fai nei office o fa manato mental no na tu fa manato nei o lo so tato tem ele tala mali voi la wait tono le ta Valentina ya le ole appointment del tina ya sta male ta ya o so tu lo ta mai tono o te ngia lo lomto ole level fa ya tu appointment del vaso le o fulu lua nei le o ya ale la bunu la wala ta vale wa sa mai le o te asfu malwa
Ale alu le ta. Toi, o tim ta la te lo al pe vo me le tupu ya o lua o te ngia le. Ya. Toi la mai o ile o te asfulu wa le lu ngala wa. Ya o tu le o tango lo ta o tu lo mo le mai ve lo tama o mi lo le wati le tono dava. Ya. Tina o le to ate asfulu ta sui ta to te. Melare ya wol mate te le ta to istama. Sui le wati ne tono lo ta vale. Na se foi le wati ne tono lo ta vale. Ya. Ya te ua a fa inte fo te o te ngia se si ni ta ya. Ya, matau tu na appointment. Ya, isi appointment lo matua pol to ina nei, ya awan imis. Ya wasu ngata ya appointment pe avili. Sa o le ya. Tatou. Ole me foi eu pe le fatua uma tu fa mna tu ngole as moli mol to tu fa ta u ni si me yo fua mo vo yo suka lati ya. Si a manila ya. Pe ole fa inga phone out tal phone ni jam. A venir fa mna tu ngole as moli u tau sanga ya ta no ai ni usile le ono su tau sanga talu. Ya. Tu ale yo fia lunga mount cook tanga tano fa mna tu le. As moli u mala sol to tu. Ya. Awa matana mo tu awa wale ise ta ua tele le ngā tupulanga la itili ni wasui ya. Alo na wasui ton wa tele fali sa ta pua. Ya. Ya, o le sivila me fo yo tangata fa sala lau so le sukalati po feo le se fanua. Ai o tamiti esu e. Yo na umatu manga ya ta tele lo po fea matam pensa ui. Wa yo ola va ngala tu ona pono foi ta wel tala mai stasio o news Siaman. Ale le siaman. O Ono le fa lavo tupu ai. E o le mea le o le o ia fo le fa sala lau ia fo mo ila lo la. Ia na o le o si ainga o tamaiti o ainga o le su em. O le mea lau tupu. Wangawi ia la au. Ia ma fa ina iso ifu to tolu. Ia siaman ni la. Siaman ia. Siaman. Ia na la. Ole tina le fu tasi tausanga. Ole teine sfulu no tausanga. Ia ma le pepe. Sai nai to tolu ila to se furu ma sino pe oh shit ya ono mena so enga ekna ila lo la au nga wona ila au ya ala mali we tanga to tolu oh shit ya fa te tato ya va ya pe ya o le vite fa pe tam fa ya to mai to tonu le nga ngole asmoli mo to tu ele au tu sukalati me ele au tu ni me o la piti o le panis ma me yo fu amo ina ia tau fa ya o pele nga tupulanga le tutupu ai ele o le autu le mal fa mo me ya tau sa o no le fu tato ya i swinga le vai tau wai vai ne o me sa le ta u eso ya ai wala na fa ta u le langi mane te mi ono pisinisi wai mo tupe ya o lo te mi le to tel lo sukalati mo me o panis me o fu mo i fatal warehouse mais company sa o le ya ai fa seina ya to tele ya lu vo tupe mama i tangata le nga ini fo ya alu sa wa le fa mena tunga ina ya o ina le nga tupulanga ne wa le mele e lokai ma foto meti o to sa uma e o lo te mi la ai le sukalati ma ai la to fu mo la popo ya ina le mo ele le tamiti ma le ta to le nga o so fa bene ya malo nai fa mena tu mo ne ta ya ya ta to tunu ya ai va lai fu tele ta to lena ai se me telefifia e vala umai pena ma am fe sonia tu tamale o la vusa vo fo me lo ma fatua o le ase me fai fa te el ma fatua fa tu sa mo am zonga lulu al ma to fise fo me le la u falo ai vale o ta wa ya ta to lena le ma sanina e mo wa tu fu e tele no la ma fatua ya fa mai ya o la ta ta mai e pe sa o le ngona wa on ta to fe o la sa mo tu la nga le ma fatua lo fo le fa mai ya wa la kina la fo mai ta lo tupe ai sa ya so la e ma fatua lo to ina polo ma tu po fa mai ki le ti o pe ata va ai sa o e ya isi me sa al mena lo te lo ya na tu pe se an maftua o na tu pe se tu ai tu ya le to dos ful minuto na talo le iva o kala men atal ta ya na ifa fi fianso filo yo ni yaso ya patalo watu le sunga ya capsulipa manuia level ni ta ya e polin masua after te le level after mai Victoria Walker ya malo lava mi ni ta ya Elena tupse ya tamam tu ya ta sang fanga io ya manuia level ni ta after mai
Fianga ma le to ino atamu ina ua to 10 minute ona tale o le tula iwa. So fai esto ina. Ole e mali fo le tala le e fa metala o tusi le Radio New Zealand. O lo ta ua ele pulenu au kilani. Yeah. Yeah, aina fa so ta ia fa metala ngalo ia fo ile e ma fa ina fa iloa. It's our Local Government Official Information and Meetings Act. Whātanga ilan whailoa ia me tupuitono local government po pulenga nu. E na whailoa ila tupe whaalu al pulenga nu utelele au kilani mei o catering ia po meo mea aie whaonga i tai meo whono me whapena. Maila lea so tonu tasi o mati tausanga le nei. Whaasolo i tuasal tausanga le te nei a mati e o mai a mati le tausanga le nei. E tastesi ma le family onan whaalu ai i mei o tau mawhai o pili o meo catering. O te le au, ko ni tupi. Ia. Pela le fesiling ia e le autostala le Rene New Zealand. E se fo ia la pe kau whamisa misa ia le purenu o kilani ma na tala autostala. Tau na usiri mai mea ta ua usiri mai fo. E na wa matan lo mia tala le ala la uri potia o le ava ail purenu o le ave ese le atipi ese tu lo la. Tu fa tu pe no me ai. A fa pe o tu pe ia la tongi na fonga le fa nga fa wala wo umana I pakete fa alu me fa. A fa pe la fa alu la to lunch ai so uma al mato ile fitau ia lo umana tu na. Se longa ni me fa pito e tu fa alu. O fa pe fe o ta tu tanga tu nga lu nga. E le fa pe fa pito nga lu nga se me ai ele fa nga lu nga so uma. Al fa tai ia se company po so fa nga lu nga lo fa ia la to pule mal fa nga lu.
Ia ni mea whaapea, whai le company le lunch. Ia. Ma se tio tai au. Mo. Al mea ia tauna whai tangata lana mea ai. Ia wale tūnanga e tauna i o lai o whengar benga tauna. La tual tangata i mawatu lana lunch. E la le ua whai loa le peona ufam tala tu tala le ai. Na la ua ai el pule ngā nuu, me se lato pule nuu. Ia le me tauna whai. O le whai loa manino el tato minstao tupe. O le whai o aso pe o le tala le na amata me le so momo a perila. Ia o neila so fitu a perila. O le na whai tau me le taimina le so momo a perila. Toi ono sfu tasi aso i to toi o le tato pensini le to toi. E lima tasi aso na umale o le tato tiso. Ia ma meo sua ue a ngai vale le lima sfu aso. O le no inga la fu le taimine. To ese aso i fitu. Ia pe a male toi ono sfu faso i to toi o le tato sua pensini ta vale. Ia toi lima sfu faso i to toi. Sau i toi faso i to toi. O le tato tiso le feo whangai loli ma. Ia ai pea ma le toi fas fulu tolu. Ia so i toi o pensini o valele. A va pea le tau nung maisesi va astai mila tamai. Ia o manai e tele. Ia le talana le au mai te mine. Ilo na winga. O la tau i e feo i loli tiso ma ta avale tiso. O la tau lana pei fōringa le mafatia. E alulunga le tau le tiso. Tongi ma kilomita. Ai au volanga umana tau tiso. O na tūlea o le popo lenga. Ia o le tele o loli e whaonga fo i whato anga i mei e le tapalai mei e tato fuala uaina fuala utau mawhamata o le tiso whapela e te ualu le whaina ia whaina umea tato te loa ula tamai se wa apea tarsia o pia whai ia o le tala fia na lai o lo ele se me fa por nei tato lo foring mai o la va pensini mal so o taimi nei ia pe foring mai o la tu mau le fai malo e le fai na vesia ia le fa pa fala ia la fonga o vai ngai o pensini mal mal so o ma o Australia le na mai fa malianga alpenisi le na u fai tau tu tala le vason te nei pe lus furuono sene na o ve mal la vesia mal la tu la fonga na so ia malo so fu tala balau malo so fu Batano wa tulu wa telua. Ai se na ho ka kire koi. Malo so. Paso folngia. Ya. O a me toina. Ya, o ni a kire ko le mo de ona e se kupe. Ar kupe no ke. La batalom tasi va pe we si fi Australia ale fa staio le. O musa ke tau mai o e sa rot pari ma so ri tengo ko mai e so. Ai so ko fa sa pari. Yes. Olo malanga. Nangalang ko kuri mai ia no ko ia ma o ie ngi silo ko ma changa ka te ka pari silo ke te ro ko. Ano ko sa mo kilo mo mai ka ko ka pe no ra ai ka pe o ie su ro mo tio pa. Wa ma malu tele pe ai ja. Oi. Wa tu na ko ke na ko mo mi sa ni bai sa pa. Pe ko ma changa ka da pa. Calculo que eso más sí, muy no por el de no soy muy allí. Yo so voy a dar todo para ir sin a beber la sangre. Yo pues como me da la uno so va a pasar malo. Y le voy a dar pues por cuya un día. Casi tú pues Alejandro o me e fa por tu io se si por la ya lo por tu io la sa on lo no io so de bueno yo me sta voy a venir como esa la rula no pasa y no pero son me ya pa cuyo solar o don't like that walking panel. Malo, ya se uno mero que va. Se lo ha hecho que hacía. Y lo hizo con fa pa ida wale Ya. Sa pa no ai ta ko pun gi ko sa. No. No ai ngai ko sa uma ko sa No. Ya, de la que fa no no po sa fia vive por eso. Ofia o que era piscia. La no fa no comigo. I'm free.
Era o que ele para não colocar agora em aí é que tem coisa aí uma coisa que eu sei o meia o foi ele um milagre o meia o meu foi ele então fica foi ele tanto sobre a que está ele eu aí vai sabe agora não ia lá tipo qual é não foi a taca para foi o mal é tele tu peva luz o eu vai eu milhão mas não vou milhão just milhão fácil lá o fel tau sangale amaya mati tau sangale ya mati tau sang yo ele não foi campanha que eu fiz com ele vai ah foi da cortión mas meu ele eu não falo com a lopo para minha não o que ele não mais difícil olha mais legal meu ele fala já desde a mídia ia foi e cansou meu rapaz agora não há vida ligou meu rapaz aí daí o isso me escolheu no olho qual no olho cuidar da pista mas quando me deu carinho a mamãe caiu papi olha é que eu quero usar eu devo ficar por aqui que não vai falar não coisa que se me dá tiro que não é bem coisa não há pior nem ele é mais guia o faço aquilo eu faço eu quero pouco ficar lá eu quero para cá viu mas não é não o nome dele já foi como casi como fuera no pasando como prende aí então foi assim era como se aí a dia Malayan mera le tulanga le wa lu lo tu palangi mai le ngale lu tu te Sāmoa e si foi a ele seu ya le dia o lo ka usar la que quiero voy a hacer la sa fo melo ma fatua tu o la sa fo melo ma fatua le mo uso le nei vai tau ma fatua so ngai tanga tara ta ua ilo na ina ngai fi mo eu ita dale mu buya le le o vou só para por ele tipo olha como para mas foi isso já nem foi meu pá eu fui na sala para porque o ela usa lá eu se foi viu mia se foi então não nia soli e tilo me mali e ia anganga bo ia sa mo so ya o puen fa nga e ulungia anganga umai ai kongeki le so ta ile le ya Anta ole. Ya ole anga yele el termine ya pe mele o papa kiu bua ole ele que ele te ai sei tolu pa no mera o tu lo wale ngana Sāmoa pe upu ye te fa long anga ya e Sāmoa e tala no e pe ni tala mali ya e tu lo lava o pe ole na ta ulta ma ale so ta ile le ya la wa mo ta le lo maftu so ta fa ngal tolu le Malungia. Ya tu va vivianga. Ya tu va vivianga. Ya ole wa ta pena mai ta tu telefon, tala mai Sāmoa, ya pe mai al ta tu pese nei.
Ya, si tato tu la au leo leo wa tol minuta na tale le tu la Eva. Ya, talva tu la au, mano la mar se fu menuya. Sophie. Yeah. Morning. Mano se Good fu. morning. Ja, of te fieta no atu tu family molia. O ya, ya, on se mai ves. Te dava. Fifi lava te whatala whātu le nei aso lua lo tātua tunu mana whaafonga e nei si foi le nei whaopoponga tāla fau mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. O le aso mua le masina fau o me o whaatu langa o le a whaatino inai le whainga pālota la i tite le tu malo vei monga numero tolu le ua mai a whaasala lau whaala wai tele inai leo fisa o whainga pālota. E leo toi pōse lilo le whaafonga anga le atunu le wha maa vai meo le fionga le whai pule sa manu malo mai le whai ngā palo te tele uma vai. A e suia le vainga wha opu whai anga i atu iai. Mai so se whiliwhilinga wha penei e wha atenu e so se sui whai pule manu malo mai ni whai ngā palota. E o lavon wha amali e ina i a ingo le tula whono whai ngā palota. E toi a nga i e se sui whai pule e wha atenu le whai ngā palota lai titi. E toi sa ili mai e se sui o le no fō le tu malo le pāle mene. O le aso se fulu o le masina le neo a perila, mai le iwai le tu lahe whae le a fiafi, e te talai nei le avanoma le ofisa o whainga pālota, e whaonu i nei sua whausui o le antau wā. Mai i le whainga pālota tele ia au kuso o le tausanga umawai,
Na manu malo ai tai ali seu fiti ai masu I palo te se lau lua se fulmal tolu. I le sa ave ma minista o tupe le whainga malo te ruai, le whiunga lau timu ia a fōwele se va ai. E tō tasi le sui o le vaeng whaapufai le HRPP ua whaalau I lola na swafa I tau vā. Tua mali I tupu ola fō mai whaaniniva sa polu. Whata seima le whiunga le sui whaipule o le tu malo le ua whaamawai. Ai leo mauti nope iei manisi, o le a whaunu o lātou swafa pe ata tala le restala. O le whaamasino mai New Zealand, Casey Harrison, o le atu lai mo le tāro sanga le whionga le whaipule o le tu malo whale a lili numere tasi, e toi ilo le whaai unga le whaamasinonga, le ua whaale au ngai nei le no fō le whionga le whaipule lo nei tu malo, o na o whainga wha la tua po ni whainga pio o whaato sina le whainga pānota. I le whailo inga le whaipule ma le autu stale le vaiaso ua mawai, na whamao nia mai ai lo na toe lui na le whaai unga le whaamasinonga, e ala se whautuanga na tu inatu e le whionga le teitai o le atu noo. O le whinau o le whionga toe lupe, o na o le a whianga o na ia wha al whaavai, ma le toe iloiloi o le whaai unga le whaamasinonga, na tu ina mai le aso tolu se fulu le masina o mati o le neitau sanga, ma wata le sanga fo i le whionga toe lupe, ma o le tāo fia le tu mau le whaatinonga o le whaai unga le whaamasinonga. Ma o lea tālu sanga wa talia ina, ma wa tu ina mai ei ma le polo inga. O le awha atu mawina o na whaonga ina pēra na fō o le tūmalo e le pāre mene mō le nei teimi. Pei tai wa mai o na wha ma vai le whionga le whaipule mailon to whinga wha sui pāre mia, ma se sui o le kāpeneta. O i lato umalo a fia le nei mita opu, e le ngata le whionga le whaipule le wa tālu sanga. Tui loma lan selota, ma le whionga le whonga whetalai o le pāle mene. O le mata opu pe o na lawina le whaai unga, sa tauli maina le whionga i le whaamasina sili, le whionga sa tiusi mativa perese, ma le whionga le whaamasino i a le ia taua le sa Darryl Clark. Pei tai e le o maa mai le whionga le teitai o le atunu o le whaai unga o le whaamasinonga, ma ua whaase e o mātua ilana taita inga, i a tiute ma tō whinga sa taua veina le whionga toi lupe, ma oi au telepo mo le nuku on semo, se ia tā lia le whaai unga o le mata aupua toi loi le whaai unga le whaamasinonga. O lo li lifa lava le taltonunga o le matanga luenga o leo ma le malo, o a wala o fe malanga inga mai le malai wa lele i whaleolo, ma le wafu whaavao malo i mata autu, o lo ofi mai e i le atunu u le tele o whala au whaasaina, o lo awina mai atunu i whafo. O lo whaatino ni su engai nisi se toa fitu mai le ofisa le tiute, o lo masalomia o lo ielo latu sotanga i le au maia leo whala au whaasai na le aisa i Sāmoa, e pei o na whaamawina i le vaiaso mawai. O whaamau nia leo le wha o ngā lima na whaatino e se li tala votots fuma le luato sanga i se ta māmatua i le whaai unga le vaiaso, o se whaalawe na wheto ai eita a vale i le anga i whaleolo, na nga ia nei le li tala voule ua molia, ma whao lima le ta mama tua lea sa whaafuhina le ta vale sa iei malana whanau la iti te tonu, ma o oi ina matapungia lea ta maa. O atana po e ina matuina e nisi lunga o ping ta whai langi sa moni mawina le whaalawe tupu, na maua i le mtanga rengo leo matalia nei, ma tau fia i lea li tala vou. Ma wa mai e fwoi fautuanga ma le ofiso leo, e ono sa i te mea whaala relawe te tupu mai, ma ta tia tu pēr ma ta opo wha pē nei li matanga wenga lato te tau lima ina, ona so o se wha o ngā lima, e le ma whai lava na tau si sia e le sa o le tangata, ona o le soria lava leo le tula whono. O tala fawia, manuia tele nei aso le tātou tino, whasoi fwia. Talo lava i le nei fo i waenga o tala fau. Na amata mai ana po o na whaamamalu i ala pata inga mo nisi o pitanu o le ai tele o kilani ina ia whaapuna mua le sua waitau mawha a o le i whaau ngaina o na uiloa i ni suenga masani sa whaia le sua vai
le mawai o le siama o le E. coli. O ia la puta inga e whaapitoa mō pitanu ue au fiai ia Hill Spara o Mount Roscoe le Royal Oak whapea mo le Three Kings. O le whautuanga mō te ngata e lala ai I ia pitanu o Aukilani e le tau na whaapuna mua le sua vai mai le paipa pe o le whaatau mai leo whanguvai mō le whonga tau mawha whapea ia isi manaonga e pei o le furuino nifo ai maise o le ngausia o le aisa ma le saunia o mea tau mawha. O le waudio le so e tau na toi maua mai eise isi whaaringa o pito le tamai e tusa o lea mata upu ai maise o pito nuu ia o loo a fia. Ai na whailo mai e le pulenga o le vai au kilani le water care. O le lapata inga ua whaamaluina o se fuafuanga mo le saonga le mua tangata. O le winga moni o le tulanga e ta tau I tangata uma o na whaapuna mua le suawai a o le I whaonga ina se ia vangana ua mawatu se isi whautuanga. Ua whaino mai e le ofisa o le wa ai tau le Met Service e ono o mai I New Zealand I le vai aso o lumana inei ia se whamalosi o le teropika o loo iai lea I le Pasifika. E le tasi ai lua ni wha o loo a fia I le Pasifika I le teimi nei o Cyclone Maila o loo iai nei le Sami Solomona ma Cyclone Vaianu I sa sae o le tunuu o Vanuatu. O le whalea o Vaianu wa o I le vaianga lona lua po le Category 2 ia lona malosi whaatulanga ina ai manatu le awa ai tau o le a whaasolopea ina whaatetele le malosi o lea wha ma o ai I le vaianga tolu po le Category 3 I se taimi o le so. Na whaalia mai e le li ofisa o Louis Fernando o le Met Service o lo walo ia leo no o mai o toenga o le neia wha I nisi vaenga o le motu I matua New Zealand I le whaai unga o le vaia so nei. O li tūlai se fulu I le pō le songa fua ana pō na amata wha manuai la pata inga mo ti munga mamawha a toa mamatangi malolosi mo le tu malo Northland. E wha pe nā hoi la pata inga ua wha maluina mo au kilani ma le Coromandel wha pe aile tu malo o le Bay of Plenty. O whautua in mai e le Met Service I a tangata e alala I nuu mai tu malo ua wha mamaluai ia la pata inga ina I tau mawhai e maua ia le tala o pito lata mai o le tau ma ia whautangia whautuanga mo le saonga le mu mai le vaenga o le pui ngā lotele po le Civil Defence. Ua tele le pensini ta avale ma le swau u mo vale le ai whaititia le titi ia le a whai o le swau ta avale po le diesel I le tonu o New Zealand I le taimi nei. O le lipoti au pito lata mai le mtanga adwenga o pisnisi ma ti na e whapea mga adwenga le ambi na ta awai e tusa ma le onos fultasi tesi ma le iwa aso e le tau na whaau ngā ai ia le pensini ai limas fultasi ma le afa aso mo le diesel ma le limas furu tesi ma le tasi aso mo le swau uvale le ia o loo iai nei le tonu o le tunu. Sa wha mawhaina mai le mtanga adwenga nei o ia wha maunga e atangi ai o loo lava matotoe le swau ma le pensini mo mana onga o New Zealand atoa I le taimi nei. Whaalia mai fōi e whaala a whae o ni waaswau o ia ua o mai I o ngā sami o New Zealand o lo au mai ai pensini mo le umi e tolu tesi mo le lua aso, valu tesi mo le lua aso mo le diesel, ma le tasi tesi mo le lua aso o le swau u walele. Ai se furu mo le lua ia isi waaswau ua ilunga nei o le vasa o lo au mai ai ia la whainga e tolus fultasi tesi ma le lima aso o le pensini, luas furu lima tesi ma le varu aso o le swau po le diesel, ai luas fultolu tesi wha aso mo le swau u walele. O se whailo inga ma le autu stala sa whailo ai le wha apapole ina o le whainga malo, I le tūlanga wha te telepeo le taua I se sae tū tonu, ma ona a fianga I le tamao a inga o le laulangi. Whaalia le minister tupe I lea whailo inga, e ono wha wau pea ona iai New Zealand I le vaenga mua po le Phase 1,
o le polkalame whaataatia e tali atuai ia whaina o swao uma pensini ona o le taua i Iran. Ta ua e tamaitai minista o lo ngā lue wāwāla lata le mālo ma kompani o lo au mai le swao uma le pensini mai whafo ina ia waweai o nei loa se tūlanga whaale tonu e ono tūlai mai ini uta e ono tāo fia pe le mawhai ona au maia i le tonu o le tunu u ona o le taua. Whaalia fōi e le minsta tūpe e le o iai se whaamoe mai o le mālo New Zealand e tā ofi pe whaapawhala le la fonga o le pensini ma le tau e whaonga ai ia le awala po o road user charges ai e mō le teimi nei ua whaailonga vesili pe tau nuu ona si tia le se fururua sene i le lita o le la fonga o le pensini e pe ona fuafuaina mō le masina o Januari o le tausanga a sao. Ta ua e Nicola Willis e le iwhaia se whaai unga mautu e tusa o lea ma ta aupu. Ai e mauti noa e mana o mia se tu la fono e so loia ai ia le si tanga lea na fuafuaina mō le la fonga le nei o le pensini a mata ia Januari o le tausanga fau. Ua whailo mai le tūlanga o iai swau uma pensini mo New Zealand e le whainga malo. Ona o tūlanga le mauti noa wa awhiai le whela o inga whaale vāo malo ona o le taua i Iran. O le teimi nei ma le tūlanga wādi mai e le loani aso e ono tāwhia ma umai ia le taua. Ai o New Zealand lava e whaalango lango tele lona tamau ainga i le swa uma le pensini mai whafo e au mai ua uma ona whaamama ona e le aisona no fuanga e mawhai ona whaamamai na i le swa u. Ai o nei o loa i le teimi nei ua matua i longa lava o na alu i lunga le tau i so o se vahenga o le lololangi ona o le taua i se sa e tūt tonu. O le awhaila i Washington e le vai aso nei le whailutusi au ao le malo a Amerika o Marco Rubio ma le minister mai whafo New Zealand ma wasa mana i o Winston Peters. Whailo mai e wawasa o le whaamoe moi o le whailo inga o le fia whaale lea tidi lea ma whaamalo sia pea o le waa whenga iai o le malo New Zealand ma le malo tele o Amerika. Ai mai se i mata upu e a fia ili saunga le mu whaapele ati na el tamau a inga a toa ma whe whaatau inga. E le ngata i le li whailautusi o Amerika ai o whaama moe foi e whaila i atu i le li minsta o New Zealand i nisi o taisi nia o Amerika a o iai o ia i Washington. Nā ta ua wa wasa mana ia o le a ofia i taranoanga nei vaenga ma whai na ngā lulue whelangolango mai ai New Zealand ma le United States ai maise i le tonu o le Pasifika a to ai maisi vaenga o le Kelope e le ngata i lea o le a ofia ai fo i hia taranoanga e a le tūlanga o le taua i se sa e tūru tonu ma le file mu ma le saunga le mu o le vasa Pasifika. Whai lo fo e o vasa manaia o le tūlanga ua i nei ia le va fealo loa i o malo le lololangi ua iai le se tūlanga sili o na whaale tonu ua moli mawina le malo New Zealand i le tonu o le valu se furu tau sanga ua tua na ia tu nei. Sa ia wha mawhaina o taimi whape nei e tā ua te le ai ia whailoa inga ma vala lata ma tai o isi malo. Ua se so le malanga le nei i Amerika le minsta le vai fafo ia wawasa mana i Winston Peters ma le tūlanga manuia sa mori mawina taroi nei i le toe whaale leia leo so tanga i le vāo le malo New Zealand ma le malo o le atukuki lea sa tūla i mai ai se se inga taroi nei. Lua ma le afa miliona tā la ua whaasala i nai le whaamasnonga maulunga New Zealand ia le whale tupe le Cooperative Bank ona o le so ona maulunga o le tau o nisi o lātou au nanga mō tangata o loo whaiaia lātou teo ngā tupe. O le nei mata upu sa io ina e lea whale tupe le tau sanga na tenei i le taimi o se whetuna inga whaare tu la fono i le vā ma le komisi o mea tau pisnisi le Commerce Commission. Whailo mai le komisi le nei e whapea e tu sa mo le fast food mo le valu afe
la fa ingo te ngata na overcharge le fa le tupe mai le fa nga ina ala tu o nanga sa afia ai se va nga tupe tu sa male fitu te si lua 5 miliona tala le o mona to fa fo I te ngata na afia ai o ia fa le tonu sa li puti ala va le fa le tupe e tu sai o ai inga o le tu la fono o mea tau ai ta lafu le credit contracts fa pe ai ma le Consumer Finance Act mai sa ioina le Cooperative Bank le tu la mai o ia fa le tonu I le fa tiroina o lana au o nanga. O se unga li sia mani ua abe nei mo te ngata mua mai fafo ua fa manu ia ina I le por kalame fo le malo New Zealand e ave ai mo te ngata nuu e a wala I le whaia o se la universite le I le whaatawina leo se whanua I le motu I saute. O le nei por kalame wha ingoina o le Active Investor Plus po o le AIP e wha moe e whaatou sina mai ai tangata mau mea mai whafo e universi a la tutupe I le tono New Zealand ma avea ai ma tangata nuu. O le nei ainga e 5 miliona ta la le tau se whanua ua la whaatawina I le vaitu loto o le Lake Hayes I le ai o Queenstown ai e se ai le la universi na whaia mua I le vao le 5 ma le se 5 miliona ta la I le tonu o nisi pisi nisi I New Zealand e tu sai o ai inga o le nei polo kalame ale malo e le I whaailoa ina mai I ingoa o leo nungari I mai sia mani ai na whaalia I le la agent sa whea ngai ma le whaatinoina o le la investment o Joe Eddington e whapea ua whaatolu o na malanga asia si mai leo nua ngali isi a mani I te tonu o New Zealand. Na ia ta ua fhoi ua to tonu I leo nua ngali I nei ia tangata mai fafo ua pasia la tu tarsanga I lalo o le visa auro po o le golden visa o le polkalame fau o le malo New Zealand talu ona a matalia. I Amerika ua fola ai le lipelestene ia Donald Trump le ono wha umatia o Iran I se po se tasi pe awhai e uma le po le so lulu e le I oe mai le malo Iran I se fuafuanga e tau fi ai le taua o loo whai nei. O se teimi mo muatu sa whai lo mai ai whala o tele Trump e te tau I le malo Iran o na I oe ane I se fuafuanga e tau fi ai le taua a o le I uma le po o le aso lua teimi Amerika po le po leo le aso lulu teimi New Zealand e le I whaia a le ai o le a whaia lose o se whainga a Amerika o fale e ngā o si ai le tise whapele malo si anga whape ai maisi no fuanga au tū I Iran. Ai o le la ua fola mai nei le lipele stene e mawhai o na wha umatia maolo palaina e Amerika le atunu atoa o Iran I se po se tasi. Mai le Pasifika e fiti ua pasi ai le kapeneta o lea malo se vanga tupe e tasi te si iwa ono miliona ta la e whaanganga e lango ai le ono ave e sea mai o na tangata mai le tonu o Israelu ma le United Arab Emirates le UAE whape ai maisi e tunu ui le whangaloa Persia pe a whai o le a wha te telepea I le taua e pei o na adiari mai nei sa e tūru tonu. Ua mauti noa e fitu se lau limas futasi la whai o tangata fiti o loo iei nei sa e tūru tonu whapea maisi nu utua oi I lea I tūlangi o le kilope e au fi ai le UAE o Qatar ai maise o le fita fiti o loo ngālu lue mo malo o whatasi I te tonu o Sinai whapea I le Golan Heights. Whailoa se li poti alo I le malo fiti le ai o suva whapea o loo saunga le muuma I le tangata fiti nei o loo iai le vaenga o le larolangi le teimi nei. I Tahiti po o French Polynesia e to se furuwha sui o le pati ingo o le tavini hui ratira o lo tu nei le foi le teita inga o le whainga malo a ia tu motu ua wha mawai mai I lea vaenga wha upwhai o malo. Li potia mai le wha te tele ni fi ese inga I le tonu o lea pati I le taimi o aso malo lo o le seta le ana mafuai na wha mawai mai
ia sui nei e to se fulfa o le fono fai tu la fono le Territorial Assembly ia Tahiti. O le wha vai mai o ia sui o le fono ua wha aititi ai i le lua se fulurua ia le awha ingo no foa mo le whainu mela furisia o whai pule o le apati i te tonu o le fono. O le stofi e tau o fia ai le fono fai tu la fono le nei a ia fo ia tumotu o Tahiti. I ta alonga, i le basketball wha le vao malo a le tupao li ua manu malo New Zealand i le ipua Asia le Asia Cup i le tamusanga o le 3x3 basketball le esa wha solo i Singapore i le wha unga le vai aso. Sai longo na malo si le tau mawhai o le aua New Zealand i le aso wha hi ua le tamusanga na malo ai la tau ia Australia le esa siampini i le tamusanga taruai i ai luas fultasi i le se furuono i le quarter finals, ona toe malo ai lea i le semi-final i le aua Japani i ai lawa ia e luas fultasi i le se furuono, ona su e fusi ai loa lea ma le aua ko lei saute, manu malo ai New Zealand e luas fultasi i le se furu lima. O le aua New Zealand na tau vai le tamusanga e au fi ai te Tuhi Lewis o Christian Martin, Aiden Tong, ma Josh Book. O se teimi mua le nei o manu malo ai le au le nei a New Zealand i le ipu a Asia po le Asia Cup. Ai i le vaenga o te maitai o le aua Australia na siampini, ai o le aua te maitai mai New Zealand na tau mai i Singapore na tūlanga valu. I Amerika o ave ai le te maitai o Charlize Leisure Walker o se urua i New Zealand o malona na au i le siampini o ta alonga basketball a kolisi de tonu le United States le tamunsanga tele o le NCAA. O le neita maita i New Zealand ta alo i le aua le University of California, le UCLA i le ai o Los Angeles, le ana su e fusi ma le aua le University of South Carolina. O ai o le ta alonga mata ina i le asunga fuan nafi, Fetus Fruiva le UCLA, ai limas fultasi South Carolina. Te le saol te maita i New Zealand nei o Charlize Leisure Walker i lana au. Luas furuono minute sa iai o ie de tono le malae mai na mawai o na ai e se furu e au fi ai tongi e lua e ta i toru ai. Whaalia mai o le malo ai o le UCLA i le siampini o le NCAA i le neitausanga o se tūlanga tā ua lea mo le i tūpao ta maitai i le tālonga basketball i New Zealand nei. O le tamaitai le nei o Charlize Leisure Walker, luas fulfatu sanga le matua mai Hamilton, e tupunga o ia mai se ainga i longa i lea tā longa. O ia whaapelo na uso o Crystal, a mai se lona tina o Leanne, na tā ala uma mo le au basketball a tamaitai o New Zealand. O le whaiunga leo telefou. Ya, toi whafonga le tu la sfuma lua tātou telefon, matala mai Sāmoa, o se emele tātou taimi lua sfuru 5 minute wa te nei le tu la iwa, ya, peon whailo atu o le awhaleiva, ya, o le proklame le University of Victoria. Malo la vale, mafuta mai tātou, tinu le taimi le tai au. Hello, ya le watu mo mai tātou tala, ya, e nei wa asua ui la lata mai pe wha, ya, mai el sapalai mo tātou. Ya, malo, ya, le se ranga toi wha ua te enga wale utoi wha. Le la toi amata. O hasta fia pe tolu e va ai o nga Sāmoa New Zealand. Ya le se me la tu ai pe a tele pensini. Yo, tawa na fai ma oi, se fai mo ese mal fale. Fa ingo vai aso yo ta fam te ti pe a tele pensini. A sio ki pensini ya malo lo le fale ma. Ma fa tolu spo. O en fa la tele pensini ele o lava se le ni utu. Ya ta sina va nga. O le malo New Zealand. O le popole nei le lava pensini. Tanga tala utele e o le tau pensini le lu itau i tātou lo ni ngala la te ifso soani mele te whātau ngai nel pensini alofa mai na lu ngata alofa mai tu lava no tu i loli la po le se pula si pe a tele tupe a tele el mercado le me la tu oi a por fua por le hao ya o te por fua si no
Kasi ya, kalau la tulu ala tamatene tal no malsunga falinga. Ya, we for swinga li o fengo sa fa ini vai tau li mai tau tu Sāmoa li wale. Tau le wal fa onga tono vai so fengo sa fa ya. Na ia te le vai ngala wai o ia. O le nei al tau. O vai tu fa sa fa ia li sinu una. Fa ia mo me o nofo. Ai fa le tau po. O lo ma fa o le so luole nei. Ia wal tele asa fa imano fa le asfari le pola stona. Ya mon. O fa pe mana ia tele fo fuanga si ainga. Ona lo ma fa. Mo te tele mo meu malo usu. Esa o. E no fo o fa ia ainga le aso lua. Ina ia awa ina ilua le tele malo usu. Na ia le malo usu. Ia ta tele vai ai. Ia o ngala la tele ilo. Ia la tele ilo. Ia. Wala sa salu mo les for ile o ia plastona. Awa sua fa le no wa tu le fa ile sa ia no fo si ainga le o sua fa ta o le fo ia fi o. Awa pia no winga la ana iloa la e malo usu. Ia o tu mu vo i sa fa ia si ainga le fa ta ia. Ia fa malo vo si ainga tu le so lu. Tu le so lu. Te no le se me mali o me tau dai i malo usu vo i me sa fa. Toli. Sa vale tamalo sa vale so fa fine ma avali. Ia. Tau tia fo lea lua fa fine la wan vo Sāmoa. Ia. Mana tau ava so fo la tava ai. Ia. A me sa fine vo ia lo o mana na ngoma tai. Ia. Ia sa o le ia. O te mine wan fa o fa tas. O le va vea o lea ia atua ia lea o mis. Engo le nga matai. Sa mai fo malo uso i mato matai la mela ta fi na to mato to vo to matai. E malo. Ia mo si lo ma ne fa malanga Sāmoa ya. Yo. Na ne fenga na o fa matai no mele ne ta fi to yo ile Sāmoa. Se ye se na to ti bala mo fa linga. Sta to tala. Tal bese ya lo te pena mai tato pukula me University Victoria se fa talo va tu tato paanga. Ne tato paanga ya mafuta mali taimi ya mafo Eric kama oe manui ala le asa fa te tele la mafuta mai Sāmoa fe wa itele tini no Eric. Ya ole sunga fa fenga ya tapua I no toa paongo no foinga manui ala le tao lo sunga fa fenga inga apramo ya faltanga I mai Alaska ya le tunu malulu fa talo va tu le tao apramo ya faltua amilia fa moana manui ala le tao faltua terini manui ala le tao terini ya fionga fa matua inu vea fa te tele lava sunga akalango lango pol pitonu pole nu o mastane ya malo lava fa tele mafta mai oka ya sunga aviau na maviau manui ala le tao ya mal faltua ya asenati ya tuua ya malsunga ya te malanga ya tapusoa lilo mayava manui ala le tao. Malo lava.
Ia, ma no la whaftai tātou tunu, ia fia la wale nei tai au le umaula me noe, ta no marsunga ia whaalinga leota, ia o le sui o le Universite Victoria, ia wala tātou porokalami le Universite nei tai au fau, ma no se fua le usunga whaalinga tālo whalava. Ia, tālo whalava le usunga, tu na iu Sāmoa, nei tai au, ia nei o tātou tamanga tina maa se yo o la mai nei whanau, tālo whalava. Haringa, ia, ma no la se fua, pe o le o tau le o manino atu, ia lau telefoni le matou whaalongo atu, ia ma no o mai le tau, le nai tu o lo iai nei taimir tai au. Ia, whawhai lava tu fua lo o manuia lava mea uma o lo o manai al tau, ia le tau pua oa ma, ia ai manai al malu o tai au, ia whaanga solo i fui, ia fufuanga ma po karame le aso. Ia, ma no whaftai nau mana ia le manino mai, ia o mai ia le nei tu la foi tono le universite ma fufuanga o lo o iai. Ia, whaftai lava tu fua o le temi nei ia ua a matalia foi ia malo longa o tamaiti ia po tangata onga foi tono o le universite, ia whatatau lava le temi o le eseta, ia po le temi foi o lo o whamana tuina ile, toi tuman malo tātou li o Yesu ke risu. Ia le ua ngā solo ai ia malo longa i vai aso e lua ia le ua whaalu ai ia nei malo longa. Ia o se teimi mana ia e whaasolo i po kalamia nei o tātou tangata a sia foi a inga ia uoma e masani. Ia tau ave ese i foi ia tu lou le mafau mai tusi ia ma tusinga ia e mese foi o vasenga ma me whapena ia ona toe a mata ele o fufuanga le universite ia e mon neilo vai aso o le mana ia lava o le whaine lei o le malo longa Malo ia wha malo fōringa lue ma se lau sunga ma tātou o le whiawhianga nei mātua Sāmoa ma tātou o iei se mwhaina tau tala le ngangana e whai ngofia e so ta inga mō nei mātua watu e tamaiti o le telo tamaiti lai malama lama ngana whapeo tania tulou nei mātua ia e sau no ia lau sunga whalinga ia o ani mea o lo tupu le universite nei vai taimi ia whaatai lava tu fue ia o se anganga whiawhia fōli nai lo nei tangata e mawhaiona sosoani e fōi nei o tātou tangata Sāmoa ele ngata i leo nei o tātou tangata Pasifika awa fo'i le fia malama fo'i ia malasila fia fo'i o mea lo tutupu tonu o le universite ia o le teimi nei ia pe ona whai atu fo'i le teimi o sola ia o a matalia fo'i ia malo longa a le universite ia e malo lo lava ia tamaiti ia po nei o tātou tangata o lo o onga nei le universite ia e whainga ruenga pe i mātou polo ngari rue le universite ia e o lo o manuia mea uma o le teimi nei ia e ono vai aso le wa te atu ia sa whatau nu ai foi ia meo vasenga ia me se foi o nisi foi o vaenga tā ua le universite ia awa foi le tau mawhai o nei o tātou tangata ia manuia me uma o tatonu o latava ai nei o tātou tangata ia e ui lava ina whaingata ia ai o lo tu maupea o lo tu maupea le latou taumawhai ia e me se foi le latou whatuatua i le atua e sosoani e foi ia awasa i dinga o le poto ma le atamai le nei foi universite o lo ia ia o se anganga whaftaina tatonu ele ngata i tatonu o le universite ia nei o tātou tua a foi nei o tātou mātua o lo o langlangoina ia e me se foi sosoani ia e me se le tatalo foi mo nei o tātou tangata ia ona ele se ngaluenga whaingofia ele se mea whaingofia le sa ilinga al poto ia e me se foi ia tau mawhainga tonu o universite ia e whaftai e foi nei o tātou tangata le tū malosi ia e me se foi le sosoani o leisi ia awa foi ia ato vasenga ia o le mela na ua manai ai le nei lua vai aso ia e fai ese malolonga le lei e ui lava ina malolo ia vasenga tufu ia ai tonu o lo whanga solo pe ia fai taunga ia me se foi tusinga ia manisi foi o ngaluenga a nei o tātou tangata e tonu o universite e malolo na vasenga ia e tonu tu loua
e le o malolo le mafau e ala fo'i le faitauina o tusi ia e mese fo'i le faataunu'uina fo'i o nisi o nei o tatou tagata e toe a'e mai loa i le aso o mona faatupuoina e a'e ia'oga e a'e mai loa le vaiaso na o le vaiaso lava lenā ia e tatau ona tu'u pe tauna tu'u ai fo'i tonu se galuega po se tusitusiga ia po se assignment fo'i le gagana fa'aperetania ia o le vaiaso ana e tu'u ai tonu ia le latou fo'i taumafaiga ia e pei o inā la e tauauga ia i se fa'amatalaga tupu e moni lava o lo'o malōlō ia vasega ia e mo le silafia fo'i o tatou atunuu ia e mese fo'i nei o tatou matua tatonu lei fo'i nei tiute ia ma fe'au tatonu o le fale mamaota e tatauna fa'ataunuu ia e na o se fa'amanatu lava i nei o tatou matua ia e malōlō vasega ia e le o lo'o iai ana i galuega e tatau ona fa'ataunu'uina nei o tatou tagata Ano, te lo na ifana u tau sang mo le malanga ese mai matua. Tau ese le matua o mai o university, ta mai fa foto Wellington of film Sāmoa. Ia o mai foi la ngona la tol ma fan lo tu tali malo o no o to Sāmoa le ngalu to no university. O mai le vai ngole. Choi mesta ia o lo to toe o le nei tai mi wale malo lo mo luva ia so se fa mal manga fa mo le a fa ling. Ia. Wa tai la tu foi. O se na ta ina o mato o tau le langona tu lo si fonga fa linga fa mol pa tele tu fo o na umani mai ya na umani o se na ta ina na mo mato o lo ngalu to no university e fi so soni na yo tatu tangata pe na e sa no e fo i to tele o na yo tatu a tangata ya e me se fo i na fa nau o le taimo mo le o ese mai ai maainga. Ia o se ngaluenga tele na mātou e fia soani nei o tātou tangata. Ina ia whaamasani ai awa e leo se mea whaingofie ia e to tele e o mai whafo Wellington e tonu nawa o New Zealand. Ia ai ei fo inisi o nei o tātou tangata o mai whafo atu o New Zealand. Moina. Ia e pe o se mātou fo ina tau mawhainga talosia ia i le alofa o le atua lo o mātou whataunuina fo ile nā fo i tu o ngaruenga. Ina ia sosoani ina i o tātou tangata. Whaingo ma whaamānei e fo ile lātou fo ina no fo titono o Wellington. Ele na o ngaruenga ia e mese fo i o aunga. Ia e te le fo ile le sosoani o nei o tātou tangata e titono o le university. Ia e whaasino o nisi o tangata o lato te mole tonu o Wellington ia e malulu ia tonu o tatou pitonu ia ai o se sosoani na e matou o le manai na o matou university o to tele o le au vaenga le ngalulu e tonu o university ia sa no foi no foi tonu o Wellington ia e sosoani fo una o tatou tangata ai mo le toenga o le tatou trimester ia po le wata fo ye pe na fata tia university o le lua vai aso le o fa nga solo mo malo longa ona to amatalia le o fufuanga ia po kalame university ala fo iba senga le aso luas fulu o le nei masina ia o le aso luas fulu o le nei masina ia e nga ia tuala e ono vai aso o mona fata tia fo le university ia awa fo i le whainga fo i o le nei trimester mua. Ia e pe o le aso lua iwa o mele le asfareile, aso lua iwa o mele tu e wha umai fo i ewa senga. Ia ona toi whaia le fo i le o isi malo longa. Ia mo le sila fia fo i o le tātou au wha fonga ma le au mai mua. E iei awa senga e lato suenga i le whai unga o le aso lua iwa o me e umatu le aso lua iwa me ia amatalia lo ia suenga ia mo le lua pe tolu vai aso e fofua lava la ia suenga nga i vasenga po mata upu e ia isi mata upu e le o iai ia ni suenga ai ia isi mata upu e ia suenga mana mia ona whatau uina ia o le malolonga lava o tangata lava ia e fofua lava i lato suenga
Umal ale ai ni suenga. Ia mata tuale la tu malo longa le so lua iwa me. Pato ato mata ale trimester lona lua. Ia ile aso ono yulai. Ia maua yasina masina ia mana yaso fai leia ia le malo longa. Ia pe o le vaenga lona lua le la sauni atuai ia nei o tatou tangata. O le vaenga lona lua le trimester. Ia pe o le vaenga whaingatana tele ainga luenga. Ia me se fo isa uni atu I vasenga I suenga ia pe fa ilo atu ai so tato atu nu ia o mea na ole sa uni atu ai fo ina yo tato tangata Pasifika na yo tato tangata Sāmoa ia awa fo le fa ngole trimester mua ia fa ai o fo ina luenga ia me se fo ia le sa uni atu le afalona lua le tau sanga Malo, mana ia tele. Ya, mai sau family nonga ele tulanga o skolsipi, ya tapinanga mo skolsipi falinga. Pa tai lava tu fue ole vainga ta o lava le o mato o ngalu ruet tonu o university. Ya mato te firma na o lava ina ia silafia na yo tato matua ya mse foi ia tamaiti ya onga. Ole vainga ta ole o scholarship ia ole no fosa ungi lava ole ta pena ole mana ole o atu le taimi o scholarship ia alawa ia ta pena nga so swani foi awane I fate ia foi ia le tato sio tato atu nu ia I metau scholarship ta ua lava ia le tu le tu fue mo le fa fonga anga tato atu nu ono scholarship te le sona o ngā awale le olanga ia po le olanga tama whai ala te maititi a onga te tonu o universite fa o ngā ia scholarship tutongi ia mata upu ia mawhai fo I ona fa o ngā ia scholarship tutongi fo ia nofoanga mawhai ona no nofo I fo ina I o tātou tangata I le tausanga mua me se I la tau o le afa ai ia le lato tamo whainga te tono kolisi ai ngai mai le universite ia fa ngoa ele mato universite o le halls of residence ia po le dorms fo I mo I lato o na sani fo I le ngana ia so soani o se meta ua lava ia po se fa ilo atu ai le tato le fa fonga fo I tato atu ele o se meta ngofie o se fa ilo mama tua ia no fosila fia fo tato tunu o scholarship ia ta ua tele so swani ia mona I o tato tangata e la scholarship fa pitola va mo tamitia unga o le lato tausanga muli nei ia anga I mai le universite tausanga fo o uni la masani ona tatala ai ia scholarship ia fa ngole school leaver scholarships o le mato so soani mal mato una I tametia unga tama fai ina ia apalai mo scholarship ia ona scholarship ia na tametia unga fa tatau ia ele ai nisi fa foatu o le scholarship mana o mia ona mawhai ona apalai na tangata na tamaiti onga o le lato tausanga muli nei ia te le fo I se la tau avanoa mawhai ona maua I scholarship pe o se mena fia whailoa tuai ia I nei o tātou tangata ia o le tāu o le apalai ono le tele o nei o tātou tangata ia le o apalai scholarship lo o tele lava ia scholarship o lo o iai mawhai ono so soani ia pe o se meta ua na o le ala fo I o le whaaso le tu ia tonu sa ia fo se taimi sa tala noa o tele mai whailoa tu tātou tunu ono valu wafe la o student loan sa iai I le temi fo sa o ia tono le universite ia vea foi matameti onga ia fatai le li wo mo ona tongi na foi na ono valu wafe ia mo le sila fio le tato tonu ia na yo tato tangata a titilo le tule le student loan ia me se ala pe fai fatai ta ingo ono valu wafe ia le student loan
ia o le vaai a tātou ola se tele matua tele le student loan ia ata fu ai whataitainga lao la tanga luenga le tate iai ia o le tele o le soso ani o ngā luenga lo te iai o le la savali le sfuru tau sanga talu ona o iai le nei fo ngā luenga ia moa atu ia lata earnings too low ia I lo le ono valu afele sa tingaina I fo le student loan no se me faata tu le tatu si o tatu atu nu tatunu iai nisi o nei o tatu ainga ia o nei o tatu o mai masani o se taimi mole nei o le a ngai atu se tasi o lato walu ia po nisi fo I whanau I tonu o le university ia ua leto iai I le vaenga lesa iai o le first year free fees ai o le student loan lava pe a fai ele o iai ia se savings ia tongi iai ia matau ai pe o se itu na ia po se vaenga na matou o o lo fainga luenga tonu o university o no ta inga ina ia apalai mo scholarship e faingo fia I fo ia le tu tau tupe ia tongi ai ia mata upu ia ai mese fo ia le soswani pe a fai e malanga mai fafo atu Wellington o scholarship la nei pe na ta ua o school livers I mola tu wa university o tele tata matu tua o level na uma o nga e papto mo tamiti 13 kolisi o a fela le amata tala tatu scholarship faringa o school leavers scholarships o le onga tonu o uni e masan ele tu ina mai ia se ele fa ilo mai ele university ia se aso fa pitoa e tatala ai masan lava o le onga tonu o uni e maualo ia le aso maletaini ia ona fa ilo atu le tato tunu ala fo ili tato le tio malo ta pena mau ya la tato se emele aso le selenga fia tau sanga le na tinga ina mafatia ile ngata ile o tapo inga ya le la tato o le aso selenga ya se fofola mal vaanga le fa ringa mal fa lolo ya fa taila o tu fu ya tato no se o le vaiaso le o le vaiaso le o fa unga ia o se anga fia na mo tato uma lama fa ina fo ina yo tato tangata ia me se fo le tolu ia malefio tau sanga sa anu ia sele ia fa manyanga fo yo na fo itai o se fa ilo atu le tato atu nu ia o le vaiaso muli o me le aso lua lima nga I le aso lua iwa o le afa tau uina ia le fa moe ia po le fa unga le ia me o le mafoanga ua fia tala noina I fo ia le tu fue e fa ilo atu I tatou atu nu e ta pena ia ta tonu o se tasi fo ina yo aso ta ua tele mo na yo tatou tangata ia wa fo ile fa e ino Sāmoa e me se fo a inga ma e kalesia o le fia whaelo atu la tatonu tu fue o temi nei e ngata lo uiloa se lau wha ia nei o tātou ia tangata Pasifika o lo ia le lisi ia o lo ngā lua pēle le university tatonu te iwa iei nisi e whaopopo iei mo le temi nei ia e pe se lau wha le lisi lo iei le temi nei ia mana ia fo ie fai loa to tato tu ia fai o aso al vai aso le fa tau no ia fofoanga ia o fa ia fai te sila fia ia so walo ia po se tasi fo yo ainga ia por ekale sia fa o ideas ia mana ia le ia na ia so off na po na ia so vivi fa nga tasi la vai fia fo I awa fo le tamo fai nga na ia tato tangata ia peo se tuna sa fia fai loa tu ai o le taimi ia fa tau nu ai o le masani lava lua ia fa unga fai le aso o le tasi o le si fa unga fa unga a mata le afa le iwa tae ia le si fa unga a mata po se meo le afa le lua I le auli ia te tala noa oi I se walo ia po le tasi foi o lo a inga o lo fa au ia po le tonu le taimi fa au ai la tu ia
te tonu o le whaunga lea me o le mato whaunga pito i te le lava lea tu fue e mo ia ia te sema ia o le mafuanga mo le sila fio si o tātou tunu ono le tele o nei o tātou tangata ia po tamiki a unga fo i te tonu o le university ia o le tele o ilatou e uma ia te sema i le tausanga watea ia e le mawhaila e vave tele le teimi tau mawhai ia whaila tau ia petra ma mea pēnā ia awa hoi whaunga ia te sema ia o le mafuanga la le nā e tu mai ai lo ia me ia o le mafuanga hoi la le nā ia o le mato whaunga pito i te lea lea ia me ia e whai loa tuai fo i seo tātou tunu ia tonu o le maota o le a whataunu uina ia le ia le whaunga fo i le whaunga le vaiaso mulmuli o me ia o i le Michael Feller Center ia na sila fia seo tātou tunu e to tele le au whaau ia e tau fua fo i la ia meo tickets a wa fo ia tangata taitasi o le a whaau ia o le masani lava ia pe tolu ia tickets ale tangata maua ia a whaia e mawhai ia e nisi o tātou uso ma tō whawhine ia e le awai mai ia pe le fia manana o fo i e o mai ia nātou ainga ia pe le o mai fo il whaunga ai nā le lafo atuan whale ia o nā lai pe ia maua inisi ava noa o tickets e ava noa ia o nā tau whaso solea mo nei o tātou tangata ne te uafsini ngia fo il tātou atunuu ia seo lātou walo ia po se tasi fo lātou ainga le awhau po le alme ua na o nā tolu ai ia lātou tickets ia pe o se anganga si whailoa tu tātou atunuu a mawhai ia e awala e whaiai ia e maua inisi tickets o le tua lalo ia mo nei o tātou mātua ia whailoa i o lātou walo ia e misi fo ina i o lātou aingo le awhau tala noa a whai wa watu le emaili mo le whaunga ia whai ai i seo walo e toi emaili mai le emaili na e fesili po ieni tickets aua le fefe e fesili ona e atemi e ticket e ava no ia ai paua le fesili mai ia tangata o le afau ai a mawale ava no fesili ia ele loa pe fiti se laki ne te ua vatu ni tickets se lima extra ia ai fatele le au ai o tatu watu nu ia i tonu fo i o le maoto le afatu nu e fa uma Mahalo whaftai ie. Te roi le statel noanga o loman whaunga whamtala atili ma lau ele risi pe awhali. Ia, sa lei tu fua o fufuanga nā le iei mo le sita po kalame. Ia, mahalo whaftai, mahalo lava whaftai. E ise si vaenga o totoe te fia sau no iei, ele i whai ulta talonga? Ia, whaftai lau tu fua mo le sila fia o leo whafonga, ia ma leo mai moa ia o le masina o mei. Ia e a matai ia afiafi o tanoanga ia po information evening fo ia mātou ale mātou lava au whainga luenga recruitment ia i New Zealand ato ia e whaeloa tua ia e eina ia so ua tu whapitoa ia e mātou te o atua ia i waenga taitasi o New Zealand nei ia e tata noa i ma mātua ia e mese foi alo ma whanau ia ina ia fa malam lama atili e foi ia nisi foi o itu le university ia ta tonto foi ai se taimi ia on fa lo atu le tato atu nu ia on ta tono la fa fonga mai ia le to tele ona ia tato tangata mai fa foto Wellington ia mawalo ia aso fa pitona ia ona fa lo atu le ia e so swani foi ina ia no sani foi ia so tato tu paula na se whamtalanga tu foi ia e fia whaeloa tu e sio tātua tunu ia melo tutupu tutonu l'investe. Mahalo, whaftai mole nei vaenga ua tala mai. Ia e ngā te lolsi le fia foi mātua le tūlanga o iei teimi nei whanau ia meisi o skorsipi ia whapeta penanga mo le whaunga ai mo teimi ia o le wheloa inga le tau team ma le atunu i le mata pena fo isi whanau mo investe ia whalonga na ilawan whaisi tātou tala i loa ino fuanga ma teimi ia watu ai mātua ai whaftai tele whamiri atu le tua i ngā luenga nei vaiaso ma nei aso whaunga e lau sunga ma le team. Ia, whaftai lava tu fue, whaftai fo isio tātou tunu le
tapu ia fo ia faiva ia me se fo ia le toma fainga ma tole universite ia ta tonu sausi taimi ia ona tatu tala noa atili lea ia me se fo nei o tatu ainga ia awa fo ia le va ai mo nei o tatu mo nei alo ma fa nau mo le tausanga lua filo fitu ia mo taimi nei fa tai lava tu fu mo le avnoa after tele ia lo tela tu so fu mo nei taimi se fu sunga ia fa linga le ta su yo University of Victoria e pe ona tala no mo le programe ia taimi nei ia la vai fo stato fa fi fianga le to fa minute ona sta le tu las fulu Sāmoa e ole kolonga, ua toe Sāmoa e mai sauwha atatau o le poto e o ina ia whaasolala tātou tau sa ili o whea le sili o le poto lava e a vea matamali Sāmoa usiota whale Sāmoa e ai sau wha atatau o le poto e o ina ia wha asalala Tātou tau sa iri o whea le sili o le poto Sāmoa e ai sau wha atatau o le poto e o ina ia wha asalala Tātou tau sa iri o whea le sili o le poto lava e a vea matamali
tumule au faafu Ia tatou savavan Famamale tau sam E maisu atino puta faalalo pona Kapista matukama Falawaina uma Tatou Ola soifu manuia Ia whiwhia vai toi whaatalo whaatu nei tai au malo lava soifo ia tau umalava lo mwhai na whaafonga mai ele tau tua masani al siufonga laumua talofa lava o lea fo I ua whatasi mai ia le sunga ia po le fionga fo ia po la ta ivao leilua vesi leilua toi lolo tato po kalamel nei o soifo malo loina po kalame ia solua ta itasi tatanoa tuai I au nanga o lo whaatinoina ia le ngā luenga o le puipuinga ma le tausinga le o le tātou o la maloloina ma lo o tau soifua maloloina le lei. O tātou ge nei atu no New Zealand. O au nanga ese la nei o lo mwhaio na wa wa I mai lunga o le tātou leitio. Ia wha matala fo I mai se lava o nanga Pasifika. Pe la o na iei le sunga ia vese nei tai au. Ia o le atata noa tuai fo I. E wha lau tele nisi o vaenga o le lātou fo I tautua. Ia ma au mai fo I ni fautuanga o vaenga o lo lātou sila fia. Fai na sosoani lo soifua maloloina ia fa pia fo ilo matou o la maloloina malo soifua vesi ta lo falava malo lava soifua malange ma Savelina ia fa talo fa tu fo ili pa ia malo si tatu tunu pele Sāmoa ni tai au malo lule soa moni le sa o le ta lo fa tia te o ile mamau fo I o le tule te sa o malanga mai tele tarsiana leile o wal tele mina sa o ile semtangi savili tele Alelei mai o ele hat valley sa I hewe makang fa kimu he mai I makua to o lo akimu ngai ia ko mama fa mangianga ia ai awa ia e fatal fa tu Sāmoa ia le su fo isunga fa fenga inga mo to fa le tuala lelei ia afionga fo patele tsamai taisa ia o sosoani katoliko ma epikopo fa le tu matausi ia ele ngata foi lea ia na yo tatou matu o latou tapo ia foi fe amanga luenga o lo fenga ia ile pa ia male malo le tunu ia ele ngata foi lea ia o lava lo o fa fonga mai to feel o nei Wellington ia a mese foi o penga so tainga ta failangi ia fa manuia le tuela fa fonga nei tai au ia mese foi ia na itina failele pepe fo e fo lo fata o tolia maftianga tino lawa maota ma ayonga singase ia tatato tatalo ni fa peona fa ato to fa malolonga le tua ate tato malo ele ia o mai afianga o le tawale tupu I o lai tui ia o to o ka wanu o I tu pai au koe ke solo fa sia ese la o malanga desi I mo terminate se lava ai ki e fai wal kausanga pe Peto tula mai I ran pele. Ia malo. O le ngalwenga safianga I fo I le tausanga. Ia ai le fo ua tatou lia malnei tausanga. Ia taltono na ua umana whaataatia le lei le tau polo kalame wha ngā solo mo le anga inga o whaatinonga o tau ngalwenga. Ia ai se I saunua ia inisi o folsanga ta ua wha moi I malnei tai au. Ia le tua whaftai fo I le nei Pero kalame matango fia mani eva noa o lo o whapeona maua pea ia mātou te o mai ai whaalau loa atu fo ia mātou tautua a wale manuia lau tele pa ia male malu se tatu atunu le ngata I Sāmoa a Pasifika atua ia o le mātou po kalame le ta o le Pacific Shining Light le la whaalau atua mātou polo kalame a wale sila fia pa ia male malu le tunu ina ia whapea o na fisota I mai e whaongani polo kalame pe ia na matou mai fo ima tau longolongo atu o lo iai fisosoani e mawhai o na fiso tai mai ele pa ia malo le tunu o le matou whaalapotonga ia o le kupenga moana po le upenga o le moana a tau lo le moana I tatu te mawhawhau le whaalawa I tele ia o le Pasifika atua
Amen. O pasifika atua ina ia whaapea ona o atu nei fisosoani ma nei whaamanianga I so se tasi e mana o mia. Ia o matou prokalame matou whaaputonga I Lower Hutt, numero 2 Dudley Street, ia I Lower Hutt. Ele mamao mai mali me ele masana faile ma kete ina I Lower Hutt matou whaaputonga matou te whaia ia o nanga e tau o le wha social service ia po a ona fo ile mo le manuia lau tele o tangata ia o le tasila matou pokalame o lo wha whaia le vaitami nei, pone whai vaitau, e ta o le Pacific Shining Lights e tau la I le soifua maloloina o le mawhauwhau, ia a mamionga fu e tangata, ai mese lava o whanau, mo I la tau, mo mātua lo ia la tau walo ma whanau lalo 5 tausanga, e mana o mia le fsosoani, a mese ia nei tamaiti fo ia la tau mana onga whapitoa, a whai ia ni o walo, so walo lalo 5 tausanga, e te wawa ais fo ile whapea, wa e fiu, wale o le tasilea ta o tātou whapea ula vale. Whapea se fiu whaanofo I lalo, fiu whaafili e mu, ia no o lole manatu fo le whapea se o maktua I sasa. E mese fo ia nei mātua e oi, ave e oi le lotu. Ia e watu tamaiti whewa I fo ilea, ia na pele ia le mawhawha fo ilea o le maa. Whape ma ona whape matangata ka ile mawhawhawa o ai lau whanau ai mesi ne tamaiti 5 tausanga e ngalo ya tato o lai ai se tūlanga fo ile o soifua maloloina e yeile mana onga whapitoa ia a le lata mawhai la venga ngau lalo le a mi o tamaititi a ile tutusa maisi tamaiti la e ato tual malos ya o to inga tūlanga la whapea e yeile matou sosoani lea o le Pacific Shining Lights mo matua e yeila matou workshops I a solo temi nei e ta ole upenga sessions ole pole upenga series so sa o mata workshops ia e fata tau tonu lava e ai mese lava le tupati na wa pe ola to ia le fasanga I matau singa tamaiti ina ia maua 12 sosoani o le ala ua a mata pokala mele o kilani na le ua sifia tu ia le mata uso lo ngalua I tulanga le o milita psoale na ma o mai fo ile si tai milita to litio e le ua se atu mili o kilani o ia la le ua fai pokala me so lulu uma lava na mata mai le so se February e o atu la solufu 5 mati lewa a mata fo I lalo inei ia le upenga ia lewa a mata le faletua po le usa fo ia makirita Yeremia Tanielu nena a mata le solufu 5 February e uma le sovalu a perila ia a fai oio lo ia ini o so walo po o lo e fia mama lama fa tau singa whanau po o tina po se grandmother po le auntie ia po le sister po le uso foi whafso tai mai ina ia mauso vanua o leolo o whaia mata po kalami e solulu umalava I nei Lower Hutt ia po o kilani foi o le mata po kalami leo le inati ia lea e taita ia le sunga po le falitua ia tu ua wato po 5 mavaenga mai ava ia peifo ona tala noa o le inati e sau mai I le ngayoinga po le anga tuma le anga nuu to e lau e iai fo ele upu inati fa Sāmoa lava ia ia e pei o le tūmalenga nu o to e lau lea mātou te whaongaina mai ele inati ia o le tu whaatasi o to mai ma resources po anga waa ia ma mea whaitino e to e tufa atu a wale malama anga male sila fia pa ia mamalo le atunu o le inati la lea e whaia neia mati I lea so muli lea so tolu sfultasio o mati ia lea e whaia ia le matou inati ia e whaia lea I le Walter Nash le fale lea le library I taita ia mo ina e whaia ia le inati e susu mai fesota I mai mo so wanoa e tatala mo so se tasi mātua o mana ia po kalame lea mo mātua wa whaia I mātou activities mo au inis whaia e o mai anu whanofuma mata whalongolongo I pesenga so e tatala lea wanoa lea so se tasi tono tatou a mese lava ia le mātou whaitu malo le I Lower Hutt ia Wellington ia maua soa vano su mai Walter Nash ila so tosfutasi o
mati masina nei o lale taimi ia o se fulu anga ele se fulu ia wale library ia e atua le ia la ia foi fai ilo ia awa foi ile wa o malmato ina tisa fai a February masina le nate o le sia mato polo kalame o le pokalame le sata o le Pacific Parenting Innovation PPIC Center le wa sui nei o le ua veisau o le ua nei veisau o le ngua fiti tusa e whaatatau i le ngalu tato te vava ai i suinga o le tau tato te loa pea tato te tilo i ngalu o le winga lana whaingoa i teine o le e leva il pokalame lea ona o tātou Pasifika ele whapena o tātou Sāmoa so se atunu o fo ia so se e masani al tulanga lea e fiulo e peife ono tala no e fiulo e whaatonu tamaiti o le simeo ia o le fasi o le sasa dia e whapea tātou o le tūmalanga nu a tātou o le fasi o tamaiti ai o leo te au mai mātou i le suinga pe avava ai ngalu le suinga le wai ai ua sui fo i ma faufaunga ma o onga o tangata wa tātou loai e iai si awa la fau e mawhai o na o e tātou whanau e mawhai o tātou whaatino ino o tātou mātua ina ia manuia e tātou whanau e ese mai lo le sasa ia wa a whaapea loa o se awa o le mta puale talano ina so ia e whinau e foi tangata ia mātou te vava ai awala e fisosoani e mātua ina ia mawhai o na awa oina tamaiti awala talfea ngai ele o tātou nganu ele ni nganu fastangata o tātou tuma tātou nganu tātou te whaalo halo tātou alo lofa ia pe foi la le follow foi la pokalame le ua nei veisau lona winga o le suinga o ngalu o le moana ia tātou te o whaatasi mataltonunga iai ia oa te tulo foi ia foi ni se te mai alo te molimau atua ia wa ngai ata wa so se furu la fa na ia wa matata fa ta ile melo le sasa ta mai ti fa mo tangata se matua sasa ki o makukua e fa apia ia e o ta luta o ngai lang fa fa ya o nga mata o nga ya o nga e winga i matua o nga meta so i fo maloloina matailo ai ele se mela so on sa saifu so o ta fault pe aleanga ia tamaiti ona o le lava o lota mafuta ma lota talitonunga i le atua e awa oi tamaiti ia e talitonunga o tangata a lota whai atua o ia langa lena e o ngai lena o ngai a tūlanga lea ia o te wa ai awala ese ina ia o oi tamaiti ia o le matupokalamena na o le ua vei o le ua nei vei sau ia o le upo whawhiti ia whatasela ma le si matupokalame salu leo tu atu i o le roots o le pokalame mo tamā ia e ta ia lea e le sunga ia Dan Olive ia o ia na te ma Michael Sua la ua ia la te whatau te pokalame o ile le tamai lalo mo tamā tamatala vou ia e mese lava ia o le roots o le o le tele whaafita au li tono a inga e tātou te vava ai po le a o nisi taimi o tātou vava ai lunga i lau mafunga la au whape mana ia le fua la au mana ia masanga fuia ai tau tele ilo po le a le mea lai lalo ia o le a la e vava ai ina ia va ai po whaafita au li ia va ai fai po ani manuia ina ia tuwha istangata o le Pacific Resilience o le pokalamina mo le whaititia po le tāwhia o Sāwanga le ngata i Sāwanga i tono a inga family violence ia a o Sāwanga fo i whamanua lia o alo mawhanau po o so se tasi lava e ala i mo whiusua inga po o sexual abuse o le matapokalamina ia mātou te e wavala lata te lela ia le pokalame lea ma leo ona e te leo mātou referral ia o tangata foi le refer mai po le oranga tamariki pe mai leo e mana o mia le fisosoani ina ia mātou ngalulue ina ia mawase whaamalolonga mō nei tangata ia fiel tūlanga lea ele ngata i a inga ia o whanau foi pela ia le so Swalele na tea ia nao mai ia nisi le mātou
staff I le kolisia leo le I porua ia fai lato presentation ina ia fai loa fo I leo po wa mātou tiute matunga luenga lo matunga lulu le community ia fai ngofia fo ia lato ona refer mai a fai o tangata fo ina mori atu fasa wai tamaiti ia la lato loa kupenga moana la ia le lato la so pokalami a fai se ainga fo ina le mori atu fasi tama lo le fine ai mawai o lai mai tanga le fine la ia le mato tautua a vil tama loa I le roots ai mai le tina ia mato ia a fai o ni fana fo ia wa sexual abuse pe o ai me tulango ia la ia le mato fe Pacific Resilience Program la ia le mato tamatai social worker Mackie Fellow o ia lea so say o le winga lea mato te whaai loa tuaini pokalami o le ia le tautua e mawhai ona apa mai ai ia pe amana o mia ia ma lea o onga lo te whai o lea o onga mo tina maitanga ia ma lato paanga ia a whai o tina maitanga ua leo ai mestia tina maitanga tai mua ma lato paanga fiso tai mai ia ma le pokalami leo o whaia o le health education mo le soifua maloloina o le fatu ma le sa failta sangalente el koslen o faia ele Heart Foundation mo le soifua maloloina o le soifua o tangata umalava mai al pepe o tangata matua ia fatasi fo ima ma le type 2 diabetes le na mato faia le Ministry of Health ma le ukole la to kosa ia maua ia le fsoswani o le tasa fsoswani le wa otu o tonu sa o faia for tau sangalentia o le tulanga le tau chaplaincy be tau tatu fa pe po se fai au po tangata fsoswani e faia ia tulanga le pastoral care ia le uma fai ona otu o tonu mata pokalame umalava so stai mela fai mata pokalame ia pokalame le upenga pokalame mo matua o te nofo ai ina ia whaatau a whape ei se tangata fi mana o mia se ele fi tala no social worker ai mana o mia le pastoral care ia e mawhaiona o whaina atu ia le turanga le ele whapito whaina le whape a mia na tangata po ani e kale sia pete le lotu po la fule e kale sia te ia ai mana o mia le sosoani le whale anganga ia le waiai ia le sosoani malo tele la ia vaenga ia wa fa tulanga mai mol tau tua le foi tau sanga a fuan lava ia le tau sanga talwai sa tele ni sina na mafai ona bala watu e be tele foi ni sina refer to be on eta o tai pe la o le to nanga le e refer to pe fasino to ia leo ia ni tanga tafu i mo mi se so soni mai ni po ta wen solto la fono po ni fa le to fa fitau sa fianga ia ia to tele wa manatua o nei pokalami uma te tauana fa maunga ia ai o tupe foi nei au mai e vava ai foi numera a tele e au foi numera ia ma amatu ina ia tilo ia matoi sa wai foi la ia le tupe molista sanga mai matu te vava ai la matu tele faia ona o le tupe ai matu te faia ona o le matu alo lofa o se tali atu lea ili poti foi au mai sa le poti le ofisa leo e mawalunga le numero tangata Pasifika I sonu ngatu la fono o alo mawhana utala vau e le ngata lea a maile li pote soifua maloloina e mawalunga tātou e le soifua maloloina malwhaale e tono soifua maloloina e o fo I mea tawa onga pe o tūlanga lea mato te tali ai e mamato wawa aifoi e mawalunga tele e mato numero wa o le tulanga le ai o tama vai foi lea o ne so tula fono loa loka loa ai ia toe sui le suinga e ale ia o onga e ale fautuanga pe na tala noa le upu le matau program folia sa ta o le ua nei veisau tusa o le swinga ya lai ngalu le fati o ngalu o ina te loai le tau ia tatou wo fo ima le tau le wa iai mua vavete le alu technology ma sosuenga ma awa onga ia tutusa fo ila le tali atu iai ina ia awhai alwa tatou le old fashion whaanga le maya o kengia alu e te wa ia tua ele ia maswinga ai au mai lola ia lea whaasino iai o hani awala e mawhai ona tō sina mai ele loto
o le tamaititi e whaalongo I mea le whātua le mātua. Ia awala e le na o e le mātua le whafsanga I malautam. O la fo e alu le a o. La e alu yang whelengi. La e maka I lunga TV. Ia e whai atu lata o onga ia whapea. Maanga ia I o kala le whai mai la vaenga. Maanga ia I o kala I whai mai uo. Ngare e o inala e le whaalongo mai. Alo whaalongo I o. Nga ia ilo leo o le whete nga inga. Ai e iai au wala lau o mga test. Ma lau o mga mautinoa. E work. A wala ngai taunga. Ai pe un tatala no le mindset. Fo le kausanga lenkia. E fua le tato mindset. O le manei o le vaenga le te au maia. E pe le au fia uma ia au nanga I te tono le tofu I whala potonga. Pe le amata mai lava le vaenga le te whaatinoa. O tina ama mātua, ma le pepe le fitoa whanau. Ia tuputupu e lava leo le pepe le ia tō o nangai. Ia pe o le moa ui au no tātou al pui puinga, awane I o iai. So sala le te amata mai I le amatanga lava. O le pui puinga le ia le ia matua e. Ele mwhai o na o atu isi la asanga I matele isi whawhita. Pesa o ita pe service. Nai moni, wai e ia le talanoanga na whisili mai se li poti mai la pokalame mō leo. Ia no whamatala le iai. E ia le whainei se tina na refer mai. Na mai la se tina lea se itulofu o lai lokalo na vai le home detention. E saula le leo whalpui po le supervisor e au mai. No tala noa la iai aile I o ile aso whail pokalame lea es oltina sa maitanga. Aile I o ile aso na mafso tai ma le case worker, ma le social worker, mo whai ai whamale mole. O mai le tangata e sau e matina lea o te le mana e sau le leo I tutono o le potu le whai ele. O te le mana e wha amale I whawhine lea malana to o lua. Ia saua le tangata no foi whafoi le taavale. Ai o mai le ungali tala no mix matangata ia. So sa nga uma le aso nga ai meli mai le social worker fa mai vesi whawhetai ia. Whawhetai lava molo amana ia malta noanga e whai mai. Nga o mai le ungali I. Tu sa le taimi ale I o mai nga popole. Whenga le penga popole penga matamuli penga mama. Ai nga o mai I le pokalame. Le ai mase loa tina ia ngai kongo pokalame. O tina lea lai ese meo sai tia ia ele e molon to ru ele ia fo ngi winga vinga o faali ai fa pia a meo lai ese meo tupua lai mase me nga uma faile puti ai o so fatwa you okay nga lolo mai fa good make yourself at home you know why elo tina Sāmoa o le tina ai o winga na e te e o inai la wa uma le pokalame o mai o le talanga mai whawhetai wa maua le ngai pokalame o ngai tangata mana tua le tele o ngai tangata se tulofo inga fiola inga tupulanga e ave nga ave ese mai ele malo mai o la tau ainga ele aingi o nga whinga ele lei mangi mawhitanga le leina la tau maua paua mea wa ai la tau o le fasi o le momori Sāmoa o le violence le ala o whai la tau te to lua ma whai la tau mama mai ele lopo le alea o nga la whai le pepe lea o ai la e maua tole fsosoanga a whainga misi mai tangata ena no foi o tātou la lewa le community le whai pokalame nei ia maua toi se awa onga e awa ngā mō nei tangata ia na uma wa uma le whasalanga ai a whai ia whai nei ia mato events lai o mai a fia ele ai ma se whapea a mea wai loa e nisi o le paua tangata i loa ngā oa ua nei ia male social worker le nga whaia paua nga ma tangata lai o le situ ai ilo ngi mea whainga e kake kango whai loa fua I tangata ona o le puipuinga peo na e tala no mai e aru la tangata ua la ngona fia whapea ele I whamasinoina ele I whai mengi kala whainga e whai tio mai ai ese le alofa le nga wa ai o le saunga fo I lalo kalo fo ka misai puki kalo o mai le ti mai le mea ai factor help yourself ele ese fia whainga le peo menga i whai mai e kawawa ai po
pe whaakanganga ai pele ai. O winga ngā le wale ngā o tangata nei whaia mi o whainga e le kaupulea. O ngā o le fefe ma le sawa aina sa ola ai a leo mai i. Vai mai o le mawhanawhana. Pe o whea o le swinga. Pe lai su e fwoi la tau se tuli manu po o whea se me lau te mawai lea lofa lea. Ma whatau i nao la tau. Ai lo whaalonga me awak, whaalonga mai wai loa o makanga, ele isa sikanga ka wai loa o male ka le sia, lau kama whaanga le lenga. Sa o le ia vesi ma loa, ma nei a te le approach po le tu ai ngā awala o lo tau whawhia ngai ei ma nei tangata nei, se i tā stape se vai foi o le tā pukalame nei tai au, ia ona toe whaawawa tuai lea i le vaenga lona lua. America Sāmoa Ila teine Ila teine Ila teine e sauria tau Io I pango Se I fili ai Se mea te malia ai Se I fili ai Se mea te malia ai Funai lau La teine I la teine e sauia tau I o I pango Se I fili ai Se mea te malia ai Se I fili ai Se mea te malia ai Funai lau Fia tali tonu Alunga su e I le whaatonu O le numera o si o unu Atu tasi I le atunu I le teine I le teine I le teine E sauria tau I o I pango Se I fili Se mea te malia ai Se fili ai Se mea te malia ai Funa I lava ai I le teine I le teine I le teine E sauia tau I o I pango Se I fili ai Se mea te malia ai Se fili ai Se mea te malia ai Funa I lava ai I le teine I le teine I le teine E sauia tau I o I pango Ia o le Tato po kalame pe on tala noa tuai ia male sunga ia po le fionga ia po la ta ivau le ilua vesi le ilua toi lolo mai le kupenga o moana tal noa tuai nei tae le sia le ifa ai le ifa awa watu le ta tal noa ngai le sivaenga o le po kalame o le sa fai le mato po kalame le teo sa o ai tua sa fai fo I poriru al masino Januari I al vestal wai le sa o tuai I loa hati tal noa male mamalo le au whaafonga ia po afo ini sosoani po la fo ini la tau ta hofi I po kalame siufonga la mua ia e to tele ia masalo tangata umai ana saunoa sa whaftai a po kalame telo po kalame ia alai la via mai fo I mal po kalame siufo maloloina ia whaftai I la tau au nanga ese nei o
tolo o mai ia mataltanoa ma faamanatu atu pe ia tatou tagata le tāua le tausiga ma le vaaiga lelei o le soifua maloloina ia pe la ona faailoa atu faapena o loo talia fiafia i le mamalo lau faafoga mana ia tatou tagata ia po kalame nei ma mataupu nei tou te taulogologo ai ia ua le tausiga lelei o le soifua maloloina faafetai ia ia ai o le isi vaega o lena e taua nei le taua o le auala sa o sa e faafeagai ai ma siugalii lea na e faamatalaina e leī faafitau le matulaga faapea ma o te iloa foi o se tasi le vaega taua i tonu o le tauauaunaga so o se faalapotoga o le puipuiga o faamatalaga patino o tagata taʻitoʻatasi tonu o lo tautua ia o talutonu foʻi e fia o i sausaunoaga i le vaenga le faamalosia atua ma faamanino mai le tulaga le vesi moni a Savelina ia e moi ona peo o tulaga ia na o vavaai ai le ua mafai ai ma mafoi ona ofa po kalame lea te faia online veina le ua vaai a fai o iai ia na tina lai maitaga faigatana o ese le taimi o le ao po le e tausau fu le tagata au mai wai e ave le apalai inga ia talia masau i matou po kalame ana faapele a faapea ua le mawhaina o mai o whailunga online e iei fo i tina o te alu iai o te alu iai ai e whaingatana o alu whale o ainga ia pe a faapea o le tūlanga lea ai online pe o le mafuanga lea ai pe la ona ta ua o le tasi leo vaenga le ua matua whaamamafa matua i whaamanatu mai whaalaputonga mātou o le tūlanga le Privacy Act po le Privacy Information o whamatalanga whaalilo ma whamatalanga patino e le ngata e whalapatpotonga o lo o tautuaina le paia ma le malo le atunuu ia au tātou fo ia tātou silafia po o a tātou a ia tātou ina ia tātou malamala mai o whiale ave ia tātou whamatalanga o tātou whaamatalanga umalava o lo o whaapea o nā o ina whaapea wa refer mai nei le tina ia te au. Pāo a le tangata na te loa le tangata le refer mai o le tangata mātou lewa ia le mātou website le refer mai ai ia na tangolo ia titira whaapea o ia o tina le maitanga o le keisla le alu ia vesi o le tangata le ia alu o po o le vaenga le va ia mātua ia po tamā ia po o le vaenga le va ia to say ele ese mela asa ona tilo i fua ia tangata o whainga luenga i whamatalanga ia a whaini e puipuia malu mai o le mea e tatau ona bawa ai e tātou tangata umalava o ai o pete alu vai le fo mai po o le whalea onga po o e o fo i mea ia e a fo i nei whainga pāluta o tātou whamatalanga e iai le puipuinga e maru puipui e tātou whamatalanga e awane ia tātou loa po le mafuanga nā leina a fesili mai seisi o te mana o mia o whamatalanga i e fesili o le ale mafuanga la me te mana o ia o whamatalanga ia o le ale me whaonga ai e whaafewhia na teu whamatalanga o ai e whaasoa i whamatalanga nei ia mai a whapeise me tupu e whapewhia o na toe maua mai pe whaafewhia o loa o wai pe ma sani tātou whaalong fo le news whaapea wa whaailoa mai e whia ni whamatalanga na liki so sal puipuinga nga a whape i loa whaala potpotonga wa hacks po wa liki la to whamatalanga e tataunga longo e tataunga longo i la vaenga i e puipui whamatalanga tau iai e iai le masalomia o whamatalanga i ala waru ina iai loa tangata a whape e maua mai la whamatalanga i o i na wawaaila i lea lonuinga o ele tangata le alu i o whamatalanga i o ne ia whaise puipuinga sa o wai o lea talwai nei lea fo isa iei a fianga o company fo ia le whaongai e le soifua maloloina nisi o latou app e whaongai whaamaunga patino tangata nei nuinga le tā wala usau noanga vesi a whai o ele longoa mai au le tūlanga le o lana i olu whaamatalanga te lolopo lai like atu ai le lai tā ua i fo ila le lau usau noanga nei taia e tā ua mai o fo lea mātou e le ai ma se mea e alai fuana ta tilo foi whamatalanga o le sia e le whaapea e whaina le o lai e te le maitanga e te au kakalu fosia ki fole ia le
I tamalai o i le vai. Le ai masuria. So sala faitala. Faitala. E se me foi fa se vai ata se tu lo foi ata se pe fa. Se vai a pero ia ta singa lo wisi. Le me se me la lo fosse so. Ele fosse me sa o fosse se pe. No vai me o sa i essa valina. O ia ka sa valina la. Se vai fora se vai ta. Se le ai me se me pe ole newsletter na sa le vai a so por vai se lente pon tua. Ole se mai tai fo mai. Ai wa alu va ai le lisi le I faila olona to olua mua male mastanga tale won no fo manon to olua mua fa mai wa tilo le faila e ngalo la man to asoia o faila sa fai pepa yo avele to I faila avele stoi mo me o pusa me fa pena vai terminei le wa digital uma ia faila le wa to me computer e ke opening lo le faila o ko me kia le failo ai le kaiminga open ai male aso na open ai ia fai fo langa e open e fa ngala o password po lau lock in name ia e fai loa e po ai o ele na opening le lau ai po wa mata mai ta ile faila po angi ma yo mawaisi fa fingele ai po wa ta lai le nga mai lola ia le le complain alu ngali I masalo la te lo o fa matalanga ia ngale fo ma ia lai lo le po fa ai lo ele fa fine ia ngasaule complain ai su e kunga o ia le maua lele ia e la sa fai malona I loa ele maua ia ai saulang fa matalanga nga ia filoa pe maua ia fa finge laiva ai lang wa lele se fa mai so sala ole fa mauninga lele wa matua fa mani no avesi ele ma fa yo no tu fa ia tu langa le wa e maua lele ia mai a fa ina fo yo tu menga po so se si lava so se o nanga la ina ia fa mauti noa I tatu tangata o te pole o lam to I malu pui ia fa mau ia te auto pe fa pe o se si ma fo angale le no o musu te alwa tu na te fa pe an me visita la I ma fa pe sitina na sa sitene tala bona sa ora pokalame ia lailo sitene o te masani leo na matua o te lo na uso mo te ngalulu fo ele ngalu mato ai mo te network ia o te le lo ala o le uso o le o sitene titile wala te o umaloa la o ai te famela tala ma you're not going to tell my sister I'm here fako fako no fako le ai ele ai e confidential lava me uma to sabe close ma maftanga malo uso ai le ai ele ia atalo fa mai for my thank you to so lanka fasili mai o te leta uai ilona ai nga polo na uso o ia le sau I pokalame o te loa lunga ile ilo lona ai ngole mai ia o mea fapenga ka ke pui ai e te ua sau se si fapia mai o vai mai sa vaningo sau mai sa vaningo mai mai e van o nga fa ngai ia ngai ele ia se nga te ele wai loa e tangata I ai ele ia so e te le mana o fa ai loa fu to so tulanga na e o foi lai tanta foi ngai vili mai amato pe fasili mai e pawan mato tal a fa pe o ele te vili mai fa pe vesi fa mo le se va ai pe pa fa tumu pe fa pe o oi la te ro oi fa ko ia okay la ka fa sa ai a fa e te lo te le motino po o te fasili atu e ka ka fa pe ko se ka o lalo e dress malo asfanga inga ia o mautino ai po oi wanga o oi e te lo ia ni fa makalanga finga e a fa pe fo I mvili mesesi mai se si fala potonga ia fa pe mai ve si fa mo ke fia ma fa makalanga winga ia ai mai para utala va ai fa mo mole fai mai sau I medi kusi ia au mai le e medi I lungo le head o le letter head la ele local ko officer o nga e saini mai la ia lea mai mal mafuanga ia ava ai ko lai fa makalanga mafuanga la sau e mali e loroko fa ko ama faidanga kali kusala le ai lava la se alo o la nga sau le emaili alu wako le emaili a o fula kai me se case e su e uma fa penala ia mato cases ia fai a meli mai ele midwife po ai lava se case worker ia fa pe mai se tina mai tanga fa ngale le mo ke ngalu due ia lo kalinga ia fa mole emaili mai inga ia loa ia le fa matalanga o inga fo I loa tangata lea makalongoa fo ilale ia au mai o lenga consent penga malie mai pe amal fakanga tanga kalia e ave yang fa matalanga I o ko so le winga ngale puipuinga ia mana tueta to awaka ke musu fo inga le e sa lo tanga
e kusia whamakalanga ngo wholoma ave iai, ma ira kalanga whai mai ai. Nau le ai, fesili mua mua, o whea ave ia o whamatalanga, o aiva ai whamatalanga ia, o aiva ai, ia e whawhiwhenga teu whamatalanga ngai, o le a fwile umi, lale umi, uma le kaimi, pe whapenga maitanga, uma maitanga whanau, o istula whonu, pe fitu tau sanga i ka ofi, uma rofa le au ngā. Ai ai foi lau ai te vili mai pe avisi o ia o le alo e dress nga o a whamakalanga nga e mwhenga whaasao aku a whape le o le to iei so to orua si tulo le o separate po le o te ia pe le o suilo e dress mea whape nga e iai ala wa iai ke vili mai ai me whape mai o ke fia kilo e mwhenga i meli mai i este kopi o whamakalanga nga ia lo winga nga le mo meo le pui o whamatalanga ai tele o whamatalanga pe no ta o le ki tua ona e le whape o tau o company po o nanga ia le iei mai si whamatalanga ia le whaasoa iai o la le si process po whaanga solonga ta Italia pe ta whaatari au tau te longo mai o le a whiau whamatalanga i le vahenga le liki na ia mata i tu a whapea o se a whapea o mātou a le matenga lulue ma se si whalapo putonga ai ke o mātou lo o lewa whale kongu whamakalanga i o kusa ole o mātou mo te tama whai pe o a fia ia mātou a inga ia matenga lulue a lato a whapea mai ele ai e sele department pe e sele vaenga lai liki ia e tatauna a mai se lato whamatalanga tusi aloa ia e whapea mai ai e le o ia se a fianga ai a whapea au mai o lea e a fia ingia a inga matanga lue i longa winga o le kulanga ngai kaunga whai e tatau fulanga alo le process inga ia mautinoa e apalai la ko e kauanga i vaenga le e va ia whamatalanga mal pipuinga o tangata e whaelo e mele o tupu ia makau mai ngua ia kusala wal melenga o va ai fo nga avatule tusia i whamatalanga o le matou le kaimi e le mea o whamatalanga nga liki ale si matanga longa malo ai o le talana na fai mai e le o mautinoa pe o afia i pauli mea lau whaalawa i tele mai le tusi inga ia no fouta iai o nga o lainga nga whingi wa hata kangaka ia le lato website ia ma avi ese whamatalanga ai le o mautinoa kusalanga won mai ia a whapela e muri ta mai o lo mautinoa ia la waka iloa ai ele leila nga ai a whapea i te ua lele ai whamakalanga i oale kene iloa o ngala ma whainga e alu e avele pela melenga whailunga li whaile complain i mwhaiwhinga li walenga mō li atu la fono mō li atu la fono wow isi me popole e le puipuinga o whamatalanga ai ili ne whaiwai taimi o kawa ai o le o mome o e ili mea o wa ai no va ai lunga le ata i Facebook i Sāmoa mo meo pepa vinga sala lau alo kilo ki ai pengi whamatalanga o tangata lai ai e mau e fwila songo sa wai mai le whale o ki alunga luinga a sala lau mai a pepa i le vā me fwile le peria le vā o lala wa kui mori o fia kangwa kakala so kilo po o langi pepa lai po se pepa po se pusa wa pa ngai lunga ta avale au pa ua whapea o me whapenga e loa o laua sala lau whapenga pe maua peke la kilo ofisa i simeanga o latu tona whale mai o wa ai lunga le screen ai po whai mea tangata le nga alula ia ala e open le whai lai lunga i kokongo le poku i lunga screen mo whai ai whaku I think there's something there I shouldn't see o le whamakalanga o le kangaka le wala kuanga whai mea king fo mai inga iai alua a le wala kulis fo mai whamau ke sau alo ke kilo iai le screen ke le kusa whamatalanga whapenga e le kakaunga nga wa ai estangata ia o mea ngai whai tete ai o le o loa o oea ia e kanga o e kuununga whamakalanga le se mea o iai o oea ia ai a whape tu estangata se whamatalanga i lunga e iai fo ilal puipuinga a whailoa wa me fere me le vai le Facebook fai ya kala le fai merkala le fai ai a o lo tulang fai le fa pe wa lulunga fa makalanga ise kulanga ua ele saunga le mo ma fa afefe oi kusala kulang flanga ka ngai complain ai ele e fai te vitato so ku fa makalanga pe ke kaloa ya alu lulunga le aka
Moni le. Ai, Mi se nei vai tau, desi le tatou wawa ai pe o lesi, me nai whai lesi tangata ia pe whapai, ala le, whapai tau pe, tau whamata awai lesi. Halo lo whamata langa. Ia ai ngalo ai, wainga nai, em whaiona, whai le tangi ama, ia mai loi fo le tangata e whaiona whailan tangi whaasanga i, to inga whamata langa ia wasona, awe ilunga lesi. Ia, pe o walan tatala noa I ona o le mātou pokalami, ele ngata I le physical well-being o tangata. Ai o le mawhauwhau, o le vaenga le lewa tele na tau lai I mātou, o le emotional, ma le mental health, well-being o tātou, o le tele o nei tangata fo I o mai, pe whiwhiwhi fo I leo mai, ona whapea pe ne te o mātou whai loa I nisi ia lātou whamatalanga. Be o le situlanga na ia o le situlanga wawa ai le tūlanga lea o le family violence ma le sexual abuse. Wa wawa ai atu ai le te leo tangata lawa o mai lunga wa mai lātou tala. Lawa open mai ale tala noa ai si wa tau mai mea sa tu tupu o lātou o langa. You know, o lawa ai ata taulala na. Ai fo I e le whape fo lala mātou otu ulunga o Facebook e lei o lei ata wanga tangate. Ai o whamatalanga e au mai tangata I winga I le sauwanga a whai ona e sauwa ina oe e se tangata mea tau sexual abuse. Po le family violence, la sa wa o malau whanau, ai le o loe sisi, ai wa e fisa o lotoa, o lo o iai mata o onanga, e mawhai o na whaasoa mai ai, ina ia maua le saswani. A whai fai o esta mapa stina te sa wa, ai wa e mana o e sui, fesili mai mo le saswani, e le whapea o le a mato I e ina o e pe whaitio pe li poti oe, ai mātou te ngārulue, o le mātou naunga, ina ia maua e o tātou tangata, ia le manuia, file mu, ia mai soifua lau lei. Malo, ia te loe, te lea ni mau whaamtalanga o whaiona, o na pu e mai, ia ma whaafonga ielo tātou, ia tātou atuno, ia po na ia tātou tangata fo i o lo mawhai, o na fia maua ni whaamatalanga tāu e wingal vaenga le pui ngā malu, o whaamatalanga patino, ia po whaamatalanga whaalililo lawa I o le tangata taito tasi, le tā awhi o tau. Mahalo, o le tusa o mea, o le unai maua e mwhaiona access le nunga le Privacy Act 2020, e ngā tā lawa le Privacy Act New Zealand, ia ona vaai e lola ia le naelua e umalawa I lunga o ki principles po ta iala whapitoa lama e vaai ai, I whato se whamatalanga lava o le purpose po le a le mafuaanga. E a whai sautangata te au pe au mai fo se referi a wa ai atu e le talwhianga I moa. Tangloa ave ese a ave le sangata. E le se mea la atu e fo te au pe a whai te loa e lo sangata e lo stina mai tanga. A whai fo sangata la e mana mea fsaswani I mea tau mafa molo na fatu ina e soifua malolo ina. I na tu le I. Ai a whai te wa ai atu e le ia. E ave sao lava le tangata e ave iai. Awani o tau fia fo se whamatalanga. Ai le se me patino ia ia eva ai fo I pe fa pe fia ona collect pe au mai nei fa matalanga o fe tu si ia o le stangata e umana fa le telefoni fo le tu si la fa matalanga tala na vili mai alu atia e fa sa le leia moni alu atia e fa sa tu le si fa tau lo screenshot ia na ko e ke va ko le ai o Facebook a fa fenga o ale kalango ia al mea ngai maua melia ku Sāmoa melia Australia melia ku wa elo ele silunga ia lenga kakalu fam kamala so mea fa pena to matalai ia ole storage ma security if I feel pensando fa fenga ke ungi fa matalanga inga ia malu puipuia ma dia le talan fa matala mai se siro fa kala koinga langa fa me ke e vile ku ia si tinalia po sanga student loan po se mea nga vile po le nga vile ai lo tala no fa mai lo sanga tale fa mai ui e ke lo avesi fa mai lo o ska kale o ke mai lang tala mai hus vesi la langa ke lo mai no vesi e fa ya o le la fa o le sistema e kos fu lang fa nga you know her fa ko lo sikinga le
Ana ai fa mai e kukusa lo fai. Vai le kala le kala nga fai ai. Are you supposed to ask me those kind of things? Are you supposed to give me those kind of information? Okay, lola kanga kala. Esa lo fa mai kia ole talinga ya vavenga e ka fia. Se kanga ka finga le ki wa la ku se fa e se office wa afa yo life file kala ngai le si. Lo ko mi ke u mai fo lo ku ala fo fa yo kala le sa fa pe. E ke lo fa finga la. Me fa pena. Ya sa ris kenga ma kam fai mai kia fa mai sole. E popular yo e fa e ka popular. Ai o fa matalanga nga ele mafai ele kakau nga fai loa foi stangata mai fisili foi de stangata ia fai foi stangata fisili mate a winga sesi o pawala utali o kele loa ia sa o fai de mata puna laina e o mai ia ai le winga nga utala le pui nga o fa matalanga o soifua maloloina le o vatua matu te pui I wha matalanga o I latou umalava leo mai I matou service o wha matou taranoanga po o whawhine tina mai tanga malatapaanga e iai lau tala whai ai o tatou taranoanga e whai I tui o tatou wha matalanga e whai e tu ulava I o ngai loa le kangaka e le mwhailanga e walang whai mai lo tina matama e aroroa open mai lo la talanoa ia nga sa wala ia leo mea le mamawhau lato mawhau talanoa mea lato ainga kalangoa mai lako in-laws kalangoa mai mea o anganuu so e umalanga kai e le mwhainga o arufua a whai fo lau te tango e whakaitai pe o whakaikainga lea e whakaikai le kala au mai whakaikainga au kele ka ua fua le ingor kangaka me whapea se kenga whainga ngo foi apahar le ko se furulang whanga se le e lo umakaka pawalo kaka ko se furulang Tō whanga Malo alot tere Molu I tau mana ia ngala ia alo winga nga ia pui whamatalanga ia e mautino le pui no whamatalanga e foi tono le aonga po feo e tatou whanau ia mautinoa le pui whamatalanga o tangata umalava awange e liki aku Te le o le afianga o le soifua malolo ino le mafau o le tangata I So inga mata upu nga onga whapea. Nei whapea I sere o nga onga o matuanga nga onga lava amis. Mataulia o e sa whaonga, mataulia o se tu telefoni tu ai fo inga e ke ala kua e lai lo ingoa man me ke hofo ai, ma ke fo ia. Ia ma meo papalota. Nga whaonga I kanga kai e whaia le lo ne kanga ka. O inga e o su e po whengo whai kanga ka pea fiu fide. Nei tari me o re tongi ara I tala. Ia nga sai fo lor kula fongo. Ele o mafuanga nga la inga whai mea nga. Ai maua hei mea nga whai. Ai e sere le dress like kusi on mea le whai le long. Malo ves. Ia pui nga manga whaatala. Malo alfa malo si nei tai au. Ia. Awa umai fo isi uir tatanonga nei tai au na on tai mi e wha malo lava. Tatonu lava e se tau nei vaenga e tau lava on tatonu fo uta iai. Ia mai se vol pui nga mala ua ia tatau, mala ua ia tatau. Ia tūlanga whapea. Ia e whaftai atu mol pokalame nei tai au. Ia whapena foi ia a whai o yestina maitanga ia ole o lua tasi walu tolu. Lua lima, tasi lima, ia por kopenga moana, me lima ia I pea e fia awai, mata pokalame leo whataatia maamataina, ia e tau whaasoi fua Sāmoa. Ia, malo, ia, tato pokalame na o soifua malolo ina nei tai au, pion tata noa toi ma le fionga, ia pola tai wao, le ilua vesi, le ilua toi lolo, ia ile nei tai au, toi maufol tato whapuponga pokalame o soifua malolo ina, tai masani, le vai asofo, ia ai, Mole taimi nei manuia lava ngā luenga o tutoe o le aso ia whaasoifua ia mole nei taimi.
Ai tu anga tau samu ile apu, ole moli mante, malos ya ino
lo fa fo mai pele tautua le si fonga la mo Wellington o le ua tu le mai tatu taimi 5 minute wa te ai nei le tu lai se full maltasi ya to fa ta lo fa ma to fa felo ya tu il tatu tu no ni taimi le aso por nei vai ngale tai ao ya I tonu ainga o malta malawa na yo tatu matu tausi o nei matua o lo fa longo mai ai lungo lo le tio fa longo o le tasi ono te si male tasi fa mo le si fonga le lo mo Wellington pa pere mai moanga I lungo tata upenga te whailangi o le Facebook, ma le YouTube o le si whonga lau mua, ia ma le tata website le na o le www.samoacapitalradio.co.nz, whatalo whatu ia I la tau o lo whaonga mai le tata website, ma whaalongolongo mai au whianga iei whiau mga alwenga I so o se atunu o le lalangi. Ia, mo I la tau o lo o whainga alwenga I tono o whale whainga alwenga, tonu o lo ofisa, ya omi mai ai lau telefoni ya mai mo mai ai ya to fa malo atu nei taimi ya o fale ngausi o loa o company o lo o nga luel tatu tenu ya o lungo o wala o le au fai au wala ya o le au fau fale o le au vali fale o le au aveta vale le nei ta ya o fa talo fatu o le ala vala nga luenga nai te fai le taimi nei ya o lo e mafuta mai le tautua si fonga la mua I fa fianga pespesenga se filoi se I pa ia le tula si fulma lua ya to fa talo fatu ma to fa malo atu le nei taimi au fe inga luenga le nei tai ao ya o le ua a mata tu anga nei fa nau salo to telo fa nau nei tonu a inga nei taimi ya ua o fo ia matua fa inga luenga ya fa talo fatu I tamaiti ya malo lava tamaiti ia tama lei matene lei o nama soani lei to I le tamama tina ia I neiva yaso wa tu uaya onga ia e faise fe au mole to ina malo matua pe afai o na ua mamori o le fa lo matua mal to ina e te fai tu uanga ai ia ma au le la vale ma au le pisa ia pe afai lo to ina malo matua ia o le taimi o le auli ia ai fa malo atu le taimi ia il tatu tunu o le o tatu mai ia I le proclam fo fa fianga o pespenga o musika se filoi manisi fa manatu le tai ao ia au fianga il tatu tunu ia I fai valo filimo le yaso o le au malanga la tau ni malanga le yaso le tatu tunu ia mai se ia nisi o vaenga la langi o le a fai malanga te ile nei tai ao ia manuia lava fai ngā malanga ia ele ngata isi o tātou tunu o Sāmoa ia inisi nae malanga le nei yaso ma le nei vai yaso wa fo I fuanga fale ainga au lātou fo I o lela ato e taliu mai fai ngā malanga mai Sāmoa ia manuia lava le toianga ia tu ia tunu o lo uto wau mawai ia awa e whengai fi au mga luenga ia maenga o lo wau mawai so o se vai panoa le nei langi ia fatalo fatu le Falitua ia saulanga manuia lava nei tai sau ia manuia fo inga luenga lo fenga ia disunga ngaulolo ia motuno ia manuia lava nei tai la vinda mako ia lo fatele te fo ia te ole nei tai ia manuia lava ia nga luenga fo fuanga o lo fenga ia ia tato umala silo lo palto me au kilani ia fatalo fatu manuia lava nei tai ia o fea se vaenga lo langi nai te mafuta mai ai ia I le tautua le si fonga lau mua ia toi whawhilo I whatalo fatu nati fo talofa nati ia manuia lava ngā luenga lo whenga I malau sunga ia inai Amerika ma lo lava le ngā lulue le nei aso ma lo fo le tautua ia inga ia ina fo ia tinu o lo utou wau mawai ia o la tau lo sa vali le nei aso leo te vati fafo leo sa vali ane le si rungali I le pesa o I la loe e whatau ia ole tulanga o se feina o pensini il taimi nei o ia ina ele amai tale awoni fa polina ma tau New Zealand tulanga o il pensini ia e pe ona mau mai fo I telefo I le iva na le la tai ao ia o le wa I o nga sami o New Zealand ia va ia o mai ai ia pensini ma swau ma vai fa pena no winga ele tsaula ona pole ma tau New Zealand nei walo ingo sa ngale a va ia ia mata milo tu ai se tu moto Pasifika e mata tu Sāmoa ia ona 10 minutos te nei tu la smartasi ia fa fianga pespenga le taimi laso pole nei vai ngale tai ao ia mata New Zealand le ua te le sfurtasi le tai ao nei o le aso lua o le aso fitu o le masino aprila lua fe lua se fulma le ono ia la tau le ua wa le sa malo lo nafi le ua o e ngalulu le nei aso ia malo fa malo si meta tau
Fino
Fianga masifong Maria la pese le oski pen mo pese wa fa ngoina siona pau a fa longo nei u por pese le oka se ma nei ole to fa manatu la fa manatu mai ai ia leolanga ia na tatu o ola mai ai ma soifua e le to tele se tatu tunu i Sāmoa a mi se lava ia le tautua na yo tatu matua ia isi matua tatu tunu o fai langi fo longa sa inga mainga le nga suol taiao ma la tu fai vai ia yasola o le pau ia e whangongota ia whatau a mai ia ale fai ai ia le tau maftanga le ainga ia ua afifi ia ni po ua fai ni tau ia o maenga umo whapena ia na ave le whatau mo mai le tupe ia wha o ngai tātou ia pe ato e whaalongolongo le upul pese le oka se maa nei o le whaamanatu ma le toe maa natu i tua ia le tūlanga sa asa mai nei o tātou mātua ia telo i la tua whai langi wholonga o isi o lo soifua mai pe al teimine le ia e manatua la tō ngā luenga le lei ia pe ato e whaalongolongo i nei pese ia o leo ua 2 minute ua te enele tu la se fulu ma le tasi tātis fulu luan whaafonga le tātou talafou tala mai Sāmoa ia ma pespesenga musika o le uli taimi o manavang o le malolonga mai e ngā ruenga ia le tātou atunu navaenga o le uli ia se ipa ia le tu la tasi ia musika pespesenga ia mai ale tātou unanga ilunga le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whaamori tu la tasi ai mafuta pe ilunga o tātou penga te whailangi e pe ona ia le Facebook ma le tātou YouTube se ipa ia le tu la lua ia toi whaamanatu pea ia o tātou talafou ma tala mai Sāmoa na ua ilunga o le tātou Facebook ia pe to fa fonga yai a to o ye la to Facebook ia po le YouTube foi ia a fa pe tele subscribe ia mana ia lo subscribe le to YouTube le na si fonga lo mo ia e te mai mo mai yai ta to fa fianga a ta to a proclame ile aso mo le aso o le tato unanga mo le tato tautua ia ai onisi o programe pe ona mai atu pe ona ile fatloanga le sunga falinga le ota mo le University of Victoria mo le sunga atu fue ti le ia o vaenga na pe a fia to e fa fonga ia ia mai mai lama le ia ia i vaenga o lo anga ia University of Victoria mai se ni so fa unga pe ona ta u le sunga falinga ia il masino me pe o le fa unga te le ia i le tau sanga fa le onga ia o le University of Victoria i lea tau sanga mo lea tau sanga ia e mo ia lai pe on ta ue whaalinga ia i whaunga fo i lea ia te sema ia ai pe o lea na i whailoa pe o le whaunga pito sili lea ona te le ia i tau sanga whale o University of Victoria whaunga lea la a sauni ei mo le masino fau le masino me ia o ai lava la o le ata pena ia po na ua mautinoa o le ai whau u le masino fau i ha nan fa to fa malo atu tato o nanga ma le tautua ia i o tau mo fainga ia ma lo le tau mo fai ma lo le ono sai e le fainga o fia o tau mo fainga ma o tau suenga ia i le tau mo fainga o ni o tau failonga ia le ala ta pena i le to tele se lau mo tupu le na fa ile sunga faringa o le matua to tele ia o fau ia fa malo atu tato nanga ia ma le tautua le sifonga laumua o le tolu fa i le 5 tausanga e tele ina so inai ia failonga ma manisi o tusi tuspas ia University of Victoria ia e le o se tempo po o le taimi o le matua umi lava ia o le so in o le ongai o University of Victoria ma le tausa ilia tau so ina mo folele o failonga kan mele fa malo atuai ia ila to umalava ia mai se ia nai fa na ole fa to u fale atu university le tau sanga mo la tau sanga mo ia fa malo ia ila to le on sai ia ta lo university ia ele fa ngo fie su enga yo e fa ia ma o ngai ia los for 5 minutes o te enele tu las for martasi ia ta u tele fa ta no lan ta no to i fa linga male matu fu na leila ia mo ta to umala ole ma nei ole proclame le ia o lai whaonga lenga ngana Sāmoa ia tātou proclame lea ma le sunga whaalinga le ota ia matua le leia o le wha Sāmoa le sunga whaalinga te tonu lao nae whaingo fie ona malama lama tātou mātua ia i le alunga o le
o ma fuafanga le University of Victoria le anga iluma ya ai to fia fa longo ya ile fatanoanga le na ya na e mo i le tato proclaimer ne yaso ya pe to fia fa longo ile fia na ni pe alte me mana vai nga luenga na lo walwa i lungo le tato Facebook ya so ele proclaimer yaso le le aso fitu ya ma sino operila ya na e anu no le su el vaenga na e mo ile tato fatanoanga na ya pol proclaimer le so i fua malolo ina le salta no atoi ya Savelina ma vesi ya proclame o tuana yatu ya taua ai mese lava le tu pautina luas fulona minuti te nele tu ras multasi ala tatu woi fa fianga ya malo lava le mafta mai tatu tunu na to lo ilunga le wala malo lava te tele lava le mafta mai te tu na sa ngale mo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Oh
Whawhiwhianga, ia o le pesenga sui whiwhilo nei taimi o le tai au, ia ma le pese na amu ia funga na oe, ina ua toi se fulu 5 minuta na tale o le tūla se fulu lua, o le tautua le nei o le se fonga lau moe Wellingtone, an whawhiwhianga pesenga sui whiwhilo i tale se fulu lua tala fau, ma tala mai Sāmoa musika o le uli, ia i taimi o tau maftanga, i le ma lo mai ai o ngā luenga, ia mai se tali ngā sua ainga le tūla se fulu ma le lua, tala tasi, ia o le wha mai ina leo la unanga le si fonga lau mua i lungo le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi wha mo ia o lau soani pe o la watu le tātou tautua i le aso ma le aso ia o lau tango e wha aso le tātou Facebook tātou mafuta ai tātou tala noa ia i fo ina vaenga tāua tātou te wha aso ia mwha ia no tala le tātou leina ia ai ole nei taimi ia nisi fo i o vaenga e pe o na umaita wina ia ui ia i whaasala longa fo i mai nisi o newspaper, nisi o ala leo mesi o tātou atu nuu leo fwina mai tātou telefo wana leila ia le tau fia i leo e nisi o li isaila nisi o li va ia ele wa wha malo lo mai taimi nei mai ala tu ngā luenga e pe o na whanonga longa tu i tātou telefo mai ana leila ia ona ua masalomia ia po ua tua ia fo ia oro o lātou whaonga ina o lo lātou umia ia Pola ufa saina ia au fianga ia i ngā ruenga. Ioe. O te awhai o le waa lea lui tutuila lea e tawhia ai ia ani i waa i e tofitu. Le waa lea lui tutuila le waa tutuila ma tātou i Sāmoa. Awhai o le waa lea ia o le wasa o ali mena o ta ma salo ia i mele te leo masina ua tuana i atu. Ina ua lia ia nisi wa maua i whala u whasaina o nisi o loa ua whawa tu i tonu aisama. A lea la ua whalongolongo atu mai tau atu fo i peona mai tala mai Sāmoa. Ia o lea ua whamalo lo mai ala tu ngā luenga ia nisi o li i waa ia po nisi saila. Ia ngā lue ona o tua inga ia i whaonga ina ia marwhila o inga ma tango fia o mea nei o whala u whasaina mai sele aisa lea ua o te whawhetai o le matanga luenga o leo le taimini lei o na o le mātala mai se lava lungo le wafu i lo lava langona na o au le vale o tutuila ma manua na o au ia ele a fia ai le totelu tasi le au ala o le aisa le tātou atinu i Sāmoa o le vaa lea le whelua i le vaa o tutuila ma upolu ia wa le alu malanga vo le tutuila a lo lava manatu na o au ai e te o tasi ia lea la ua o sa o le vaenga na o ta masalo ia 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 nisi o au va po ali saila ia o lo la tu fela ua ia mo meo aisa mai le tatu o te no mai i le motu i saute le motu i sai ia vatula ia fa awala tu le va lea nga ia pe le lady Sāmoa e na wa ia te le o ma wa le ngol va wa sa lady Naomi pe na wa lady Sāmoa te mini ia au te whawhetaia o le mātahala o le mtanga luenga o leo. Ia, mise ia o le company waa. Ia o le tau whafo ia o le whawhita auli le nei. Ua matua sa sao whaafi le tātou atinu i Sāmoa mo le fuala au whasaina e mise le aisa. Ia, mise ia lea la ua maua mai nei la le tala lea mai Sāmoa. O lea ua whamalolo ia nisi o aoli i saila e to fitu. Ia ai lona winga lo fanga solo ia suenga i lo lava langona ele na le paule o le tangata o le afia a mise lava ia le au saila ma au awali tangata ia po alo tatu o tunu le fa au va ina ia va nei le feo ia au te langona ia lona winga e tau ona fa malo sia la le tu la fono ina ia fa malo sia le sia kina le va le anga i tuila ia vatu ni tai fau au te lola we tai fau o leo le lo policy me na o mau ia lai ta lia su enga ia ai o te langona mo tau na fa malo sia le su e ina le va ale pe ata unu le wafu i mata utu ia su e o martino le va o lalo ana o va o lalo le an ia lalo ana le va ia o mea ia tu ai o vaenga ia tu ai uta tau ona su e uma vaenga na o ile o te loa ia i lo lava la langona na wa ia
te ia le ua sawa le me na ta masal salo ia vai na ta masal salo ile te le masina wa tuna ia e ia nisi o lo fia nisi o va ia po nisi o saila o lo la tu fa va ina au va ia va le va nei o lo fia i fo la fa saina ia le la o sautala le la o mo to fit ia au te ilo ia talo sia i wala vai na to fit a mo wai lo la ma le to tele ma le au va uma o te ilo e ia ni se la va la tu tele fa ia va ngia ai o le to tele ia le la wa ma na yo le o mo fa iso enga ia po le altu la ngole o yai ia wa la versa ngole mo ta to tinu me ne yo fa la fa saina o le o to iva minuto le tale o le tu la se fulma le lua fa tala va tu sunga fish malo fish ia manuia lava le nei ta yao ia ifa au manga lu ngolo fianga yai ia malo fo ile mafuta mai ia la va tu nei fa fianga nei ia e tali ai ta tu telefon ma tala mai Sāmoa ia ile tu la se fulma le lua fa malo atu le au nga sese malo lava ia po le au kuka foi malo lava le nga sese mai le ta yao na mai ai ia le iputia le toi ina malo matua ia le la a tars fululua ia ia fo le manatu na ua fa solo fo ia ia taumastanga ia ma ole auri ia mele mole toi le fa malo lava ia le nga sese ia wa lava ia le tau singa le soifua malo ina o nei tatou matua fa talo watu sunga seu malu mai fanga futi ia malo lava lau sunga fa teitele lava le mafuta mai ia ole si fanga ne la mo Wellington ia tatou woi ni fa fianga ia tars fulua ona fa fonga le tatou telefon matala mai Sāmoa ia tatou mafuta tu ela foi ia se ia pa ia la foi time mai ai tatou unanga ma le tau tuo le nei yaso fonga le nei o le lau mua i Wellington Siva manaya, tente lunga. Siva manaya, siva manaya, tente lunga. Siva manaya. Sa ono fuma mafau fau, tau e no tau wala anta fefe, ta fefe. Teu au lama ufia fatau, ai o tele fe anta fefe. Siva manaya, tente lunga. Siva manaya, siva manaya, tente lunga. Siva manaya. Se vinila Amerika pe ya la speaker se fale o que le ni aula se o ba se la musica Siva manaya, tente lunga. Siva manaya, siva manaya, tente lunga. Siva manaya. Siva manaya, tente lunga. Siva manaya, siva manaya, tente lunga. Siva manaya.
Talofa lava I le nei foi vaenga o telefou. Na amata mai ana po o na whaamamalu ia la patainga mo nisi o pitanu o le ai tele o kilani ina ia whaapuna mua le sua waitau mawha a o le I whaongaina o na uiloa ni suenga masani sa whaia le sua vai le mawai o le siama o le E. coli. O ia la putainga e whaapitoa mo pitanu o au fiai ia Hillsborough o Mount Roscoe le Royal Oak whapea mo le Three Kings. O le whautuanga mo te ngata e lala ai ia pitanu o au kilani e le tau na whaapuna mua le sua vai mai le paipa pe o le whaatau mai leo whanguvai mo le whonga tau mawha whapea ia isi manaonga e pei o le furuino nifo ai maise o le ngausia o le aisa ma le saunia o mea tau mawha.
O le waudi o le so e tau na to e maua mai ei si whaaringa o pito le tamai e tusa o lea ma ta upu ai mai se o pito nu uia o loo a fia. Ai na whailo mai e le pulenga o le vai au kilani le water care. O le lapata inga ua wha maluina o se fuafuanga mo le saonga le mua tangata. O le winga moni o le tulanga e ta tau I tangata uma o na whaapuna mua le suawai a o le I whaonga ina se ia vangana ua mawatu se isi whautuanga. Ua whaino mai e le ofisa o le wa ai tau le Met Service e ono o mai I New Zealand I le vai aso o lumana inei ia se wha malosi o le Teropika o loo iai lea I le Pasifika. E le tasi ai lua ni wha o loo a fia I le Pasifika I le teimi nei o Cyclone Maila o loo iai nei le Sami Solomona ma Cyclone Vaianu I sa sae o le tunuu o Vanuatu. O le whalea o Vaianu wa o I le vaianga lona lua po le Category 2 ia lona malosi whaatulanga ina ai manatu le au wa ai tau o le a whaasolopea ina whaatetele le malosi o lea wha ma o ai I le vaianga tolu po le Category 3 I se taimi o le so. Na whaalia mai e le li ofisa o Louis Fernando o le Met Service o lo walo ia leo no o mai o toenga o le nei wha I nisi vaenga o le motu I mātua New Zealand I le whaai unga o le vaia so nei. O le tūlai se fulu I le pō le songa fua ana pō na amata wha manuai la wata inga moti munga mamafa a toa mamatangi malolosi mo le tū malo Northland. E wha pe nā hoi la wata inga ua wha maluina mo au kilani ma le Coromandel wha pe aile tūmalo o le Bay of Plenty. O whautua in mai e le Met Service I a tangata e alala I nuu mai tūmalo ua wha mamaluai ia la wata inga ina I tau mawhai e maua ia le tala o pito lata mai o le tau ma ia whautangia whautuanga mo le saonga le mu mai le vaenga o le pui ngā lotele po le Civil Defence. Ua tele le pensini ta vale ma le swau u mo vale le ai whaititia le titi ia le a whai o le swau ta vale po le diesel I le tonu o New Zealand I le taimi nei. O le lipoti au pito lata mai le mtanga adwenga o pisnisi ma ti na e whapea mga adwenga le ambi na ta uai e tusa ma le onos fultasi tesi ma le iwa aso e le tau na whaau ngā ai ia le pensini ai limas fultasi ma le afa aso mo le diesel ma le limas fulu tesi ma le tasi aso mo le swau uvale le ia o loo iai nei le tonu o le tunu. Sa wha mawhaina mai le mtanga adwenga nei o ia wha maunga e atangi ai o loo lava matotoe le swau ma le pensini mo mana onga o New Zealand atoa I le taimi nei. Whaalia mai fo I e whaala o whae o ni waaswa o ia ua o mai I o ngā sami o New Zealand o lo au mai ai pensini mo le umi e tolu tesi mo le lua aso, valu tesi mo le lua aso mo le diesel, ma le tasi tesi mo le lua aso o le swa ua lele. Ai se furu mo le lua ia isi waaswa ua ilunga nei o le vasa o lo au mai ai ia la whainga e tolus fultasi tesi mo le lima aso o le pensini, luas furu lima tesi ma le varu aso le sua po le diesel, ai luas furu tolu tesi fa aso mo le sua valele. O se whailo inga ma le autostala sa whailo ai le wha apopole ina o le whainga malo, I le tūlanga wha te telepeo le taua I se sae tū tonu, ma ona a fianga I le tamao a inga o le laulangi. Whaalia le minister tupe I lea whailo inga, e ono wha wau pea ona iai New Zealand, I le vaenga mua po le Phase 1 o le polkalame whaataatia e tali atuai I a whaina o swao uma pensini ona o le taua I Iran. Ta ua e tamaita I minister o lo ngā lue wāwāla lata le malo ma kompani o lo au mai le swao uma le pensini mai whafo ina ia waweai o nei loa se tūlanga wha le tonu e ono tūlai mai I ni uta e ono tāo fia pe le mawhai ona au maia I le tonu o le tunu ona o le taua. Whaalia fo I le minister tupe, e le o iai se wha moe moe o le malo New Zealand,
e taofi pe whaapawhala le la fonga o le pensini ma le tau e whaonga ai ia le awala po o road user charges ai e mo le teimi nei ua whailonga fesili pe tau nuu ona si tia le se fururua sene i le lita o le la fonga o le pensini e pe ona fuafuaina mo le masina o Januari le tausanga a sao. Ta ua e Nicola Willis e le iwhaia se whaai unga mautu e tusa o lea ma ta aupu. Ai e mauti noa e mana o mia se tu la fono e so loia ai ia le sitanga lea na fuafuaina mo le la fonga le nei o le pensini a mata ia Januari le tausanga fau. Ua whailo mai le tūlanga o iai suau mo pensini mo New Zealand e le whainga malo. Ona o tūlanga le mauti noa wa awhia ai le whela o inga wha le vāo malo. Ona o le taua e Iran. O le teimi nei ma le tūlanga wādi mai e lei loa ni aso e ono tāwhia ma umai ia le taua. Ai o New Zealand lava e whaalango lango tele lona tamau ainga i le suau ma le pensini mai whafo e au mai ua uma ona whaamama ona e le aisona no fuanga e mawhai ona whaamamai na i le suau. Ai o nei o loa i le teimi nei ua matua i longa lava o na alu i lunga le tau i so o se vaenga o le lololangi ona o le taua i sa sa e tūt tonu. O le awhaila i Washington e le vai so nei le whailu tusi au au le malo a Amerika o Marco Rubio ma le minister mai whafo New Zealand ma wasa mana i Winston Peters. Whailo mai e wawasa o le wha moi o le whailo inga o le fia whaale lea tidi lea ma wha malo si pea o le waa whenga iai o le malo New Zealand ma le malo tele o Amerika. Ai mai se i mata upu e a fia ili saunga le mu wha pele ati na el tamau a inga a toa ma fe whaatau inga. E le ngata i le li whai lautusi o Amerika ai o wha moi foi e whaila i atu i le li minstau New Zealand i nisi o tai si nia o Amerika a o iai o ia i Washington e. Nā ta ua wa wasa mana ia o le ao fia i taranoanga nei vaenga ma whai na ngā lulue whelangolango mai ai New Zealand ma le United States e mai se i le tonu o le Pasifika a to ai maisi vaenga o le Kelope e le ngata i lea o le a fia i fo i ia taranoanga e a le tūlanga o le taua i sa e tū tonu ma le file mu ma le saunga le mu o le vasa Pasifika. Whai lo fo e o vasa manaia o le tūlanga ua i nei ia le va fealo loa i o malo le lolangi ua iai le se tūlanga sili o na whaale tonu ua moni mawina i le malo New Zealand i le tonu o le valu se furu teu sanga ua tua nai atu nei. Sa ia wha mawhaina o taimi whape nei e tā ua tele ai ia whailoa inga wāwāla nata ma tai o isi malo. Ua so o le malanga le nei i Amerika le minsta le vai fafo ia wawasa mana i Winston Peters ma le tūlanga manuia sa mori mawina taroi nei i le toe whaale leia leo so tanga i le wā o le malo New Zealand ma le malo o le atukuki lea sa tūla i mai ai se se inga taroi nei. Lua ma le afa miliona tā la ua whaasala nai le whaamsinonga maulunga New Zealand ia le whale tupe le Cooperative Bank ona o le so ona maulunga o le tau o nisi o lātou au nanga mō tangata o loo whaiaia lātou teo ngā tupe. O le nei mata upu sa io ina e lea whale tupe le tau sanga na tenei i le taimi o se whetuna inga whaare tu la fono i le vā ma le komisio mea tau pisnisi le Commerce Commission. Whailo mai le komisi le nei e whapea e tusa ma le fast food ma le valuafe la wha inga o tangata na overcharge le whale tupe mai le wha o ngā ina o lātou au nanga. Sa awhi ai se vai ngā tupe tusa ma le fitu te si lua 5 miliona tā la le o umona toe whaafo i tangata na awhi ai. O ia wha le tonu sa liputia lava le whale tupe e tu sai o aia inga o le tu la fono o mea tau ai tā lafu le credit contracts whapea ai ma le Consumer Finance Act. Mai sa io ina le Cooperative Bank le tu la mai o ia wha le tonu i le whatiro ina
o lana au o nanga. O se unga li si a mani ua ave nei mo tangata mua mai whafo ua wha manu e ina i le por kalame fau le malo New Zealand e ave ai mo tangata nuu e awala i le whaia o se la universite le i le whaatawina leo se whanua i le motu i saute. O le nei por kalame wha ingoa ina o le Active Investor Plus po o le AIP e wha moe e wha tau sina mai ai tangata mau mea mai whafo e universi la tau tupe i le tono New Zealand ma avea ai ma tangata nuu. O le nei ainga e 5 miliona ta la le tau se whanua ua la whaatawina i le vaitu loto o le Lake Hayes i le ai o Queenstown. Ai e se ai le la universi na whaia mua i le vao le 5 ma le se 5 miliona ta la i le tono nisi pisi nisi i New Zealand e tu sai o ai inga o le nei polo kalame ale malo. E le i whaai na mai i ingoa o leo nungari mai si a mani ai na whaadia i le la agent sa whea ngai ma le whaatinoina o le la investment o Joe Eddington e whapea ua whaatolu o na malanga asia si mai leo nungari si a mani i te tonu o New Zealand. Na i ta o foi ua tolu i leo nungari i nei ia tangata mai whafo ua pasia la tau tārsanga i lalo o le visa auro po o le golden visa o le polkalame fau o le malo New Zealand talu o na amatalia. I Amerika ua fola ai e le lipelestene ia Donald Trump le ono wha umatia o Iran i se po se tasi pe awhai e uma le po le so lulu e le i oe mai le malo Iran i se fuafuanga e tau fi ai le taua o loo whai nei. O se teimi mō muatu sa whai lo mai ai whalau i tele Trump e te tau i le malo Iran o na i oe ane i se fuafuanga e tau fi ai le taua a o le i uma le po o le aso lua teimi Amerika po le po leo le aso lulu teimi New Zealand e le i whaia a le ai o le a whaia lose o se whainga a Amerika o fale e ngā o si ai le tise whapele malo si anga whape ai maisi no fuanga au tū i Iran. Ai o le la ua fola mai nei le li Palestine e mawhai o na wha umatia maolo palaina e Amerika le atunu atoa o Iran i se po se tasi. Mai le Pasifika e fiti ua pasi ai le kapeneta o lea malo se vai ngā tupe e tasi te si iwa ono miliona tā la, e whaanganga, e lango ai le ono ave e sea mai o na tangata mai le tonu o Israelu, ma le United Arab Emirates, le UAE, whape ai maisi e tunu ui le whangaloa Persia, pe a whai o le a wha te telepea, i le taua e pei o na adiari mai nei sa e tūru tonu. Ua mauti noa, e fitu se lau limas futasi la whai o tangata fiti, o loo iei nei sa e tūru tonu, whapea maisi nuu tua oi i lea i tūlangi o le kilope, e au fi ai le UAE, o Qatar, ai maise o le fita fiti, o loo ngā lulue mō malo o whatasi i te tonu o Sinai, whapea i ale Golan Heights. Whaeloa se li poti alo i ale malo fiti le ai o suwa whapea, o loo saunga le muuma i a tangata fiti nei, o loo iai le vaenga o le larolangi le teimi nei. I Tahiti po o French Polynesia, e to se furuwha sui o le patiengo o le tawini hui ratira, o loo tu nei le foi le teita inga o le whainga malo a ia tu motu, ua wha mawai mai i lea vaenga wha upwhai o malo. Li potia mai le wha te tele ni ese inga i le tonu o lea pati, i le taimi o aso malo lo o le seta, le ana mafuai na wha mawai mai, i a sui nei e to se furuwha o le fono whaitu la fono, le Territorial Assembly e Tahiti. O le wha mawai mai o i a sui o le fono, ua wha aititi ai i le lua se furulua, i le a wha ingo na whoa mo le whainu mela furisia o whaipule o lea pati, i le tonu o le fono. O le stofi, e tau o fia ai le fono whaitu la fono le nei, a ia fo ia tumotu o Tahiti. I tā longa,
Ile basketball fa le vao malo a le tupao li o manu malo New Zealand ile ipu Asia le Asia Cup ile tamusanga o le 3x3 basketball le sa fa nga solo I Singapore ile fa unga le vai aso sai longo na malo si le tau fa yo le au New Zealand ile aso fa I o le tamusanga na malo ai la tau ya Australia le sa champini ile tamusanga tuai I ai luas fultasi I le se furuono I le quarter finals ona toe malo ai le semi-final I le awa Japani I ai le waia luas fultasi I le se furuono ona su fusi ai loa lea ma le awa ko le saute manu malo ai New Zealand luas fultasi I le se furu lima o le awa New Zealand na tau vai le tamusanga FII te tuhi Lewis o Christian Martin, Aiden Tong ma Josh Book o se taimi mo le nei o manu malo ai le au le New Zealand le ipu a Asia po le Asia Cup. Ai I le vaenga o te maitai o le aua Australia na siampini ai o le aua te maitai mai New Zealand na tau vai I Singapore na tūlanga valu. I Amerika o ave ai le te maitai o Charlize Leisure Walker o se urua I New Zealand o malona na au I le siampini o ta alonga basketball a kolisi de tonu o le United States le tamunsanga tele o le NCAA. O le neita maita I New Zealand ta alo I le aua le University of California, le UCLA, I le ai o Los Angeles, le ana su fusi ma le aua le University of South Carolina. O ai o le ta alonga mata ina I le asunga fuan nafi, Fitus Fruiva le UCLA, ai limas fultasi South Carolina. Te le sao te maita I New Zealand nei o Charlize Leisure Walker I lana au. Luas furuono minute sa iai o ie le tono le malae mai na mawai o na ai se furu au fi ai tongi lua ta I tolu ai. Whaalia mai o le malo ai o le UCLA I le siampini o le NCAA I le neitau sanga o se tūlanga tā ua lea mo le tūpao ta maitai I le tālonga basketball I New Zealand ei. O le tamaitai le nei o Charlize Leisure Walker, luas fulfatu sanga le matua mai Hamilton, e tupunga o ia mai se ainga I longa I lea tā longa. O ia whaapelo na uso o Crystal, a mai se lona tina o Leanne, na tā ala uma mo le au basketball le tamaitai o New Zealand. O le whaiunga leo telefou. Fifi lava te whatala whātu le nei aso lua lo tātua te numana whaafonga e nei si foi le nei whaopoponga tāla fau mai Sāmoa o se mai le whaafonga. O le aso mua le māsina fau o me o whātu langa o le a whātino I nai le whainga pālota la I tite le tu malo vei maunga numero tolu le ua mai a whaasala lau whaala wai tele I nei leo fiso whainga pālota. E leo toi pōse lilo le whaafonga anga le atano. Le wha maa vai meo le fionga le whai pule sa manu malo mai le whai ngā palo te tele uma vai. A e suia le vai ngā wha opu whai anga I atu iai. Mai so se whiliwhilinga wha penei e wha atenu e so se sui whai pule manu malo mai ni whai ngā palota. E au lavon wha amali eina e ai aingo le tula whono whai ngā palota. E toi a ngā I se sui whai pule e wha atenu le whai ngā palota lai titi. E toi sa ili mai se sui o le no fō le tu malo le pāle mene. O le aso se fulu o le masina le neo a perila, mai le iwa le tu lahe whae le a fiafi, e te talai nei le awa noma le ofiso whainga pālota, e whaolui nei sua whaosui o le antau wā. Mai I le whainga pālota tele ia au kuso o le tausanga umawai. Na manu malo eita I li seu fiti ai masu I pālota se lau lua se fulmal tolu. I le sa avema minista o tupe le whainga malo te ruai, le whiunga lau timu ia a fōwele se wā ai. E tō tasi le sui o le vaeng whaapufai le HRPP ua whaalau I lolo na swafa e tau wā. Tua mali I tupu ola fō mai whaaniniwa sa polu. Whaatasiai me le whionga le sui whaipule o le tu malo le ua whaamawai. E leo mauti nope iai manisi o le a whaulu o lātou swafa pe ata tala le restala.
O le whaamasino mai New Zealand, Casey Harrison, o le atu lai mo le tāro sanga le fionga le whaipule o le tūmalo whale a lili numere tasi, e toi ilo le whaai unga le whaamasinonga, le ua whaale au ngai nei le no fo le fionga le whaipule lo nei tūmalo, o na o whainga wha la tua po ni whainga pio o whaato sina le whainga pānota. E le whailo inga le whaipule ma le autu stale le vaiaso ua mawae, na whamao nia mai ai lo na toe lui na le whaai unga le whaamasinonga, e ala i se whautuanga na tu inatu le fionga le teitai o le atu noo. O le whinau le fionga toe lupe, o na o le a fianga o na ia wha whaavae, ma le toe ilo i o le whaai unga le whaamasinonga, na tu ina mai le aso tolu se fulu le masina o mati o le neitau sanga, ma wata le sanga fo i le fionga toe lupe, ma le tau fia le tu mau le whaatinonga o le whaai unga le whaamasinonga. Ma o le tau sanga wata lia ina, ma watu ina mai ei ma le polo inga. O le a whaatu mawina o na whaongai na pēle na fō o le tūmalo e le pāre mene mō le nei teimi. Pei tai ua mai o na wha vai le fionga le whaipule mailon to whinga wha sui pāre mia, ma se sui o le kāpeneta. O i lato umalo a fia le nei mata opu, e le ngata le fionga le whaipule le wata sanga. Tui loma lan selota, ma le fionga le fonga whetalai o le pāle mene. O le mata opu pe o na lawina le whaai unga, sa tauli maina le fionga i le whaamasina sili, le fionga sa tiusi mativa perese, ma le fionga le whaamasino i a le taua le sa Darryl Clark. Pei tai e le o mai le fionga le teitai o le atunu o le whaai unga o le whaamasinonga, ma ua whaase e o mātuaila na taita inga, i a tiute ma tō whinga sa taua veina le fionga toe lupe, ma oi au tele po mune nuku on semo, se ia tā lia le whaai unga o le mata au pua toi loi le whaai unga le whaamasinonga. O lo li lifa lava le teltonunga o le mtanga luenga o leo ma le malo, o a wala o fe malanga inga mai le malai wa lele whaleolo, ma le wafu whaavao malo i mata autu, o lo ofi mai i le atunu o le tele o whala au whaasaina, o lo awina mai atunu i whafo. O lo whaatino ne su engai nese se toa fitu mai le ofisa le tiute, o lo masalomia o lo ielo latu so tanga i le au maia leo whala au whaasai na le aisa i Sāmoa, e pei o na whaamawina i le vaiaso mawae. Ua whaamau nia leo le wha o ngā lima na whaatino e se li tala votots fuma le lua tau sanga i se ta māmatua i le whaai unga le vaiaso, o se whaalawe na wheto ai eita a vale i le anga i whaleolo. Na nga ia nei le li tala vole ua maulia, ma wha o lima le ta mama tua le sa wha fuhida le ta vale sa iei malana whanau la iti te tonu, ma o ina matapungia le ta maa. O atana po e ina matuina e nisi lunga o ping ta whai langi sa moni mawina le wha lawen tupo, na maua i le mtanga luengo leo matalia nei, ma tau fia i le ali tala vau. Ma wa mai e fwoi fautuanga ma le ofiso leo, e au no sai te mea whaala lave te tupu mai, ma tā tia tu pēr ma tā opu wha pēr nei li matanga wenga lātou te tau lima ina, o na so o se wha o ngā lima, e le ma whai lava na tau si sia e le sa o le tangata, o na o le soria lava leo le tula whono. O tāla fawia, manuia tele nei aso le tātou tino, whasoi fwia. Sa tu tala noa sa fa amoe
E moli ngai a pori mala ua emo mai fa anoa noa. Ola uma atai mane, ua a vea fo se fai koloa. Le patani e uangi ua lola ua pea ua me sami. Ua pa ule fetu le le satu i le mai lua mai o matani. A o ai fo i le na ua tu i le mai le sami ma e lani. O la u pele la uma amora, fo la ua tu i le taita fola. Si a uluku e sini le la le lei. E se fo ia na tifi na i ona porei. Ai u te le fa ae aina oe, ua laino u fa a benei. E le rosa a fai lea mo usei. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona la fo i lau se le ni le mai cash al DigiSound li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E la fo i sau top up al DigiSound. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al DigiSound li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le olua tasi, 5 tolu whawha. Olua tasi, 5 tolu whawha. Sekia DigiSound. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufufonga o le laumua. Ola whafonga i pēle tautua le si fonga laumua i Wellington ia e pe ona iai le ne yaso le tātou tautua. E ona au mai atu le toi whasalawina o tātou telefonu matala mai Sāmoa. Ia pe ona tapeneina tātou telefonu le whionga la wano ati lawa ia matala mai Sāmoa le sunga ia tātou Salam Sami ia toi mōr whaponga li tulai walu li tai au a tai au. Ia leo se maltatu taimi toe lava o nei se kone ona afa leo le tulai se fulma le lua, i le aso lua, le aso fitu o le masina o aprila, lua afe lua se fulma le ono. Ia toe wha malom toe wha talo fatu nei taimi mnatu na ua anga il tatu o tenui malolonga mai au whainga aluenga sa ngā lulue me na nei la wana i wha malo stino ia i tari ngā sua matau maftanga nei o tātou a inga i tono a inga i nei taimi o le awa uli ia olo wha malu mai lava ma pa olo nei aso i laumo nei Wellington ia e manatu e nisi o maenga o le nei atunu olo to ulo iti munga ia e pei o na mai tawatu i nisi o tātou pa anga ia mafuta mai e pei o na iai le sunga i seu malu vai fanga futi ya o lo fa timu ia au kilani taimi nei ya lo luinga lai fai mata ulu timu ngai au kilani ya Wellington la vai pe na mai tawatu le tatu office fa salau fa fatu le nei tautua mo le nei officer ya o lo pa o lo le taimi o lo fa malu fo ya fatau o le tulanga na pe na ye le tau mai na le la ya fa malu nei aso e pa o lo fo e o to ulu fo isi timunga ia ai o lo ma nei le malu o le savili o lo angi mai le taimi ia u fetawi le mai la to ia o lo anga ia i savalinga ia o nei fuanga ia i taulang fa tau o lo sava vale nisi o ese altu langa le o mai tau atu ia le taimi nei talu ona pa ul pensini to telo tangata ia te vai atu pe savali anga lo le taulang fa tau ia pe savali mai fo i wa mai anga luenga sa mai nisi no fo afi o pasi ia ona sa vali mai lea e o anga i o la te wainga. Ma leia nei fai o le sefe i o le pensini. Ia ai o le faa mawai fo i ma le faa malostino. Ia pe a o le taimi e to e tu wainga luenga e sa vali ainga nei taimi. Ia lea ua te la fars fulurua.
o le si fonga le la mo Wellington ya musika pes pesenga ni taimi ya fenga ile tinu malo longa mata maftanga o taringa sua ya ile nei vai nga o le aso
sika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O fiasiva o e fiasiva le nei uli a fa pe ona te fiasiva fa ali mai lo nganga e ala I lau comment lunga tato Facebook ya lo e mana o mia lava ni pese ya o pe fa pe ona te fiasiva e o le ngol pese le tato nei ya o fiasiva langa na le te la ngona yo tino e to tele tato tu no le fiasiva malite ya a faya la ona te fiasiva o ya fiasiva si mai lunga lima patalo watu le usa ro peti mai lanta ya lo mafuta mai nai Brisbane Australia ya mai se ya le usa ya Eddie Robert ya ma le fai nga luenga talo fa Eddie ya fa tele lava le mafuta mai ya tonu na o mai ia tau maftanga ia lau whainga luenga ia po o waifu inisi o atu e leini la ia a whaia o nai te fia siva nei taime ia halo mai la tātou siva whaatas ia lesi la pese lea wa ia la tau e fia siva I pese vave e fo I la tau e fia siva I pese fo ile siva Sāmoa ia o pese wosi pra me te fia ia tau le meo pese wosi Vole au fia I pese vave
Ia o le pasin la pese mo la to fia siva I pese vave. Ia pe fa malo stilo mo le taimi o le auli e mese la vale au kuka. Ia pe ona I sivaenga le walu le aso nga yoi. Ia o le pese na te fai mai sau stepu le auli. Ia na koma lo le lalo. Ia o pese le la tatu mo la to. Wa se al tatu tinu ia tangata fia pese vave o pese fa longo ia o pese siva foi le fai siva Sāmoa o pese la le ia mo ila tau ia fia siva I mo me o pese fa longo ia po pese wosi ia pese la le tai tatu mo to vai fai na se fonga la mua e loa vai atu fa fia e manatua ai te le I wosi ile nei ia uli pe te fa longo mai manatua u fuala au tau na inu ia te fo nau le siva ai le inu fuala au ia o pese le mo ila tau fia pese wosi ma pese fa longo ai nu mo fala au foto a foi le wosi
Fong male sunga pesa ili maleota ele ifaya so ainga ye te fufa pesa siwa esa pesa lia u ya malo la mal mafta mal tatu watunu ole o te valu minuti ala mai ele o tatu onanga ilungo o tatu wala le o tasi ono tesi mal tasi famo ya o pesa nei ya tai na tu mula tu ye fia te vai tu to tele le vai ye fia mana mo se ta mo se pese o fia ta mo o fia mo o fia ayuli ya o pese ran nei mai o fata fiti fo ile o le tatu poklame ma le tau si fonga laumua ilungo le tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi famo le la tau walunga tu le vai le o fia mo ma le o fia sa ya ma le o fia ayuli Tavatu ya Alisa, tavu risati, malo lava, pali, tele lava le maftamai. Suasua mo ngā luanga mana sunga ya asua Felicia Mikaele ua whamae nā tuai ma le tautua si whonga lau mua ilungo lea la leo ya amae alea ya o na tui natu leo tala mai Sāmoa ya mtatu mafuta tu ilungo le Facebook ma le YouTube se pa ia le tulai lua i leo nei ai mo le tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo Sāmoa mo le atu le nganga whaaftai tele ya ilau tāpua inga ilau tatalo o lea wai umale manuiai le tatu unanga ma le tautua o le nei yaso
malo whaafonga mai, ia whaamalulu o te foi, a ua sala se mātou tua, ma le sunga le ni o ia tu fwefisa o le nei aso, whaamangalo so maa whale tonu, mo so maa se, a ia manuia lava fuafuanga o toi le nei aso le tātou atunu, ia whaamunia tele lava le atua, ia si o tātou atunu Sāmoa, mese lau whaafonga, ia ai, ia manuia fo le nei aso i fuafuanga mga aluenga, toi filo i tāo tai masani le tu lai fitu, le si fonga lau moe Wellingtone, whaatua wha so i fua mo le nei taimi.
Fifi lava te whatalo whātu le nei aso lua lo tātua tunu mana whaafonga e nei si foi le nei whaopoponga tāla fau mai Sāmoa o se mai le whaafonga. O le aso mua le masina whonga me ua whātu langa o le a whātino inai le whainga pālota la i tite le tu malo vi mongo numera tolu le ua mai a whaasala lau whaalawa i tele inai le ofiso whainga pālota. E leo toi pōse lilo le whaafonga anga le atunu. Le wha vai mai o le fionga le whai pule sa manu malo mai le whainga palo te tele umawai. A e suia le whainga wha opu whaianga i atu iai. Mai so se whiliwhilinga wha penei e wha atino e so se sui whai pule manu malo mai ni whainga palota. E o lavon wha amalieina i a iainga le tula whono whainga palota. E toi a nga i se sui whai pule e wha atino le whainga palota le titi. E toi sa ili mai e se sui o le no fo le tu malo le pale mene. O le aso se fulu o le masina le neo a perila, mai le iwa le tu lahe whae le a fiafi, e te talai nei la avano ma le ofiso whainga palota, e whaolu i nei sua whausui o le antau wā. Mai i le whainga palota tele ia au kuso o le tausanga umawai, na manu malo eita i li seu fiti ai masu i palota se lau lua se fulmal tolu. I le sa avema minista o tope le whainga malota ruai, le whionga lau timu ia a fōwele se wā ai. E tō tasi le sui o le vaeng whaapufai le HRPP ua whaalau i lolo na swafa i tau wā. Tua mali i tupu ola fō mai whaaniniwa sa polu. Whata seima le whionga le sui whai pule o le tu malo le ua whaamawai. E leo mauti nope iei manisi o le a whaunu o lātou swafa pe ata tala le restala. O le whaamasino mai New Zealand, Casey Harrison, o le atu lai mo le tāro sanga le whionga le whaipule o le tu malo whale a lini numera tasi, e toi ilo le whaai unga le whaamasinonga, le ua whaale au ngai naile no fō le whionga le whaipule lo nei tu malo, o na o whainga wha la tua po ni whainga pio o whaatua sina le whainga pānota. E le whailo inga le whaipule ma le autu stana le vaiaso ua mawai, na whaamao nia mai ai lo na toi lui na le whaai unga le whaamasinonga, e ala i se whautuanga na tu inatu e le whionga le tiktai o le atu noo. O le whinau o le whionga atu e lupe, o na o le a whianga o na ia whaal whaavai. Ma le toi ilo i o le whaai unga le whaamasinonga, na tu ina mai le aso tolu se funo le masina o mati o le neitau sanga. Ma ua tālo sanga fo i le whionga atu e lupe, mo le tāo fia le tu mau le whaatinonga o le whaai unga le whaamasinonga. Ma o le tālo sanga ua talia ina, ma ua tu ina mai ei ma le polo inga. O le a whaatu mawina o na whaongai na pēle na fō o le tūmalo le pāne mene mōle nei teimi. Pei tai wa mai o na wha mawai le whionga le whaipule mailon tu whinga wha sui pāne mia, ma se sui o le kāpeneta. O i lato umalo a awhia le nei mta upu, e le ngata le whionga le whaipule le watalo sanga. Tui loma lan selota, ma le whionga le whonga whetalai o le pāne mene. O le mta upu pe o na lawina le whaai unga, sa tauli maina le whionga i le whaamasina sili, le whionga sa tiu simativa perese, ma le whionga le whaamasino i a le ia taua le sa Daryl Clark. Pei tai e le o maa mai le whionga le teitai o le atunu o le whaai unga o le whaamasinoa, ma ua whaase e o mātua ilana taita inga, i a tiu te mato whinga sa taua veina le whionga to lupe, ma oi au telepomu le nuku on semo, se ia tā lia le whaai unga o le mata aupua toi loi le whaai unga le whaamasnonga. O lo li lifa lewa le talitonunga o le matanga luenga o leo male malo, o au wala o fe malanga inga mail manai wa lele i whaleolo, male wafu whaavao malo i mata autu, o lo ofi mai i le atunu u le tele o whala au whaasaina, o lo awina mai atunu i whafo. O lo whaatino ni su engai nisi se toa fitu mai le ofiso le tiute, o lo masalomia o lo ielo lātou sotanga i le au maia leo whala au whaasai na le aisa i Sāmoa, e pei o na whaamawina i le vaiaso mawai. O whaamau nia leo le wha o ngā lima na whaatino e se li tala vautots fuma le luatau sanga i se ta māmatua i le whaai unga le vaiaso, o se whaalawe na wheto ai eita a vale i le anga i whaleolo, na nga ia nei le li tala vaule ua molia, ma wha o lima le ta mama tua lea sa wha fuhina le ta vale sa iei malana whanau la iti te tonu, ma o ina matapongia lea ta maa. O atana po e ina matuina e nisi lunga o ping ta whai langi sa mōni mawina le wha laven tupo,
na maua i le matanga luenga o leo matali ane ai, matao fia i le ali te la vau. Ma wā mai e fwoi fautuanga ma le ofisa o leo, e au no sa i te mea wha ala lave te tupu mai, ma ta tia atu pēr mata opu wha pēr nei li matanga wenga lātou te tau lima ina, o na so o se wha o ngā lima, e le mawhai lava na tau si sia e le sa o le tangata, o na o le soria lava leo le tula fono. O tala fawia, manu ia tele le nei aso le tātou tino, whasoi fwia. Tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei anu foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa ule tua masanga o lei a lava o le ngatai fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe o lei a lava o le ngatai fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe.
Tu fong malere sunga ya puni mai le puni ala va ina ua to se fululu ina ua se fululu minuto te enile tu la tas ya to fa salawina na ta to tala mai Sāmoa ngata le telefone pe ona mai atu fululu mo le ya so to mo fa ponga le tu la e valu le taia le uta to mai le tu la muli o le tato o nanga ma le tato tua ilunga o le tato Facebook ma le YouTube ya ile le taimi ya to fa malo atu malo la vale on sa inga luenga na to lo fa o pe na mafuta mai lungo penga te fa ilangi le tautua le ne si fonga la mo ya tato weva tato taltala no ya se va nga te fitala no ya nga mo tato u malava ya talale mano te vala o mai to val limalu o fatas va pe yini mi o tupu to a inga lua maftanga ai te mana te vidi mai fa so i ngol litio ya fa malu luatu le o tato leina o le tolu val limalu o fatasi e mo mata uputa ua ai awan e vidi mai fa pe o ia na fa fu le singal mato e kale sia na ya pete vidi mai fo fa pe mai ya sa fa fo ya va un al mato fa le nafsi yo ya pete vidi mai fa pe mai ya o fa isi o le fia ile tamau to lu o te ya ele ai me le fa tanga ina i lungo le tato o nanga le to inga fa so na ya ai nei taimi ya mafuta mai le tato o nanga mo le to fa ya kwini savelio ya lo mafuta mai nai au kilani ma lo lava fa aftaite le lava le mafuta mai ya manatu o piwila ya ma ulata tupai manuia lava le nei au uli fa aftaite le lava le mafuta mai ya alela tato mafuta pe le tautua si fonga mo tare lua ona tato lulu lima lo le mfa to fa wa mai al tautua si fonga la mo e manatu o lo so longa manuia masaunga le mu uma tato wa tunu le fafio i lunga awala ya mai se ya la ave ta vale ina to lo fe ngai inga duenga i ta vale le taimi ya na fa manatu tu pe al saunga le mu ya iso se nga duenga o lo to fe ngai ai le ave pasi o le au ave loli ia o le au ave masini o le au ave taxi o le au ave upa ia o ala vai to inga ta vale na te fainga luenga ia ma le au ave akiliva medi yo ia le taimi o le ala vale nga luenga na te ia po le vanga le o o le dash ia po le ia na le o kiliva ia me ai ia na pe ia se upa fatalo fatu le taimi ma lo fo le fewa io e fu fe lo ima va ai el penisino le ta vale te uma na ya lo ta vale fa na tu le taimi le ta tu programa ma tu si fonga la mua ya o le te renga le ta tu no em natu o lo o manuia uma ia fu fanga o lo fenga ai ia i le taimi o le uli ma tu fo io lo mai mo mai lungo le TV na lungo le sitting room ya fatalo fati ya te tu ma lo lava le mai mo mai ya o mai o to na matua ya manatua mo pe o to le fasiringa malosi ya pe auto sila mai mo to mai mo mai i lo au le tele le nei auri esa sflor minute te nei le tula tasi Bye.
soli sape solo ke sole usu fa maongi fai mai o le seri e fia oli o anga ke le alo le kai mai malosi te o ye sam songi o se sili no malosi fa ko yalo no le ria ko o por fa sa sili musika fa pega susu ya i so stay Ia uma ila o lomi pei o se fo mai ua ata mai le tene lama ua ne pese tufu mai ua mai le peli tusi fa ale o tele tanga fa foi o le isi va e nga malo lomi le vai ta ele e ua ata mai le tanga ua opa so le lo faiana e ta ua sotu i le vaa ai fa akulo e le apa vai ta nei la pa o se tanga fanga ane nei o le atu tifa Family
Tu inu siva o le ngona le pese ya na ua so tu ata tu pese le la tu ina tu ata tu musika le nei taimi fa fianga o pesenga ia wa yeri mana tu to tele na uto he amatanga le ngol tasi o mana o mia la ni musika le taimi nei fa la titi la uta no ni tasi fa tele tatu pese o tala tu le sunga fa to ia tau le papa ma lo la ia le mafuta mai na sa o le leia la sunga ia o le DJ number 1 e le number 2 pe ya malo la vale mafuta mai o ila mo ngalu le taimi alo fa ga mali tau tu di fonga la mua alo fa tele atu le tatu o nanga nei ya ai manatu ia o lo to fa tasi me na val tatu programe ya mali tau tu atani lua tatu fa to fa Siva mai, siva mai, siva mai, siva siva mai. Lue o vai lulu o lima siva mai, siva mai, siva mai. Lue o vai ma toma fai ata mai. Wow. Ata mai. Ata mai. Ata mai. Ay 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 ata mai. Mai mai lue lue mai lue mai lue mai lue mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai fusi la o panga mai toma vai ata mai ata mai ata mai ata mai ay 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 ata mai 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 siva mai siva mai siva mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai fusi la o panga mai toma fai ata mai ay 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 ata mai ata mai ata mai ay 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 ata mai Siva mai, siva mai, siva mai, siva mai. Lue o vai lulu o lima siva mai, siva mai. Fusi la o panga mai toma fai ata mai, ata mai, ata mai, ay ay ay, ata mai, ay ay ay, ata mai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Luma
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Everybody only watching, boy, nobody touching, boy, only lasting, boy, like a darling. Excited, this big belly man, grabbed the woman, started to jump. She went crazy, thinking that she, what she tell me, yeah. With no big belly man, big belly man, big belly man. Don't you touch me with the big belly man, big belly man, big belly man. Once upon a man, once upon a man, once upon a man, once upon a man. We watch and low, it's gone too slow. We can feel the pain, leave me alone. Once upon a man, once upon a man. What's up, buddy? What's up, buddy, man? If this is in a party, boy, running watching, boy, for the party, boy. Everybody only watching, boy, nobody touching, boy, only lasting, boy, like a darling. Excited, this big belly man, but the woman started to jump. She went crazy, thinking man, you should. What she tell you, yeah. I ain't dancing with no big belly man, big belly man, big belly man. Oh, you just me with a big belly man, big belly man, big belly man. Once upon a man, once upon a man, once upon a man, once upon a man. No one shall know, let's go too slow. You can feel the pain, leave me alone. Once upon a man, once upon a man, once upon a man, once upon a man. Oye te matua ole asau te apai boli ta ta fie boli tawal susur boli my body finger dilly. Alright. I'm on the go.
Kayani, yere dikinu na na.
si ufonga malie o le sunga ia delayed ai ono New Sale le afi aunati ia mo le pese na ia la ufua rosa ia le ua whamai ina tuai ma le tātou tautua Sāmoa le nei aso le si ufonga lau mua i lungo tātou penga tawhailangi mo le atu lo mātou whaafitaite le lava ia i lau lango mai ma lau tāpua i mai o lau tatalo le nei aso ia o lea wai umale manui ai le tātou wha moe ma le tautua ma le unanga le si fonga le lau mua wha malurua te fwoi lau whai ngā luenga ua sala fwoi se ngangana mai lava le tae o na li lasi e pa ia mani le taimi ia mātou te wha maluru atu ia i poto lava fwoi le tautai ai le atoi ai lona vaa ai ia manuia lava ia fuafuango toi mga luenga le nei aso le tātou o tenu le tāpua inga mautonu ai ngā nei mātua o a ngai whanau i ngā luenga le nei aso ia whafta ia tu le tāpua i tātou toi whira i tae alu tai masani i le tu lai fitu ia mai le si whanga lau mua i Wellingtone mai le tātou ofisa whasara lau nei i Porirua i Wellingtone mātou te whātua whāwhāsoi fua le tātou o tenu ma ia whaamanuia tele le tua Sāmoa whāsoi fua ia. What